5 on this first stock is just more and more damage, and potentially even another stock coming through for him. If Lima isn't careful, we see him trying to set up these tech chases in the corner. We want this platform situation if we're light. Really wants this up tilt. Yeah, definitely. Yeah. These besides up tilt, I don't see anything connecting. There we are, and we're getting to the point where light is kind of a bit too cooked, if I may say. You need to serve this place quickly, Lima, otherwise you're going to have issues. Yeah, take it out of the oven. It's getting a little bit burnt, but Lima Bayonetta also just kind of forgot her oven mitts at home, so it's hot, it's hard. We don't want to do it. He's even burning at this point. He's stuck on the ledge again. Got a re-grab here, but Light doesn't position himself for either a down smash or maybe an F smash. I'm not sure if that hits Bayonetta's ledge hang. Regardless, he's not going to get into position for it, and he might finally be in position to lose this stock. No, he's somehow still kicking. He's still kicking 170%. Oli, ¿cómo están? Hace mucho no vengo por acá. Me mama ver jugar a Lima. Fue verguísima. Kind of just what Light does, he does as he wills. But Dejen pongo en el Discord que ando en vivo. really good defensive DI down, able to air dodge, get below stage, and get back to the ledge to escape from the blender that Lima had tried to stick him in. ¿Se escucha y se ve todo bien? Again, Light is DIing down every single opportunity he got to try to contest the combos of Lima with his own jab, and it seems to be working up to this point. Look at that. Again, ¿Me pueden confirmar si se ve o se escucha todo bien? Yeah, that's definitely just a. Ok, entiendo por qué se escucha eco. 2 or 3 seconds, and so I'm just gonna go there and throw out a kill move, and it works to perfection. Lima now has Light up at 119, so this is prime up tilt bear percent. Ya no se debería escuchar eco, ¿no? But as the story of this set has been, Light just so dominating in A ver, voy a Lima moverme never gets a chance to land these confirms until potentially now looking for para the no falling air, estorbar. looking for a Me voy a witch poner time aquí en here. medio. Should set up perfectly for a stock, but Light still Luego. manages to get the tech. Sí, sí voy para el respawn. Y luego... So Light will take a few percent in the process at 150%. Again, the same situation we had on the first stock here for the player from Maister. Lima again kind of on the ropes with Voy a poner acá lo de he esto. just gave full Y miren nada más que cero. I mean, giving full rage to Light doesn't really seem to matter, because he'll kill you one way or the other. Lima coming back up on stage, gets hit by the barest late hit of dash attack, and so we repeat the process. Lo logré. Just kind of ¿Cómo están, amigos? No, Big Boss no juega online, nada. Entonces ya todo se escucha bien, todo se ve bien. Estamos hypeados de este top 8. ¿Qué onda, Charlol? ¿Cómo estás? ¿A quién le gano? Yo ni estoy jugando. Ojalá gane Lima, neta. Lima se está haciendo mi jugador favorito. Juega verguísima ese cabrón. Oh, sí. ¡Oh! No mames, ese güey tiene los huevos del universo, güey. ¡Wow, güey! Me mama ver jugar a Lima. No mames, qué bonito empezar el stream así, güey. Ese güey es una puta verga, güey. Juega increíble. Güey, ¿vieron eso? No mames, puto Lima es un perro dios, güey. Un puto dios. In a non-linear fashion. So Lima, he puts Light off stage and then just goes, "Oh, hi, nice to see you." Güey, wow. De verdad que wow, puto Lima juega increíble, güey. Estuvo precioso eso. I didn't see either, but we'll find out in rather short order. And it is indeed small battlefield once more. All right, he did manage to find the game here. All right, but that doesn't mean he found the solution. Ah, güey, qué bueno que van 1-1. Ojalá gane Lima. Neta, ese güey juega increíble. Su bayo es preciosa, güey. Es una obra de arte su bayo. Pero sí, ojalá gane Leo Maister. Me gustaría que ganara Maister, güey. Quiero que llegue el día en el que Maister gane un torneo, güey. Estaría verguísima. Lo que está bien verga este top 8 porque estaba baneado Steve. Pero lo que está castroso de este top 8 es que hay 2 Sonix en top 8.
Oh. Okay. Gets the side Oh. air low, I like this and uses the explanation. bullet No, art. That no lo was limpió. almost so good to force Light just low enough that he wouldn't No be lo able to limpió, recover, vale but verga. Firefox barely gets him to the range where Magnet Hand Sí, es la saves mejor life, Bayo del so mundo, Lima has por to find mucho. another way to take this stock. The rapid jab not quite high enough Voy a percent to ir do a it, varios but he's torneos. looking, he's Y trying to voy a find it, ir. but he's forced to La tap próxima semana instead. voy a ir a And then República Light gets Dominicana. right back up in his Luego voy a ir a face and Viena. up smashes. Luego van a mover la final del sumidero, entonces voy al sumidero. También me gustaría ir a la Mechita, pero no estoy seguro, estoy gastado. Y luego se viene el World Tour porque me voy a ir a Japón. Me voy a ir a Japón un mes, me van a ver en los majors japoneses durante un mes. Y de hecho, para que pueda... Uy, no se murió, a huevo. No, Lima es mejor que Tamape. Lima es mejor que Tamape. Solo Tamape es japonés, pero Lima es mejor que Tamape. De verdad que ver jugar a Lima está así, cabrón, cabrón. Are we going to contest this recovery? Nope, we are going to be caught off guard. I like the idea. He tried for the heel slide to catch Light with a scoop if he went above the ledge. Es que ahorita la situación en Mazatlán no es la mejor ni la más segura como para hostear un torneo, entonces lo pospusieron. Sí, Lima es mejor que Bloom. Lima es el mejor, la mejor Bayo. Sí, ya tengo mis vuelos. De hecho, compa Flicky, acabo de iniciar una nueva campaña de que hace ratito. Si me pueden ayudar con la campaña de este próximo juego, que no lo he probado, la neta no sé cómo esté, güey. O sea, acabo de empezar la campaña así antes de empezar el stream. Pero si me ayudan con esta campaña, güey, ya podría... O sea, de las dos campañas que saqué, casi salió el vuelo. Una campaña más y sale el vuelo y un poco de la estancia. Dos campañas más y yo creo que ya sale todo el viaje a Japón. Entonces, si pueden descargar este juego, lo apreciaría un chingo desde ese link, por favor. Es de celular. ¿A quién le voy? Oh, super perro, le voy a Lima. Y para que gane el torneo, me gustaría que Maister gane, si no Leo, si no pues Sonix, supongo, porque latino. O Lima, es que me mama cómo juega Lima. También me gustaría que ganara Lima. Creo que sería Maister, Leo, Lima y luego Sonix. Ese sería mi orden. Y luego Tweek. O sea, dije casi todo el top 8, pero... Eso. Sí, por favor, compa Flicky. Sí, se mamó el pinche Maister contra el Shadik. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Getting to a higher percent might be better for Light because he was living up to 180 and Lima just could not KO him. Light, quick rapid jab for a whole lot of damage in the corner, forcing ¿Qué es el him to come back up on GXX? stage. No sé Light, qué es el you see how cautious he is GXX. of Lima overshooting Sí, ledge, but mátalo, hang on! mátalo. He did the No se thing, but murió. he didn't kill. No rage and low percent on Fox means that Light gets one more try at this game number 3. Güey, tengo miedo, güey. Tengo miedo. Sí. Me mama cómo juega Lima, güey. Juega increíble. Su estado de ventaja es precioso. ¿Por qué le ibas a Shadi que es Maister? Maister es Maister, güey. Es Mexa, güey. He's trying real hard to bait a reaction from Lima. That's what that quick little pivot was for. Was he's looking for Lima Ah, el to prime a Genesis reaction to that XX. and then go Sí, too yo creo early que so sí that voy he a can ir. punish it. Lima though not falling for the genius devious tricks of Light. Yeah, Nerv's still on both sides here. He will be able to call out that Venga. attack again. Oh, And he will oh. try to contest the recovery, but just to bring him back on the Me da stage very miedo. nicely. Va, yo creo que va ganando Fox en este punto, güey, porque le va a costar un huevo matar a Lima. ¡No! ¡No! Vale verga, güey. Y toda tu cara de maldito presumido, maldito Light. Sí, desinstala Royal Match. Ahora somos amigos de Domino Dreams. Sí, desinstala Royal Match, ya no lo necesitamos. Aunque fue una buena campaña, la neta me la pasé chido con esa campaña. Está jugando muy chido Leo ahorita, la neta está jugando muy bien. Literally only because of two things. It was one, Lima didn't quite have enough rage, or Light didn't quite have enough percent.
Fernando Nando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Güeyes, ya quiero sacar video, güey. No sé qué está pasando, estoy triste, güey. Un taquito con salva. También estoy viendo el torneo de Ludwig, que es como The Greatest Gamer of All Time. Y está bien verga, güey, porque invitó como a los mejores jugadores de todos los juegos y los está haciendo jugar diferentes juegos para ver quién es el más verga en todos los juegos, ¿sabes? Está divertido. No mames, el set de Light Leo estuvo verga, güey. La neta hoy sí huevoneado todo el día y he visto Smash todo el día, güey. Me pone triste que hay muchas buenas Palus, pero Palu medio apesta, ¿sabes? O sea, quedó de 17-3 Palus. Sí. Sí. ¡No! ¡No! Vale verga, güey, puta madre. Positioned well enough to go for the air smash here, and he's going to get punished for it for sure. 98%. He does have a few combos that could add a kill here, but he will have to approach Light. No, no es un juego con anuncios. Descárgalo, no tiene anuncios esta madre. Y me apoyarías mucho si lo descargas. Va a ser mi cumpleaños este viernes, güey. De regalo de cumpleaños descarguen ese juego y jueguenlo. ¿Qué es lo que hace a Palo mala? No hace tanto daño como otros personajes, no tiene opciones fuera de escudo y no le cuesta trabajo matar. O sea, para matar tiene que encontrar un golpe duro, ¿sabes? Así como seco. Comparado con otros monos que tienen como confirms, Palo sí es a huevo que tiene que encontrar un golpe seco para matar. Y eso hace que le cueste trabajo. Y también que no tenga juego terrestre, o sea que su juego terrestre sea tan pobre, también le cuesta. No mames, neta, Mar. A huevo. Nos felicitamos el poderosísimo 8 de noviembre. Sí necesitamos que Lima haga cosas de Lima. ¿Por qué no he ido a torneos? Pues sí he ido a torneos, solo no en Estados Unidos. Lima ya hizo cosas de Lima, güey, a huevo. Verguísima. Órale, este juego se juega así. Wow, lo acabo de descargar. Me da curiosidad qué es el Domino Dreams, pero lo voy a jugar después. Güey, ojalá sí gane esta Lima, güey. Quiero ver un juego 5. Me mama cómo juega el puto Lima. Juega verguísima. Hola, Dambe. Eres miembro aún. Lo aprecio. Lima se rifa más que Bloom. Algún día... Ay, es que ya ni estoy jugando Smash, ¿sabes? Desde que salió Rivals he jugado Pro Rivals y el online de Rivals es Jesucristo y el online de Smash es basura. ¡No! Y jugar... No sé, no quiero jugar otra vez online de Smash, güey. Qué buen... No me digas eso. Güey, los últimos dos juegos los perdió por nada, güey. Iba muy verga Lima, estoy muy triste. Estoy muy triste, güey. Ese caster, el Homing B, me cae bien verga, es francés, pero es políglota. Entonces sabe como francés, inglés, español, y no me acuerdo qué más sabe. No sabe mucho español, pero sabe algo. ¿Hacer VR battles? Pues sí, sí las haría. ¿Cómo está el top 8? Ahorita va a ir Maister contra Riddles. Creo que las últimas veces Maister le ha ganado a Riddles. Y después sería Tweek contra Wrath y luego Sonix contra Leo. Verga, qué hueva esos dos sets. Sí, claro que puede, Maister, yo confío.
And just to give a little bit of background on that set while these two players make their way up to the stage. Confío en el These two have Maestro. played quite a few times, 7 times offline, and that's all Vean, también estoy post-quarantine, viendo as far as esto. I'm aware. Está Riddles cagado. winning 4 of those sets, and Maister winning 3. Vean, este es el bracket. Sí, dos Sonix en top 8 no suena tan chido, la neta, pero pues es lo que hay. Y los dos están en winners, güey. Y los dos pueden llegar a Grand, ¿sabes? O sea, sí veo posible que Rad le gane a Tweek y que Sonix le gane a Leo. Qué hueva, güey. Al chile, si es dito de Sonic, dejamos de verlo, güey. Nos ponemos a ver esta madre que también está divertida, güey. And again, with Maister winning all 3 of those, yeah. So, Maister recently has had Riddles' number, but the 4 sets previously do say that Riddles is more than capable of winning this. So we got a chance for Maister to even be up between. Estuvo bien verga cuando Maister le ganó a Shadek. Yo también me puse feliz, güey. Se mamó. Hizo buen pop-off igual. Me maman los pop-offs del Maister. Güey, tengo que hacer Duolingo, vale verga. Dejen algo Duolingo rápido. It's always really interesting to watch how Riddles maneuvers around the advantage state. Una disculpa, que no quiero perder mi streak. Llevo como 150 días. 60 seconds of Mia advantage state. Me van a escuchar hablar francés, güey. Mi francés malo, güey. Il s'appelle comment? And actually, speaking of Mia, interestingly, not A quite able to huevo. make top 8 at this tournament. Second time in so many months too, with him missing a Riptide as well. But gets to Tengo que watch estar Maister bien get cheer on Maister. concentrado en esta mierda porque me equivoco, pierdo mis vidas y pierdo mi Mia's streak. not there. Pop-off es celebrar. Sí, Maybe French les Canadian recomiendo que CEO todos hagamos part nuestro of the Riddles as well. Duolingo en este preciso momento en lo que esperemos que Maister empiece a jugar. You've completely derailed my train of On thought. appelle la file. You derail your own brain alone. True, true. Who do you think is going to make this time? If I had to bet What's your on it, chance, yeah. I would say that Riddles will Je te take lis un this just livre. because he's Te playing really leo well. un He libro. went to losers relatively t'aime. early in a Él shaky set t'aime. against Jazo that was off stream, but then immediately se beat cache. Chase and Cola. Él And se those are two people esconde. that he does usually struggle with. So Riddles immediately cleaning it up and then beating two No, people that he's had pretty man. close sets with, pretty handily too against both of them. It gives me a lot of confidence for him coming into this top 8. How about Maister? I mean, he was on the stage just before this top 8, right? So Maister No, ando was actually speedroneando el Duolingo, Écrire this livre. bracket instead of falling to losers. The only M, set that he M. played in losers was against Ando Shadek, And speedroneando. we saw how it went. heavily clutched up in. Actually, Alex, the head honcho of Luminosity, was asking me earlier. He was like, "Well, who do you think's gonna win this one?" And I was like, "On paper, Shadek, but Meister's playing incredible." Literally on paper, I saw your notes and you were literally writing down. Don't expose me. I'm going to expose Don't you on expose this my one. notes. But yeah, so Maister on the roll too, so that's going to be a battle between two people on a hot streak for sure. And there's Mkleo already. Where do you think you're going to take this first game? Small battlefield, Spoilers already. as my great predictions tell me. You're I sure? think we might. So Terry or Kazuya? I think he It's gonna be starts Terry. Kazuya. Really? Actually, he's played mostly Terry today. I do, yes, yeah. So But oh, okay, you're there's- right yeah. again. Okay. It's a give better this matchup. foresight. Terry versus Game & Watch. Terry gets stuck in advantage state forever and then... Ya acabé mi Duolingo, güey. Kazuya does the exact same thing. ¿Te estás haciendo de música? ¿Cómo está la de música? Tu veux être plus à l'aise we're à gonna- l'oral? Whoa, so much Parle-moi energy. et je te répondrai. Comme dans Oh la la, señor francés. Es de francés mi Duolingo. Y sí, se ve verga el bracket. Quick little grab into an electric, but not too much damage from it. Por favor, gana, Maister. Still 80% Te la has of the vergueado life las is últimas character, so veces. it's going to... Alright, and now we're going to go for the... Oh, okay. Just O sea, va mal. Mira, llevo 144 días de racha. Suena I mean, bien. Riddle's pretty much untouched still, so he does have the extra room to go for a little bit cheekier things, but now Maister gets his first hit and so gets the opportunity to convert it into a whole huevo. bunch of damage, 50%. But Riddles just Me jumps caga, up and ¿por qué es grabs tan him. fuerte ese Alright, agarre, sure. güey? You should wanna hold ¿Por that qué es shot on tan- platform, right? That's not
Esos dos monos están bien asquerosotes. Creo que sí es Super Major. Sí estaba bien stackeado, la neta. Pam. No. Hola Jesús Ram, ¿cómo estás? ¿Por qué le vas a Riddles? Urian, ¿por qué le vas a Riddles? Y hablas español. Me estás enojando, güey. Le vamos a Maister. Es Maister, güey. Es nuestro hermano. ¡No! ¿Cómo falló eso, güey? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? No mames, lo tenía, güey. Ah, qué triste. Obvio, todo Maister y Leo. Maister, he seems to be not too broken up by the fact that his Hail Mary didn't kill, because he might be able to get a less divine KO here in a moment. Double down smash. ¿Y qué tiene que te pape en stream? Es Maister, Maister es chido. ¿Qué es mejor, Maister o Milla? Ay, con todo el dolor del mundo, creo que sí debo de decir Milla, pero no por mucho. Igual en este torneo le está yendo mejor a Maister que a Milla. Milla quedó noveno. Perdió contra Wrath y contra Light. Yo digo que están muy parejos, pero la diferencia es que Milla tiene un Steve. Pero por ejemplo, en el Dito, o sea, si Maister y Milla se enfrentan y juegan Game & Watch contra Game & Watch, estoy 100% seguro de que gana Maister. Riddles looking to be in a spot of bother unless he can get that one electric starter somewhere near the center of the stage. I mean, Maister doesn't care. He's just going to go for dash. Yo confío en que Maister gana esto, güey. Ay, qué buen down smash. Qué lástima que no. Ya no tiene salto. No tiene salto. Ah, huevo, estuvo bien ese down smash. Me gustó, me gustó. No, sí. No tiene salto, güey. Ya no tiene nada. Vale, verga, güey, no chardeo bien. Yo creo que ya se muere de un agarre el Maister, güey. Veo muy posible que Maister se muera de un agarre. Sí, ya 100% se muere de ese agarre. A huevo, ya se lo quitó al menos, güey. Igual se muere de un eléctrico, lo que sea. A huevo. No se murió de 160, güey. ¿Qué pedo? O 170, no sé cuánto tenía. No, ¿qué haces, Maister? ¡Ah! En 200, güey, a huevo. Una verga, Maister. Maister just barely low profiling underneath the scoop up of Electric Wind Godfist, and that's going to result in him winning the game. And something that I didn't quite have enough time to point out during all of the se rifaron la neta Wrath y Light, pero no me gusta cómo juega Wrath. O sea, juega muy bien, obviamente. Solo no me gusta verlo. Güey, en este canal le vamos a Maister, güey. Al chile si le vas a Riddles te odio, güey. Does not have the right tool to fight against that down smash and has to eat them instead, as he's been doing for most of this set so far. And you're inability to talk about something. Riddles have a lot of issues to just land on the stage. Again, it's no mames, Urian, neta eres el enemigo mundial en conjunto, güey, de este canal. ¿Cómo que le vas a Riddles? Jonathan, ¿cómo que le vas a Riddles? Me estás haciendo enojar, güey. ¿Qué ha hecho Riddles por ti? But I don't think the Sora will ever be the correct pick in a situation like this. Vamos, wait. Let me show you what I can do in this game too. A huevo, Red Hunter, tú sí le sabes, güey. Ganó Maister este juego, güey. Maister, te amo más que a mi vieja, güey. Tan real ese comentario. And still gets not much out of it. Riddles goes low to try and avoid all the stuff that Maister's throwing his way. Air dodges to ledge. Maister doesn't get a spike off of that dare, and so Riddles lives to see another day. See another day indeed. This one will not spike. Llega, gracias. Down smash. Tal vez no era un down smash. Güey, me mama que el Maister ya se sabe bien verga ese tiro, güey. Porque antes perdía bien ojete contra el Riddles y ahora neta siempre se lo verguea, güey.
Me mama, güey. Lo hace muy bien. Which thing? There's a lot of moves. The DLC privilege of Kazuya. The like animation back throw. Obviamente, Yeah, güey. that Siempre hits le vamos me. a los mexas. There's too many moves on this character, Humming. Alright, and you talked about that down smash. Look at that. He doesn't need Riddles to be airborne to use it. You should want to approach me. Oh, la verga, lo Riddles tried to agarró. approach him there, and I saw the startup Que of no te either agarre, jump or güey. an up Que B. no I'm te not sure agarre, which frame Maister. that was, but either way, would have been pretty bad for Maister if he didn't Bien, beat it bueno, out. B. Look at Maister. Ways going for the dash into either a grab of an up because he can try to Bueno, pull B, out the sorprendentemente. shells from Riddles, and No, it seems to be a working huevo. up to this one. Ya le quitaron el puto agarre y ya se murió, güey. No mames, Maister lo está haciendo increíble, güey. Sí se bufeó cabrón cuando fue a Japón. Ojalá me pase lo mismo, güey. Ese güey se fue 2 meses. No. Okay. Ese güey se fue 2 meses, yo me voy The, un the mes hitbox on a that is Japón. A ver qué deceptively tal. low. Maister learning it the hard way as he gets caught by the dragon uppercut and then takes an express ticket to the second stock. Indeed, and look at that, no person taken on during this process. So game is even between two players. We're going to shield that up smash. Otro but then upper. the upper will be enough to take the advantage for Maister. Gotta find a way past the chef at the ledge. You shall not Very leave that difficult stage. to Otro do. Yeah, you upper, gotta pay otro the toll upper. at the very least to get back up on stage. But Nair Sí, obviamente voy a hacer Electric blog into de another- Japón, jab, jab. 100%. Riddles tried to catch Maister panicking. 100% voy a hacer blog de Time around, Japón. but alas, no 9 here, just a 4. Órale, le dio tiempo de darle un jab después de que pegó la bomba. Like stage-wise. Absolutely true. And the percents, like, relatively are about the same here, I would say. Riddles doesn't have No range mames, es right que at Maister the end. siempre ha sido un Yet to duro, güey. successfully Maister siempre ha use jugado demasiado glowing cabrón. version of the move, and Nada más que Maister me lo feels like, oh, I can disrespectean float mucho, too, pero ese güey just juega bien kinda verga, hard güey. to see Véalo. UV light, Bien I'm sólido, powered güey. up as I connect with another down air. Bien, bien Two in a row will be sólido. enough to take the stock here. Riddles on his last stock here will take a clean 40% here without being able to contest or to just answer this aggressiveness from Maister. Empezaron a llegar I don't muchos even know if I mensajes, can no entendí necessarily por qué. call this aggression. This is just like what he has to do because if he plays Sí, slowly, sí está he's jugando gonna medio get desesperado Riddles. Y Maister lo está haciendo muy bien. Nada más lo está whip-punisheando. And he died for it. He died for it, yes, but he Se pasan de verga cuando se equivocan con las banderas. A mí una vez me pusieron la bandera de Estados Unidos y sí fue como de, güey, ¿qué? No, por favor. Maybe, but I don't think he would have been able to hold on to it until later, because that basically says that he has to go untouched Ew. up until Meister's at kill percent on the final stock, which, granted, Sí. could be just one combo. We'll see. We shall see the 35%. Still a bit too low to go for one of those cheeky combos. Oh. Okay. Trying to He got contest the it. electric, but the chair startup was just a little bit too Buen fast down down air. air. Not enough to kill. Yeah. Got rocks in the pocket. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno pi! Oh my Oye, God, está muy man. roto Game & Watch. And the call out on the electric. Qué buen will whip not be enough, punish but con you la get the silla, idea. güey. No rage means Sí, that Riddles no lives, mames, but he ese doesn't live Maister es through the una fair. puta verga, On güey. ledge, he Juega forces out the early increíble. air dodge with the Yeah. first Me está pair, mamando ver and esto, places güey. the Me está second one mamando in mucho his ver esto, avenue. güey. So that's gonna be Maister taking game Maister number va a 2. volver a ganar, güey. Va a llegar a Spread top little 5 bit after e how iría that contra el one ended. perdedor de... Raining here on Creo de Riddles. Sonix y Leo. Puede que We are going to si see Sonix le gana a Leo, who les is the toquen a opponent. Leo y a Maister, güey. Me emputaría, la neta. It's entirely possible. Kind of just dependent on what Riddles Sí, is está feeling at the moment, if rotísimo I had to la guess. frame data de... It really depends on if he thinks that he lost that De game Game because of & Watch. Kazuya. Terry And it it is is Terry. indeed. Right, quick shift into Ya lo the sacó del tempo. mono roto para usar otro mono roto. I think Terry does have more tools to just avoid the sharking from Game Right. Watch. Terry has significantly more tools in the Ah, movement huevo, qué department, pedo, and Ragón. significantly- Sí, es un well, I won't minijuego say Game less & tools, Watch, he has less güey. moves in general, 'cause Kazuya La has neta sí, sí me gusta jugar contra Watch. Is it Me a good gusta. one? Oh, okay. O sea, como I lo picked a entiendo random muy number. I bien, was gonna be excited if I se got siente satisfactorio verguearlo porque es como de, güey, estoy siendo mucho mejor jugador que tú. El problema es cuando no le ganas, güey, no puedes hacer nada porque Game & Watch está bien roto, güey. After taking the first hit, Maister does get a bucket on that first power wave, something to keep in mind. No sé quién lo hace mejor en este matchup, la neta. Yeah, spot dodge cancel Ambos is a matchups se really, ven really good feos. tool for Terry in Feos, this feos, matchup feos. to kind of punish the
normal Game & Watch upbeat dare type Qué stuff, buen and power it's a raw dunk, qué power bueno que dunk. no se murió. Not quite enough to kill, but it is enough to make Maister scared. It's a shame, right? Because he kind of took the risk here to try to surprise Hubiera him hecho a bit. down He smash. managed to find his target, but no kill, unfortunately. Buen grab. There we are going to punish this up smash, Sí, like, because upper. obviously the up smash will save, Ay, right? qué buen spot Oh, dodge. Maister! Did you Qué see mal that que la grab? caga He así. SDI'd straight down. Sí, so he yo creo fell que out sí of the es viable jab, but Pokémon then Trainer, buffered a pero está grab difícil. instead. I don't know if that was on purpose or on accident, but either way, it gets him killed. Gets him killed indeed. Going to go for a very low recovery. No punish from these. A huevo, down se mamó smash, but the Maister fair con will ese be enough fair. to take the kill, Venga, take the Maister, stock. 2 vidas más, Here we are, güey. never not Por to get between favor. two players here. Gets a quick grab, and that was from a little bit farther away than I thought would have connected. Gonna turn it Sí vi into Lima not much contra more of a Light, jab, estuvo jab muy power triste, dunk, quería though. que ganara Trying to Lima. look for as much possible percent in the Uh-oh. corner here, but all he does so far, give him one extra bar on the bucket. Last, I don't like this bucket at all. Right, good combo here, 72% and still counting on the second stock. Sí, sí voy a ir al managing to Blink. get back on the stage safely, and Me voy el Ravi jueves again para with- RD. Never mind, he will punish with his dash attack. And so look at the difference No. here as Yo. Riddles finds a ledge trump Los Riddles se back está air. mamando, You see the difference Lo está between haciendo what muy bien con Kazuya su has available Terry. versus what Terry has available. Kazuya, he just kind of has to let Game & Watch do what he wants in those on-shield situations because he doesn't have a move fast enough to punish them. Whereas Terry, he's blazing fast, he's ready, and he's going to get a whole lot of damage off that one up tilt. Indeed, one full stock ahead ¿Qué here pasó, for Tokio? the Liquid player. I guess you're happy, right? Tokio I mean, está that is atrás my de mí, mi teammate, after perrita. all. Oh, Okay, Riddles going- jumping in, getting caught by a quick little dare. Meister double down smashes on the ¿Por qué no platform pudiste just for entrar al good first measure. attack? And, okay, he's in the Meister double up mode. smash, then Riddles- everything comes by pair. Gotta be careful. Hubiera estado chido Like the que goal is Maister on y deck. Spargo Oh, fueran he's el dead! The reset de goal is bracket. there! Bye-bye, are you okay? No, I'm not. No me acuerdo por qué Maister no 2-1, fue. Riddles makes a No sé dónde spectacular estaba comeback. Maister. Could this be the first steps to our reverse 3-0? Pero Spargo estaba en Time el will circo. tell, but that's definitely a really, really good start to it from Riddles. A great game number 2 played, or sorry, game number 3 played on small battlefield, but it looks like now that it's Meister's counter pick, A huevo, yeah, Esteban we're going Gamer, somewhere muchas else. We're going gracias. Yo regular amo battlefield, where I have RD. platforms and you have Amo el suffering. Caribe. Indeed, suffering is the word, because how... I mean, you say it, Creo que he puro doesn't- dominicano va a ir al Just Blink. avoid the shocking for Game Puro, Watch. puro If you give dominicano. him Creo que one yo more voy a ser el platform, that's único another story. extranjero en el Blink. Yeah, Game & Watch juggling on this stage is Oh. not to be trifled with. Cáiganle But al Riddles Discord, managed to por bust a cierto. wolf his Únanse, way into únanse. the first game win of the set. He might just be able to do it 2 more times. Únanse al Discord, He's off to a great tanto start, YouTube como 32% off Twitch. of a couple stray neutral hits. Yes, indeed, and you can see already how he's trying to contest the approaches of Ahí voy, Meister. lo estoy pasando, lo estoy This time pasando. he will get punished for it, sure, already 54%, and you can see how those platforms were kind of, again, helping Meister in Es the el de process. abajo, es el que yo puse. It's a win-win, lose-lose kind of thing, where like it's Yeah. either really, really, really good or really, really, really bad. Oh, and Speaking that's of a really, very, very really, really bad, Riddles a wayward rising tackle, Buen gonna get upper, him stuck buenos in the uppers. blender for a little bit. ¡Ah! Right, trying to contest if the crack should not Está go muy to roto connect, Game & Watch. Y unfortunately, también and those percents Game & Watch en of Battlefield ramping está up for bien sure. verga. The only silver lining is he does have the go now. No mames, puto mono roto, güey. Speaking of which, En efecto, si Meister pierde, manifesting pierde mi that familia, in the güey. moment, Riddles, he makes ¡Ay, his se own cagó challenge Meister, on a güey! Game & Watch up smash and then loses anyway for it. The balls are still A Meister huevo. going for the grab in the middle of the Buster Wolf. He does Porque todavía find está the muy good morro el grab Eric B, pero afterwards, sí ha but the salido de power Perú, that o sea, ha will be jugado enough en for Riddles Sudamérica, to pero get todavía no va the para Norteamérica. He grabbed Buster Wolf and then Red Hunter, ahora necesito that que was just juegues that- otro juego, I güey. have nothing to say about that. Let's move on into the next series of interactions. I have only one as- thing to Lo say. siento, no mi mames, amor, güey. pero tienes No que pagar mames, por la güey. derrota de... Ah, huevo, alguien ya lo descargó y Alright. ya lo empezó a jugar. Okay, No sé Mr. quién haya sido. Quick little shark underneath that second platform. Game & Watch getting a Por whole favor, lot of damage. descarguen este juego But y Riddles jueguenlo, flanking por through. Oh, that was favor. almost real Tenemos smart. Meister 30 días de didn't quite get campaña. shielded out in time. Me ayudan He con mi does, viaje a and he Japón, did, que si and no, so no Meister's sale, gonna güey. try and El hold on to vuelo this me salió advantageous más caro de lo position. que creía. It's a straight hit nair into El vuelo another. me costó You know how 33,000 people say pesos, that, güey. power dunk does the auto Ahora cancel estoy on the- pobre. on the stage, right? Yeah. I think the only character who can Pero actually con try to estas contest it campañas, is, güey, Rick sale, and Watch güey. Sophie. No, it's genuinely plus on block. Really? Yeah. Even the- against the zombie? Oh yeah, so the Sí, auto ahora cancel los power estoy dunk that explotando Riddles and other Terrys do jugando on is dominó. actually just- it's like plus Descarguen el 2 juego or desde el plus link 3. que les mandé, And so por if favor, you se will- lo No! suplico. And how plus is A this huevo, one? Meister va Not bien very, verga. but it's good enough. 100%. Con esta Good campaña dive de from dominó, Interaction, but right now, Meister ya is juntaría on the para edge lo of del winning vuelo. this set. Con las dos And moving campañas up del into the Monopoly y del stopping. Royal Match. Y esta ya juntaría para lo del vuelo y algo de Find a way past hospedaje. this. Riddles trying for that grab.
O comidas. Creo que me voy a ahorrar mucho de hospedaje porque en Tokio sí voy a tener donde quedarme, pero pues si me muevo de Tokio pues sí voy a tener que pagar hospedaje. ¡No! ¡Qué masheo, güey! ¡Qué buen masheo de ese cabrón! Pero lo está logrando, güey, lo está haciendo muy bien. Ya lo mató. ¡A huevo! Y obviamente los vlogs de Japón van a estar increíbles, güey, se los prometo. Yo creo que voy a subir unos 3 o 4 videos de Japón. Y perro Maister lo logró, güey, es una verga. ¿Cuáles son las metas? No es de niveles, es de capítulos. Ve. Si llegas, o sea, es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, 8, 10, 18, 25. O sea, la final es llegar al capítulo 25. Me voy a Japón en diciembre. Diciembre y enero. Voy a hacer el vlog del Blink. Tengo que considerar qué voy a hacer. Tengo cosas en fila. No he trabajado tanto. Tengo que trabajar estos días antes de irme al Blink también. No sé qué voy a hacer, güey. No sé qué voy a hacer con el contenido. Y nada más no sale, güey. No me contesta mi editor. No sale el de Smash Con. O sea, sé que va a quedar bien verga, pero no sé cuándo salga, güey. Yo creo que va a jugar Meta Knight o Joker. Y en efecto, Maister mayor que Milla. Sí van a haber torneos. El 22 de diciembre, creo, o por esas fechas. Creo que el 20 de diciembre. Y luego en enero, el 4 y 5, y luego el siguiente fin. Un pedo así. Voy a 3 torneos grandes. No, es Maister es un dios. No puedo ir a casa de Milla porque estaría traicionando a Maister. Estaría cagado. Against Tweek, something that actually didn't happen for a long time. Yeah, we have a little bit of fun information about this set. Do you want to share? Ay, güey. We can share like half off. Okay. Sí, sí voy a ir al Blink este año. The set count between these two is currently 1-1, with the last time they met being Smash World Tour. Literally like 3 years That's ago. the Smash World Tour offline finale, which actually happened in Orlando. Se me escucha muy bajo, ¿es en serio? ¿Pueden confirmar, chat? ¿En serio? No, no se me escucha bajo, güey, no mientas. Súbele tú el volumen. El upper de Game & Watch es 1000 veces mejor. That was my first offline major that I ever attended. I was there as a spectator, so a huevo, ¿qué juego juegas? Te veo en el Blink el próximo fin. La neta me emociona, me gusta un buen ir a República Dominicana. Un poquito bajo, pero entonces esto suena mucho, supongo. A ver. Pues yo creo que ahí le voy a dejar. No, yo creo que tiene como 2 años que no juego contra Tweek. Sí tiene mucho que no juego contra Tweek. No, ahorita es Tweek Light, digo Tweek Wrath y después es Leo Sonix. Vamos a ver 2 putos sets de Sonic, güey. Ahora sí se escucha fresco, verguísima. Hola Nir, ¿cómo estás? No ubico Mobile Legends. Sí, le vamos a Tweek. Está bien cagado, el Tweek se pone bien cabrón en los torneos de Luminosity. O sea, de que ganó Gomul, ganó Let's Make Big Moves. Siempre gana Let's Make Big Moves. Este es Let's Make Moves Miami, que también creo que podría ganar. El Tweek se pone perro en los LMM. LMMM. Son 3 M's. Simón. Como andaba en casa decidí watchar el torneo y también como están Leo y Maister en top 8, quería verlos. Suena verga Smash Legends.
he likes to feel out his opponents, try and get a hang of what their tempo that they're going to be looking at. And so seeing him ¿Quién go in salta con early, la palanca? surprising, but now he's taking a second to feel out that Yeah. tempo. I mean, he tasted the waters, that didn't go well. He does manage to find a good monkey flip here and punish it with a 20%. And the first banana in the face, not going to make it tumble. Te recomiendo mucho el té de los... Nick, siento que me estás alboreando, no sé por qué, güey. Me da miedo leer lo que pusiste porque siento que me estás alboreando. He needs to be wary though, because right now it's been 2 bananas and 2 banana hits for Tweek. So I don't think the third one will be as, how to say, clement. Ok. Tal vez tengo la mente retorcida de un mexicano, güey. Sí, Nairo salta con la palanca. Pues está el attack cancel y está el RAR. Pero básicamente tienes que, con el RAR nada más tienes que mover la palanca rápido hacia el otro lado y saltar al mismo tiempo. Está bien, te creeré, Nick. Güey, ojalá gane Tweek 3-0, güey. Sé que no va a ser rápido porque es Didi contra Sonix, pero que gane 3-0, por favor, güey. Igual vieron a Leo en Rival, se pasó de verga, güey. Quedó en tercer lugar, pero pudo haber ganado. Want to find your kill before the 170% range, because right now Wrath doesn't have anything to lose besides just ramping more percent on no face. Qué buen fer. He just lost his stock. Yeah, he has the stock to lose. Está jugando bien verga. He does have that to lose, and Que pierda de aquí va contra Light. Buenos 35 de porcentaje, güey, esta verga. 51. Güey, le está jugando verguísima. Pero verguísima, güey. Un winner final de Leo contra Tweek estaría hype, güey. Hace mucho no pasa. Sí, pero cuesta como 300 pesos. No está caro el juego y la neta lo vale. Está más divertido que Smash. Va bien verga Tweek, güey. Oh, ya se murió. At 150%. And now, okay, I was a little bit worried about the invincible Diddy Kong, and then it stopped being as worried. So was I. 100% and forcing the jump with that banana and the slow walk into down tilt. We not find his target, but here. Ese poderosísimo Nerafer. Ah. Again forces the jump every time he's standing this banana in. ¿Quién les hubiera gustado que estuviera en top 8? Güey, ojalá siguiera jugando Lima. Y ojalá Gluttony estuviera en este torneo, güey. Me mama ver jugar a Gluttony. Paso el link del juego. Oye. Ahí está el link del juego. Mars, Muteis juega bien verga. Igual Mars juega bien verga. El Raflow se pasó de verga. El Raflow le ganó a Mars. Sí, sí vi que andaba de hocicón el Elpe y le ganó el Leo, güey. Me dio mucho gusto, la neta. Igual juega bien verga Elpe. Como buen Maple Enjoyer puedo ver que juega bien verga. Y no, Mars sigue siendo Luminosity. Ahorita el Kurama está en su arco de universidad, güey. De carrera universitaria. El Siski Andrés en top 8 hubiera estado verga. Sí se me hace hype ver al Siski jugar. Cuando lo vimos jugar en UFA, la neta me la pasé bien verga. Yo no le tenía nada de fe contra el Creep, güey, y casi gana el cabrón.
I mean, at this point, I guess Raph is trying to find something. No, pero sí es Luminosity. Skirmishes we found, but he needs to find a kill quickly. Look at that, only 2 minutes. El Toguro juega chido. No sé cómo juegue ahora. Supongo que tengo que volverla a jugar. Pero creo que Kurama es mejor. Y también creo que Superdog es mejor. De México me gusta ver a Leaf y a Andrick. Creo que ellos son mis dos jugadores favoritos de México. Igual me gusta ver jugar al niño Kirby cuando no es contra mí. Aunque luego me emputa, el pinche niño Kirby es bien machero. O sea, juega bien verga, pero es bien machero. ¿Ya tenía vuelos y todo, Pepa? Dime que no tenía vuelos, por favor, güey. Dime que Pepa no tenía vuelos. Si un día me caso, haz que tu torneo sea un invitacional. Ultimate Wedding Invitational, no mames, no. No creo casarme, pero si me llego a casar no haría un torneo de Smash. Vale verga, ¿por qué Pepa tenía viaje a Delfino, güey? Chale. Neta, está bien triste la situación porque sí no se puede, güey. Ahorita sí está fea la situación en Sinaloa. Sí, vi el Summit de Torreón. Bueno, no lo vi, pero vi los resultados. Vi que el Suadero se pasó de verga y quedó en tercero. Pues mira, resumido hasta donde tengo entendido, es tema delicado, pero en Sinaloa habían dos carteles que coexistían. O sea, trabajaban juntos esos dos carteles, pero eran dos carteles diferentes. Y no sé qué detonó, pero ahora hay como una guerra entre esos dos carteles que están en Sinaloa. No sé qué la detonó. Pero sí, ahorita hay guerra y pues quién sabe cuándo se acabe, pues como esa batalla entre esos dos cárteles. Básicamente esa es la historia. No, yo no odio a Ness. El líder de uno de los carteles del cartel de Chapitos fue extraditado a Estados Unidos. O sea, entonces está la guerra por culpa de Estados Unidos, básicamente. Pero ¿por qué? O sea, ¿eso qué tendría que ver con el otro cartel? O sea, ¿por qué eso detonó la guerra? Igual que en todas mis redes soy ChagSPC. Entonces me puedes ir a Twitch así. ¿Agarraron al Mayo? Ya, el otro cartel ayudó a Estados Unidos a que se lo llevaran. No, pues ya, comprendo. A huevo, qué chido estar. Y es que encima Mazatlán sí era tranqui. Usualmente siempre ha estado tranqui Mazatlán, pero pues ahorita está ese desmadre y ya no está tranqui Mazatlán. Y quién sabe cuándo acabe ese pedo. Tweek trying to make use of this full rage, didn't set himself up in the right spot, didn't expect Raph to go all the way above ledge. Ya, so ahora entiendo. That element of surprise to get a grab back throw, same way he took the first stock in the previous game. Qué duro, qué duro, qué duro hablar de esos temas. Espero que todo se solucione. How bold are you willing to be? How bold can you be? ¡Oh, la verga! Pinche Tweek está haciendo una obra de arte mientras nosotros hablamos de la situación en México, güey.
I had to remind you of a little past European trauma. There ain't neither of those players on the stage. Qué bueno que Tweek va a ganar este juego también, güey. Espero no cursearlo, pero se ve bien, se ve que va a ganar este torneo. Digo, este set. Bueno, este juego al menos. Sí, hasta la cola iba a venir, güey. Hubiera estado verga. Leí el primer manga de Dan Dan. Todavía no he visto el anime. Ese no es Sonix, ese es Wrath. Sonix va contra Leo ahorita. Ah, no, ¿quién es ese? Es Wrath, es Wrath. Pulling up ultimate frame data on my handy dandy laptop while Humming talks about the mentality behind either running it back or picking a new stage. I think we are running it back at this point. The stage didn't have a lot to do, I think, for the defeat here from Wrath. 6. It's frame Never 6. mind, I was okay. off by 1. And we're going to Hollow Bastion, so I was off by a lot of stage. Sí, güey. Está bien verga que no hay Steves, pero hay doble Sonic. Y eso está castroso, güey. Al menos no hay Steves. He would lose a game and then run it back immediately, Just like you saw where here. he could get a lot better outcome by going to a different stage. And so he's putting that to use here in the set against Tweek. He's not going to run it back a third time to the stage that he just lost. ¿Quién sabe? O sea, pues lo pospusieron, pero pues no puede haber delfino hasta que se calme la situación en Sinaloa. Yo me vi el nuevo remake de Ranma y medio y terminé viendo el Ranma antiguo. ¿Está verga el remake de Ranma? Y ahorita estoy viendo el remake de Rurouni Kenshin. ¿Qué prefieres, jugar contra un Steve o contra un Sonic? Creo que contra un Sonic. Espero que pronto, ya me hace falta sacar video. Lo necesito. De que lo necesito ya, ¿sabes? Me gustaría esta semana, pero pues no sé. No tengo noticias, güey. Pero sí la estoy pasando bien con el remake de Ranma. Pero sí, ya quiero sacar videos, quiero seguir avanzando en YouTube. Es difícil, porque aparte mis videos están bien pinches largos. Yo también los extraño, güey. Pues sí, o sea, en teoría ya debería de salir el de Supernova de que muy pronto. Muy pronto. Debería de ser esta semana, pero no sé, güey. Yo sé que prometí esta semana, güey. Yo lo sé, güey. Pensé que iba a ser esta semana, güey. Solo mi editor se retrasó, güey. Finally managing to find a good back here to punish the air dodge, but he's still at 120% and the Dana is waiting for him on the stage. Y no sé bien qué voy a estar sacando, güey. Lo bueno, ¿sabes qué es lo bueno de mi viaje a Japón? Que voy a ir con San-chan. San-chan va a estar allá cuando yo esté allá en Japón. Entonces voy a sacar un chingo de TikToks estúpidos con ella. Supernova me fue mal en singles, pero en dobles ganamos. Todo estuvo bien. So far away, and now Tweek manages to take the percent lead, even if only slight with that up tilt, and then Wrath takes it right back. But that just tells us, Humming, that we are dead even neck and neck. Well, good up tilt, nothing afterwards, unfortunately. And this is going to be, I think, skirmishes after skirmishes on both sides again here. Sí, por favor que gane este juego y ya, güey. Nos vamos a Leo contra Sonix, que va a estar hype ese set. Item toss there, so Tweek very nearly point blank hit Wrath with banana, but Sonic jab was just a tiny bit faster. Too late indeed. Alright, avoiding the Otro Chuck Mago, no. grab, but the jab will be enough to just push Tweek away again. Banana catch quickly. Lo que he aprendido en estos años de hacer contenido es que todo el tiempo debe de estar pasando algo en pantalla para que la gente se entretenga, güey. TikTok nos hizo muy mal y ahora necesitamos estímulo. O sea, si tu video dura 10 minutos, los 10 minutos debe de estar pasando algo en pantalla. Un estímulo visual o auditivo todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. Oh, he very nearly. I was expecting neutral get up too, to be honest. Like I would have expected it too. I do agree. No contest on the recovery again, but these Nair will be punished. We will get up attack, and we are back. Vamos, Tweek. Tweek. El Gavin Dempsey. Get up attack just keeps barely ranging far enough to punish Wrath for the setups that he's going for.
Banana placed in a really good spot there. Yep. Tweek loved that positioning because it was covering roll. And now he's going to cover the get-up attack. Nope. Ooh, homing attack. Basically a get-up attack, actually. Sigues viendo videos de 5 horas sin adelantar, a Yeah, huevo. kind of get out of jail card for Raph. Ooh, but that's a real get out of jail card. The spin dash for Tweek. up high and letting Raph gain control of the stage. El Rad se mamó porque le ganó a Milla, güey. Avoids the F smash and then plucks banana. Oh, but he slips on it. Raph. That's definitely a way that ¿De qué me Sonic estás can hablando, play in the Kenox? Sonic games, No too. entiendo de qué me He's going estás so fast, hablando. You went doesn't too see fast the for your own banana. save. Oh, monkey flip in, a lot more damage. It's like a tower crumbling here for Raph. Already 51%. Que si pones a Andrés en tu título o miniatura, tienes muchos views, porque Andrés pues, es ahorita el creador de contenido más grande de habla hispana. Está cabrón cómo carrea views ese güey. Actually on the same stage too, his clutch against Mia was Was also it? on Hollow Bastion. So if there's anywhere to do it, it could be here. Tengo miedo que a mi video de Supernova no le vaya bien porque ya tiene mucho que pasó el Supernova. Pero es un gran video, güey. Es un gran video. Did manage to find the jump there that we saw earlier. Ooh, both of them ¿Qué pedo? just barely missing out on a big option. Raph missing the grab, Tweek missing the down smash, Tweek missing the F smash. He went for that raw as a call out. Raph though has to go A huevo. high. Yup, and there was 3-0 y no pa' su winning casa, in that güey. situation. Tweek fully checkmated him, put him in the worst possible spot, and takes that set 3-0, sending Raph down to loser's bracket, where he's gonna get a nice little date with Light. It's going to be pretty interesting indeed. LG Tweek. Si puedo hacer 7 dominadas limpias, ¿cómo me recomiendas empezar en la calistenia? Sonix and Leo. So Pues now los between- ejercicios más importantes son dominadas, Guaranteed in winner's lagartijas, fondos. Quite pleased Pero si ya with puedes hacer 7 dominadas, ya estás muy adelantado ahora que lo the pienso, question güey. does obviously remain, which Haz varias dominadas, will trata de aprender a hacer front lever finals? con Will it be toque. Sonix or will it be Mkleo? Let's find it out. Can you say about the set count between these two? So the set count, Leo favor. However, Ah, the Brawl three Stars, most y ganó recent sets Humble. are No sé quién sea Sonic. So Humble. their overall Pero sí vi que estaba el lifetime mundial de set Brawl is Stars. 5-7 in Mkleo's favor, but again, Gommel Güey, 2023, ojalá gane Leo, estaría verga. Gommel 2023, their last three meetings, all Estaría won muy by verga Sonix, que ganara and Leo. pretty strongly by Sonix too. Up to the point where Leo kind of Güey, esta had madre other characters, la right? quiero ver Well, actually, también. the other characters were a thing all the way back to their first set. I think their first set that they played might have been at like Pound 2022. Oh, I'm going guessing back at that. in I time don't there. have that. Pero bueno, data, estamos viendo but Smash. Leo did play 11,000 views, Corrin güey, in nada that mal. set against him. And just because Corrin is a more favorable matchup against Sonic, Joker Sonic, really hard. Sí, sí me agüitó perder contra el Smurf. Pero estaba cabrón porque el Smurf era de ahí. Y entonces todo el público estaba en mi contra, güey. Todo el público. Y Palo es difícil, güey. Palo es difícil. ¿Cuáles son los matchups que más dominas? Game & Watch me lo sé muy bien. Siento que las espadas me las sé decente. Rob me lo sé decente. Joker, me gusta jugar el matchup de Joker. Luigi, siento que me lo sé bien. Mario, siento que me lo sé decente. Wario, siento que me lo sé decente. ¿Qué otras madres? No sé, güey, el juego ya está muy difícil, güey. Siento que ya todos los matchups están bien difíciles. No, Spargo no estaba en este torneo. Of this tournament, right? So the second Genesis It's X. just like Final Fantasy. We had Final Exactly. Fantasy X, Final Fantasy X2. Now we got Genesis X, See, now you Genesis got it. X2. And guys, also make sure that on that Start GG page, you sign up now because if you do, Voy rápido al baño, un segundo. $5 on your badge, a hoodie, and a T-shirt. Yeah, and $100 value. And by badge, we mean indeed the badge that is designed with your own name on it. Yeah. Right? Something else that is pretty well designed is Spiff, with one of the best shop you could find online here, providing content for the Smash scene, for even Rivals scene right now. Yeah, you look at that far right. Like Yeah. they've just released some custom Rivals of Aether 2. I think it's official.
officially licensed too. There's a lot of high chance You see indeed. the official collab down at the bottom right. So really, really happy for Spiff Space that they're getting the opportunity to work I with. deserve it. They've been the following big the scene for boys. so long. They have a picture of their own like first booth at like SmashCon at the time, so you can see how they evolved up to the point they are right now. So please give them some support. But speaking of players who have evolved over time, we got two of them here. One of them, Sonix, starting in the crucible that is quarantine Wi-Fi, and then making his way all the way up to the biggest stages in Super Smash Bros. Ultimate as one of the best players that the game has ever seen. And then on the other side, we've got the best player, arguably, that the game has ever seen. The king himself, like you say, humming, Mk motherfrickin' Leo. I gave humming a heart attack. But yeah, let's see how these ones. Obviously, Super have played together up out of a tournament a few times for sure, and you know they have a few tricks up their sleeve to present their mates, right? Like this one! That's a good trick if I've seen one! I'm shocked too, because I talked to Leo before Top 8 started, before the two of us hopped onto comms, and he literally said, and I quote, "Dude, my Joker is so good, I'm going to go Joker against Sonix." Joker in the Joker in question. He's hovering it for sure. He's locked. Into it. Oh, he locked into it for sure. He's Oh, not yeah, hovering he at this did lock point. in? Okay. Wait, alright. Unlocking and relocking again. Well, he's got a couple more seconds. He vuelto y en efecto sacó Meta Knight, güey. Qué hype. Les dije que iba a sacar Meta Knight. How do you feel about it? Last time I saw him play Meta Knight was against Spargo no fue porque fue a un torneo en su ciudad, en Tijuana. Just because this character does a really good job of covering the bad Joker matchups. Sí le llegó el fax al diablo, en efecto. Oh well. And so we're seeing it Well, being tried out what here. a coincidence! What a coincidence. Wolfen, ¿qué pedo con Mystic? Ocupa ser miembro para hablar en el chat. It's gonna be on Smashville too. Already jumping in. Yo no soy Very Wolfen. different venue, and Este no es stream de Wolfen, pero mándenle, si están viendo el stream de Wolfen, mándenle saludos. A ese güey le va chido streameando estas cosas, lo hace muy constante. Leo versus Womp 2015, verga, güey. Ooh, just, okay, this, now? no, this is actually good. Qué Yeah, tiempos, güey. So that jab, you can just hold forever and it Estaría can do hype stuff que Leo le super gane fast, con but Meta you Knight, have güey. to be Estaría muy hype. about Sonix going Obviously, over. because of the platform, this kind of helps Sonic's approaches for sure, and it's kind of a good way to avoid his jab. Muy, muy hype, güey. Y creo que sí puede, güey. Es un matchup que lo veo bastante viable, güey. Y luego va a ser Tweek contra Leo en la Winner Final, no mames, güey. Dios, ¿eres And then tú? died for it, and just like that, Leo takes stock number 1. Takes stock number one quite confidently, if I may say, 103%. One of the Qué buen lightest downer. guys for sure, but one of the quickest too. So he kind of No me gustó ese punishes Nair. like this one here. Creo que hubiera hecho un down Like throw the second mejor. one either. And is it going to be the ladder? Pero lo está No, haciendo no, muy no, no, bien, no. güey. Lo está haciendo demasiado bien, güey. Puto Meta Knight, siento que está pinche rotísimo ese puto mono, güey. Es el mono que más odio después de Steve, yo creo. Than Mkleo might be used to with the other characters in his repertoire. He's still got plenty of a disjoint compared to Sonic. ¿Para cuándo saco el video de Supernova? Espero pronto, güey. Espero esta semana. Para mi cumpleaños estaría hype, la neta. Ah. Oh, shame, really. The A second huevo. will not connect, but you get the idea of what's to come. Was that the grounded version or the regular I version? think that was a regular version. Okay, so the for those who don't know, aerial shuttle loop is slightly weaker in terms of knockback than grounded shuttle loop. And so No te mueras, Leo. No te mueras, no te mueras. No mueras. Who was too high in the air to be the grounded version? Vale, más suerte. Right, going for the net knock Y- connect, and again you can see the aerial battle here. Leo trying to find. Oh! Me mandaron del canal de Hachi, no sé por qué. Después temporalmente en el de Wolfen, porque preguntaba mucho de los sets. Cuando dejé de hacerlo, eso hace mucho. Neta, Diel, qué mal pedo. Güey, acabando este juego. No, ¿qué verga haces, Leo? ¿Qué hiciste, güey? Let me help you on this one indeed. And I mean, 86% is still some good job considering the struggle he had up to this point. But Ok, voy a... Oh my god, I just looked at chat and Se está trabando mucho, güey. Leo getting second place in the Rivals 2 bracket. With Se sigue fourth trabando as well, mucho. and you know what, I actually see it. Ah, Oh, third ya place vi. in the Rivals bracket. Yes, the stream is lagging. No había visto ese pedo. so I'm going to defend him to do that. Anyway, 110%. Do we have any comfort about those percents? Yes, A it huevo, is puto Leo, so. güey. Cagó el tech. A beam to no tech. That's a good comfort. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Oh, double back Puta air. madre, ya Great emparejó range grab by Sonix. Sonix, And that a quick quickly Ah. evens us, yeah. Surprising We
We get to call that a refrag, I think. Let's see if Leo can keep a momentum going for him, because right now seems like something kind of got his number going. Ooh, that was almost really dangerous. Qué Sonix buen managed to tomahawk get into grab, that up tilt güey. link. Dash attack. And there we Ajá, are. ajá, Are we ajá. still Sí, under sí, do you remember sí, the sí. rage drop we talked about? Are you gonna die for this? No, not quite. I think No, that no, there Leo, was a ¿qué chance haces? that Sonix DI'd wrong and Leo got tornado out of that, but otherwise nothing was gonna kill there, and Trying to Leo defend. can't shuttle loop there without fear of dying Yeah, himself. from it, I do understand. He went for the near her safest option, not going to die unfortunately, and look at that. Percent-wise, he's still a bit No. too much in the red. Back throw. Clochea, puta madre, Leo, por favor, güey. No. Sonic parry to nair, unfortunate. Oh, a Nair back air would have connected there, maybe even Nair F smash. I'm not sure what the percent range on Meta Knight for that. ¡Oh! ¿Funcionó? I'm not sure what the percent range on F smash is, but apparently it's not quite high enough. Sí, And Sonic sí. survives. He Uno más, survives Leo. again. No I'm tiene listening nada. to you, Leo. I see the vision now. I see that Meta Knight going around. Leo looking for this Nair in the corner. Gets a Nair in. ¡A huevo! What he was looking for. Una All puta right. verga, Leo, Dash güey. Qué in, clutch, short hop there. cabrón. Catches Sonix. Let's Sonix fucking can do nothing go. But shake his head as the MK Leo. Sí, a Leo le gets pagan that salario first por game. estar en... See the kill screen El going on after Luminosity. the other third No mames, puto Leo y su Meta Knight rotísimo, güey. On the ledge. Brr. It just showed us ¿Qué pedo, Axel? ¿Cómo the estás? range of tools he got to get a Brr. kill early at these percents. Güey, Dios, Leo es una puta verga, güey. A huevo. I'm still thinking about that dash back F smash, man. I'm sorry. I'm gonna dream about that. Dos tonight. juegos más con el Meta Knight y ya iría contra Tweek, güey. Yo creo que a Tweek le va a sacar Meta también. No creo que le saque Joker. Tweek ha sido papá de Leo. Tweek y Sonix han sido papá de Leo últimamente. Your grab is like frame 6. You have nothing it's like- afterwards, yeah, I do agree. You can't really do anything, but Mkleo making use of that F smash to clank and then kill. Well, not quite kill, but a little bit higher percent, and you get the idea. Yeah, Meta Knight Leo already proving us Ay. how he is going to be doing on game 2, obviously. Pero esas cosas pasan, papito. Igual, We also no do sé, have de a que third Leo option falló here, algunos castigos y así, Leo ¿sabes? also Es makes parte del planning, juego, so, güey. Leo, whatever character he decides to go, has to declare it first. Yes. But we do have the other power up, Oh no. and that is Oh, Small no. Battlefield with Live and Learn Yes. playing. So we get a little bit of Crush 40 action, Oh, god damn it. and that Güey, that'll definitely set up ¿será Sonix que for Leo habrá success. He wins encontrado...? all Es que, of güey, his best Meta Knight games with cubre Crush todo lo 40 que le going caga a back. Leo, güey, ahora que lo It's pienso. kind of a huge buff at this point, alright? Good flank whip. Puede que Leo haya encontrado la solución a su vida, Now, güey. this is Sonix have been waiting for. The Sonix take his time. And adding those two platforms will give him Aunque todavía luego mama con Steve, entonces no sé. Double up air, but not able to get the triple after the fact. Pero Sonic Ooh, I es like un... the attempt for definitivamente es landing un air there, problema because it para worked so Leo. well in the previous game El with Meta Knight le Sonix. va bien You verga. can tell he's already wised up to Leo's tricks in those spots. A little Igual es spot Sonix, dodge, güey, está muy beautifully cabrón ese placed, culero, and güey. Sonix Véanlo, hijo de su closes the pinche stock out. madre. That's a completely different book we got there from Sonix. 42% only, and there we are, one stock ahead. You know the vibes already. We talked about the vibes a little bit earlier in the Wrath versus Tweek set. We Bro. gotta know the vibes in this set. As Sonix, he tries to retreat, but Leo catches him a little bit too quickly. Buen Now upper. gets single up air, but not able Buen to combo fair. it into anything else, so just has to catch Sonix jumping there. Sí con vaquea. Ay, güey, casi sale ese backer. Gracias por el follow, Dak. He's connecting them little by little. Look at Well, that, that's- 88%. General Sonic matchup tip for those Un of you who are agarre, looking papito, for, ¿qué estás for advice haciendo, on this character. nene? Overshoot a lot. It's very good against this character. And trying to go again for the air smash to contest here. The spin not going to happen, unfortunately, twice in a row. But Ahora sí está he's jugando muy going to verga try it Sonix. out a few times already, and you know it for sure. Pero mira, si Leo logra quitarle este stock y se queda como en 70, güey, está bastante viable. Platform Sonix very nearly not safe there if Leo had managed to set up for a back arrow or an F smash in time. He was just ¡No! a second too slow. ¿Cómo and a no le second too pegó, slow güey? once more. So once more, this Dash time he will attack. cover the tech out. Not going to get a kill, unfortunately, but hey, that's a good advantage we've seen here from Leo. He does take a few percent in the process, 85. though, so be wary. ¡No! Ah, no Falls success out. at ¿Cómo all no on those entró ese up Bs. up B? Again, yeah, no Ok, up B este kills juego for ya no se ve you. viable para Leo. Going to cancel on the platform here to avoid the air smash. Has to Se wait ve for him difícil. here. Not punished yet, and you can see El against how salamense just playing diabólico, around ¿cómo Leo estás? Genuinely terrifying. No creo que esté demasiado favorable para Sonic. Is another second for Sonix to do Siento something que like that. He takes another stock, Meta Knight and the tiene lead las grows herramientas para larger. poder pegarle a Sonic, ¿sabes? And he's going to take his time
for sure. I mean, the music hasn't been finished yet, so. And then he'll have another loop through the song. No, Zero ya estaba retirado antes de que lo banearan. Zero ya no competía antes de lo que banearan, que lo banearan. And okay, another great option from Leo. Finally, Shuttle Loop doing its job and KOing. First try. First try, one stock behind, though. Can he make his way out of it? I'm gonna say no. Because if he could, he would just be like actual deity, even more than the King of Smash already is. But for now, it's looking like a Sonix win for game number 2. Leo starts to kiss towards those triple-digit percents. Yeah. 99.7, he's as close as you can get. Yeah, we are 110%. The triple digits are on Venga, Leo. No, esto está imposible, chat. Esto está súper imposible. Ya nos podríamos ir al siguiente juego, güey. Ni de pedo va a sacar esto. Suerte, Ryujin. In this last hit situation, but he gets popped by that spring. Still able to recover. Meta Knight never really in danger in that spot. No sé, güey, no lo he jugado, Axel. Pero si tú lo juegas y me cuentas qué es, lo amaría, güey. Descárgalo, papi, juégalo, por favor, güey, de cumpleaños. Me salió muy caro mi vuelo a Japón, güey. Nope, Nair instead, and it works. Got Sonix in a bad spot, but can't quite get far enough out to connect back air. He's going to get caught here on that roll, weave that after, not going to enough to get the kill yet. RD está muy cabrón, amigos. Muy, muy cabrón. With back air and full rage at it. Oh, and there it is, okay. Sí, claro, está imposible ganar ese juego. 1-1. Closes out that game number 2. Was never really in any doubt, even though Leo managed to stem the bleeding for a little bit. You know, he put a tourniquet on it, but he's still missing a limb. Like, it doesn't help all that much. Yeah, indeed. And you could see, again, him cover the edge Riddles down there a few times already before, even if it was, well, with F smashes or Nairs. I mean, he knew exactly what to expect from Leo position-wise. Yeah, and that's something else that Sonix did a really good job of in Game 2 versus Game number 1. In Game number 1, it felt like Leo had a hard control over tempo and placement. ¿Viste lo de Andrés FN que quiere ir a Japón? Sí, sí. Pero son los días del Blink. Es el próximo fin de semana. Chaps. Por cierto, Chuck, mi maestro de inglés decía que los mexicanos como que le tienen envidia a los puertorriqueños y se molestan cuando ven a uno. Menos que tú y Alex Mata no son así. ¿Sí? No sé, nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado que los mexicanos le tuviéramos envidia a los puertorriqueños. A mí me maman Puerto Rico, güey. La neta me la pasé muy bien allá. Quiero volver, güey. Me mamó mucho San Juan. La P-fucking-R. Ahora de vez en cuando digo prr, aunque sea apropiación cultural, güey. Pero está bien verga el prr. Prr. The other thing that I neglected to point out until just now, Sonix loves this stage. Sonic loves this stage. So very good of a layout for him. Like he usually prefers the battlefield in most matchups because the closer quarters means Sonic gets to control more of the stage with his movement options. But ya sé que jugué chido contra Lima, pero me dolió no ganar, güey. Fui muy frío. Sí le pude haber ganado 100%, güey. Ya van como 3 años que debería ir a Gomol y no voy, güey. Es que la fecha siempre me cuesta, güey. La fecha es difícil, pero sí quiero ir a Gomol. ¿Ha habido rivalidad deportiva en el box? ¿Los puertorriqueños y los mexicanos? Eso me haría sentido. Just complete and utter domination of this stage here. The spin charge holds Leo down instead of sending him up. So Sonix sí le puede haber ganado a Lima, güey. Le estaba jugando muy bien. Me hace falta jugar contra más gente así, güey. Así de buena. Porque tengo la mente para jugar contra esas personas, pero como no juego tan seguido contra personas tan buenas como ellos, no estoy acostumbrado. Y no clutcheo, ¿sabes? Pero de que mi mente puede resolver esos problemas y puede ganar. Solo debo de acostumbrarme a jugar contra ese tipo de gente seguido. Verga, ahora sí Sonix lo está vergueando otra vez. Ni vi cómo le quitó la primera vida.
Todavía no tengo nada a principios de julio, pero siempre hay algo, güey. Siempre, siempre, siempre. Y es caro viajar. Fair though, out of the spin charge does a really good job of setting up Leo for total and utter destruction. Voy a sacar Leo's in a un terrible short spot de here. Puerto Rico. Sonix might just be cooking up another 3 No to 1 grabé, lead. A back justo lo throw tomé de here won't be vacaciones for y the me la pasé stock, bien but it will verga. do it if he can spin shot out. No, okay, instead he opts for the spring, trying to catch the early recovery. I mean, he doesn't have to take any risk, right? Leo will have to approach himself. He can just close the game and force him to take risks again. There are not so many options that are like risky for Meta Knight. That's a good confirm. No, pero no tiene nada que ver, Hinata. It might be too little too late. No tiene que ver Unless eso. Leo Más ladders bien es el tiempo. in that case, it's Cuando Leo era exactly T1 enough, era el exactly mejor on jugador time. del mundo, güey. F-throw here or Y down Sonix throw no here, era de put los in mejores bad spot. todavía. Sonix should be able to position himself, but yeah, still too nervous to go off stage. Ahora, and challenge that nice sword, 'cause if you get Pues Sonix reversal es de there, los it's mejores the end. jugadores del mundo. Y Leo también, pero no es el, o sea, no está en el top 5, ¿sabes? That's like the silver lining, I guess, in this situation. Not going to die from this spin. Maybe next one could be enough. Good jab. Lo está haciendo muy bien Sonix, vale verga. Jab almost Contest killed. it. Porque puede ser una It's kind of the respuesta same thing contra that we Sonix, saw with, pero pues al parecer no, güey. kind of the same thing that Pero we no saw hay with, respuesta Raph contra versus Sonic. Tweek, where Raph just wasn't going off A stage huevo, against Red Tweek because Hunter. he was too Gracias worried por about getting reversal. descargar esa Raph madre, went lo for the aprecio guaranteed mucho, stuff güey. of ledge trapping. Juégalo And lo so, más que puedas, same tenemos un decision mes de that Sonix is campaña. making against Mkleo. Looks for that rapid jab there. Leo just needs a dash attack, man. Come on, that's all he needs. You want to press him to go for the dash attack now? Oh, he'd wait for it. Hey! Look at that. Wait for it. Hey! Oh, no fun. I was gonna be so happy if I called that out. No mames, siempre se lo vergueaban con You called the Aegis, dash güey. attack, so I'll give you 1 point for it. Definitivamente Aegis no es la solución. No tiene salto, güey. Capitalizing beautifully on Sonic's No, position Leo. off stage. Looks for Era a tu smash. oportunidad. Sonix, though, does manage to Era get tu back up in the oportunidad. air. And he would bail Bails out, De nothing there. verga, güey. Going to an 80 time run, and again, evasive action. No, no había el campeonato de T1. Good after, not Pam, going to pam, enough pam. kill, obviously, but he will push him into the disadvantage. And he will Quiso just hacer ledge drop trump the y no le stage salió. Y eso le costó Ooh, 30 de spin daño. charge falling Le nair costó to pop up 50 de onto that daño, platform güey. is nasty, Su ledge and the trump F smashes fallido. are nastier. I'm glad that neither one of those hit. Qué I think dolor, it might have güey. been Sonix winning that one. Low-key, yeah, in that situation for sure. Going for the update, not, Persor not going to get the kill, but damage is ramping up on Leo's last stock here. Yeah, that spring ride unsuccessful for him. So he'll have Está to muy find some cabrón el other way to kill Carlito, Mkleo. But he's got plenty of time to Es un find a way to duro. do that. 2 minutes and 7 seconds on the clock. Tokyo. Homing attacks to get back up onto the stage, and it's a spin charge up air out of the double jump. Beautifully executed by Verga, Sonix, and that esto se puts ve him on difícil, match güey. point. That's what's on match point here indeed. El and Sonix that ya se puts adaptó. Leo in a tough situation. Are you going to keep playing with Meta Knight? Are you going to swap character? And that's the Lleva big un par de decision that he meses que has to regresó a make usar for Meta Knight, himself Leo. here. We're gonna go to small battlefield as our counter pick Tokyo, stage, not one ¿quieres to bring salir back en to cámara? PS2. So we went to PS2 And smash. he's on the Yeah, there Joker. we are. Tokyo, ven. Now this is a little bit of a Oh. more difficult matchup than I would say Meta Knight is, but Sonix has very clearly figured out the Meta Knight. Leo needs something else. We'll see if the Joker is the answer, or if Leo will have to go and take a brief detour through the loser's bracket before he gets the chance to figure it out. Indeed. Les Time to presento a change the Tokyo. flow here and time to pull Joker. Ella Let's es see how Tokyo. it goes. We can expect obviously some Arsene plays from his part. But Mi bebé. isn't it a bit hard to Mi move from Meta Knight bebecita. to a Joker directly? Como like quiero a this? Tokyo. I don't think Leo will necessarily have any trouble with it. Like on a macro scale, yes, it is hard to switch between those two qué different, linda very es different Tokyo. characters. But on a this is Mkleo This scale, is I'm not Mkleo worried Con about it. Joker, güey, a ver qué pasa. Now, it did tick. Igual con Joker tal vez I was podría going to salir si complain about aprovecha this one, mucho but el guess what? Arsene. Arsene is already on deck. The problem is that Arsene does not last long in this matchup. Sonic has way too many little harassing hits that he can get on to Joker, like that up air into a Hoy back es air, for stream de example. Tokyo. And just like that, the meter is drained, and Leo doesn't get to make use of his strongest tool. He might not even get to make use of his first stock, because Sonic just evaporates it. Excuse me for my French, but yes, acte de présence from Arsene. No, Just hay proving he's Sonic here suena for actually imposible. nothing. Yeah, I have no idea what that means, but sure. All right. I do know what this back air means, though, and it means a great position for Mkleo. He's got the ledge trap. He's going to be able to try for this drag down fair Chale. one, but he doesn't get Sonic onto the stage. He instead sends him falling down, and so that means that Creo que se Sonix acabó el gets to chat, play se a acabó el lot sueño more. y les va a tocar a Leo y a Maister otra vez. No tech here, no Y Leo punish siempre le gana a Maister, vale verga. This one, I guess. And a 30%. Will he go for the edge guard? Qué tristeza. Let's Oh, not connect fortunately, but there ok, we todavía are, el sueño es no real, massive güey, el dragging sueño es up into real. that match. With the count, all right.
Everybody, I think we are onto something. And I'm dying laughing at Mkleo just holding Rebel's guard while Yo Sonix estuve is cerca de poner el invincible. He's like, choripán a mi grab gato, me, hubiera get estado bien something out of verga. it. Come on. Ooh, no. He did it! He did it! No digas mamadas, se acabó el sueño otra vez, Unfortunate güey. Y la neta no he hablado de Mkleo. eso con Leo, As Alex. the air dodges down, mashes that button a little bit too hard after the tech situation, and falls to his demise. Arsene gone. Pero pues yo creo que sí, güey, dentro de... Pues al final todos tenemos ego, güey. Entonces yo creo que sí le debe de pegar algo, güey. Most difficult matchup for this character, right? This is by far one of Joker's worst, if not his absolute worst. I think a couple characters might be higher on the list, like Pikachu, for example, but Sonic is bad. Oh, good ¿Otra vez el comeback es real? Yes! No mató, No, Sonic güey. is still Forcing alive. the dodge, not going to be able to punish it, unfortunately. And that was Sonic playing a beautiful game of chicken against Mkleo. He was like, pop that back air. I'll air dodge. I'm fine. Looking at him Un smash ahí straight up in the random. eyes while landing. I mean, quite cheekily indeed. 30% and Arsene is already there. He needs to find that kill quickly if you want to chip on the last stock of Sonix here with him. And again, Sonic would just like, hover around, take his time. I could understand why. Leo keeps getting the wrong hits of this down air to convert into a stock. And so Sonix gets to keep on Vamos, living. Leo, güey. 139 goes around the world to just continue to time out this Arsene meter. And he will do it again. It's a ring. Oh! Sí, no. Nice jump bear, but Sonic's ¿Por air qué? dodge is También in porque time. Sonic He's tiene able to el, get through el safely counter, with the digo, el kill. air dodge más Attention rápido card del does juego, nothing. güey. This Arsene is Es frame gone. 2 su puto air Goodbye. dodge. Your ¿Qué? consent ¿Por qué tiene tanto sentido, güey? O sea, bueno, es mejor That's todavía el the de way of Bayo y the el French, is it de not? Pyra Mitra. Pero no mames, güey, o sea... ¿Por qué es casi tan bueno como el de ellas? El de Sonic, que es el segundo mejor personaje del juego, güey. No hace The big sentido. problem is Nair 1, Nair 2, because it's going to give Leo another Arsene, but it might be too little too late. 146%. Find that kill already, Leo, before he goes for the killing move. Arsene again? Hello there. It's been a while. Long time no see, buddy. Ya perdió Leo, güey, porque va a perder a Arsene. O sea, aunque le quite este stock, va a perder a Arsene y no lo va a poder matar la siguiente stock, ¿sabes? Oh Ya my se gosh. acabó el sueño, And, chat. you know what? Arsene and Leo, they both died at Carlitos the está same muy time. duro, It's güey. Siempre lo ha solidarity. estado y siempre lo estará, güey. No, era semis. Winner semis. Ahorita va Light contra Wrath. Otra vez Sonix. Let me tío. help, boss. Let me help. Órale, I'm here, bro. I got sigue. you. Let's do this together. Unfortunate for Mkleo there at the end. Qué The cagado. SD also Quiero ver definitely esta did not madre, help güey. this Esta madre me case. divierte, So I think he's güey. going to be more than willing to try the Joker one more time should they meet again either in losers finals or grand finals. But that's going to be Sonix moving on to join his teammate Tweek in the winners Y finals. cobarde ese And güey para Leo jugar. moving ¿Por down qué to join his cobarde, other güey? Pues teammate, así his se other juega esta teammate, madre. Maister in the losers quarters. This is some match we've seen. Amigos, pueden, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, así se los pido de super favor. Se los suplico. Se los imploro, güey. ¿Dónde está esa madre, güey? Dame un segundo. Ah, chinga. Ya. Se los imploro, güey. Pueden descargar este juego, güey, y jugarlo hasta el capítulo 25, güey. Tenemos un mes, güey. Estoy en campaña con esos güeyes. De hecho, tengo que hacer un stream luego con ellos. Bueno, jugando su juego. Pero me ayudarían un chingo si descargan ese juego, güey, y lo juegan hasta el capítulo 25, güey. Así cuando, no sé, güey, en sus ratos libres, cuando vayan a cagar, güey, o algo así, juegan esa madre, neta, me ayudarían un vergo, güey. Un vergo, no tienen idea lo mucho que me ayudarían, güey. De cumpleaños, güey. De cumpleaños, jueguen ese juego, por favor, güey. Acabo de mandar el link, ¿qué es este? Descarguen ese juego y jueguenlo lo más que puedan, güey. Por favor, güey. Me ayudarían un chingo. Mi cumple es el viernes. Mi cumple es el viernes. Y me apoyarían muchísimo. A ver qué me mandaron.
bracket he got there. Let's see if he can pull it out. You said and you told us how he's different from Sonix. Obviously, maybe that can be the difference. I just want him to prove us that, yeah, it maybe has been a few years since last time they met. You say that. Qué mamada estamos viendo, güey. Oh, what's the time? Ya, yo voy a publicar el blog de Supernova, se los juro, güey. He was very, very good Which is also why he's there. Yeah. But Es que quién sabe, güey. that I think like separates Sonix from Wrath is the way that they play advantage. Sonix is once he gets into advantage, he's very all gas no brakes. I want to kill you. Puto Leo se pasó de verga, güey. La neta tiene una gran historia, güey. Está bien verga. Güey, en Veracruz me regalaron mi muñequito de Te quiero mucho, güey. Ahorita les enseño. Ahorita les enseño, güey. But on the other hand, you have Light, the one guy that did manage to again. That's John Scramble. Nada más tienen que descargarlo desde aquí, güey. El juego nada más hay que descargarlo desde el link que estoy mandando. Es de dominó, güey. Pero la neta no sé bien de qué se trata. No lo he jugado todavía. Pero vean, güey. Me hicieron el perrito de Te quiero mucho, Chuck, güey. Vean. Vean, mamón. Vean, güey. El perrito de Te quiero mucho, cabrón. Me lo hicieron, güey. Qué bello. Gameplay, no. ¿Qué es aquí? Sí, instálelo, porfa, güey, desde el link que les mandé. And this is the classic. No tech, you sure about this one? But that's not the classic. Confío en que este será también un 3-0, güey. Confío en Light. The other classic, yeah. Confío en Light, güey. Instead, and we bring ourselves neck and neck. 0% on both and Wrath draws. Pero sí, neta fue un gran regalo, güey. Me mamó ese perrito, güey. It's that pile on indeed, and you talked about those skirmishes, and it seems like you were right indeed. Wrath will just be okay with those few percent, try to reset the situation, but Light isn't okay with that. Pero ahora que lo pienso, es que ayer había sacado mi INE y no me acordaba si la había guardado. Y no la había guardado, pero ya vi mi INE, entonces todo bien. Ah, huevo, aprecio mucho que lo descarguen. Me ayudan muchísimo con eso, güey. Un chingo. The only issue is he also puts you at the edge, and we've seen the efficiency of Light in those situations just like that. Panic option. Vamos, Light gana 3-0, güey. Me da hueva ver estos videos, digo estos sets. This is optimal kill percent for both characters. Should they get that one little confirm, but instead it's just a raw back air. Light jumping straight over Wrath's with grab and then putting a boot to jaw. Yeah, and kind of viene el torneo es tremendo, güey. ¿Quieres venir? Yo también quiero el chisme, güey. Pero tendrá que esperar. Vale, verga, les toca a Leo y a Maister otra vez, güey. Loser, sí. Okay, going for the back air. That's the back air. You get the kill here, and it was kind of cheeky from Light to try to get a kill here. But the jab lock will be enough. Jab into up smash. You should have taken this one. ¿Qué le cambian? Should have teched it, but he didn't. And that means we're going to game number 2 with Light in the advantage. You might not be able to tell. ¿Qué verga le pasa a Light, güey? Pinche mamón, He's just trying to stay warm, trying to stay loose. A hacer mamadas, güey. ¿Hasta dónde hay que jugar? Al capítulo 25, güey. Es que estoy en campaña otra vez. Para ya sacar viaje a Japón. Con eso te da sí. ¿Has visto pedir dos cosas específicas? Regardless, we're going to be going into game number 2 with a music counter pick as well for Wrath. We've learned how important those are for the Sonic mains. Definitely. Vale verga, güey. I think it was the same stage. Vamos a ver cómo Maister pierde otra vez contra Leo, tristemente, güey. Oigan, chat, ¿alguien sabe qué es esa madre que está en Netflix de Nami y de One Piece? De como historia de un fan de Nami. Yeah, I do agree on this one. He did put him there, sure, but didn't get
to close it all, ¿De qué seal es the deal. canon? ¿Qué es esa He basura? either had one or two, but not one. ¿Cómo andas? and Por two. cierto, harás Oh, vlogcito del reset de again, trying to bracket. go for the- Sí again, estaba flashy up grabando, beyond the ledge. pero no grabé mucho y me fue horrible. Taking a lot of risk in the process. I didn't, Tuve un like, muy have mal that torneo, landing there entonces work como because que that no was tengo almost a mucho great que pickup for sacar, Raph. ¿sabes? Then he has to Para... opt for slightly de less contenido. Y damage. aparte estoy bien Still some atrasado damage con nonetheless, cosas. and, a ballsy attempt at an F smash there, unsuccessful, thankfully for Wrath, but not thankfully for Wrath. Sí, lo suyo. Goodbye. Goodbye indeed. It seems like Light is now incentivizing on the fact that Raph will not tech. Look at that. Another good 60% and still counting because of a mistake from him. That's Oh, a dodge going to get punished. Obviously, 92% on your second stock. This Sí, es que went from Rival se ve bad bien to bonito, worse güey. in a matter Rival of se ve minutes. verguísimo. Oh, and something Chat, else ¿ya that I'll, jugaron Rivals o point han out, visto Rivals? every single Neta, ese tournament juego that es I Dios, see, güey. Está bien Light will divertido. almost Y always está bien say bonito one de of ver. two things. Either I'm Sí, playing o sea, slow or la I'm neta, el playing diseño bad. de personajes me And gusta, slow is pero- a good thing because he always speeds up the further into bracket he gets. ¿Ninguno? Bad is usually when he O gets sea, digo, no 17. está mal, pero... But at this tournament, Yo! no at sé, this güey, tournament, no sé, he no, said, no I'm sé, playing no, slow. He ain't playing slow no more. He's playing fast. He's playing fast amazing. and he's playing well indeed. A mí Look at that, mi full mapachita stock me gusta, ahead. güey, la neta. And he's even trying to go for the fancy stuff, and I can't complain about it, to be honest. Está muy facha, güey. Eso sí. Okay, going to be caught here. But, hey, Still he's Espero keeping ganar stock. Blink Light's gonna también. get a grab. He's gonna throw it, back throw him to put him at ledge. You're not going to see Fox go off stage against Sonic for sure, but you are going to see Sí me Fox gustaría pop that ganar up Blink. smash to kill a Lo Sonic voy a getting over intentar. aggressive on shield. Voy a little bit of practicar. a weird scramble there between the two of them, but El de it's Light República that gets Dominicana. out pretty scot-free. That was one Fox of es the counter things de we saw Sonic. here when Sí, he a went Fox for le the va shield bien poke contra with his Sonic. backhand to the No sé stock si le line. gane, pero le va Raph bien. decided, hey, you know what? I can actually contest with my fair. Hey, he was ready for it. Went for the up smash, took the kill, took the cigar here, and it's one stock Sí, ahead again for Light. Alex, confirmo, güey. Light definitely going to be looking to capitalize on this by continuously pressuring Wrath. He's just saying, like, you don't get any time to rest. You don't get to charge spin dash. You don't get to set up. You don't get to approach me. Yo creo que vamos a because ver I'm otra Fox, vez Leo I'm contra fast, Light and I'm in en your loser face, looking semis. for a shield poke here. Instead, Y yo straight free siento, up güey, tilt out of chat, shield. apuesten, güey. ¿Quién Out of creen que Raph's gana? shield, ¿Tweek rather, o But no Sonix? cigar like you're Yo so siento que fond of Tweek va a saying. ganar. Not quite yet. He did indeed manage to set up the pace and set up the rhythm for the whole set. Aunque ya And este it año seems ya le like Raph toca just a dancing Sonix in ganar front. algo, güey. Este año no ha ganado nada. For a back air. Y ya va a acabar el año. Another one. And back Good air ledge will drop. do it. Oh, down smash will be enough. Auto cancel Pero there, sí, yo creo que down Tweek va a smash ganar. To catch Wrath unready, unawares. And that's a two-stock victory in game number 2 for Light, and he still No, no. doesn't seem happy. ¿A cenar? I think if my lip ¿Dicen que reading me is on mandas point, I mensaje? think he just said, wake up, He wake just- up. He said yes. Oh, yeah. He's just ¿Sienten not que happy. Sonix ganará? One three stock him? No, no way. I mean, it's not out of the realm of possibility, but I'll definitely say it ain't likely. Wait, why is he playing without headset? Do not listen to you. Oh, To Light- us, man. Ay, no Light sé, güey. does not Yo play veo with más headphones probable ever. que I gane asked him Tweek. about it before. He loves the crowd noise. He Oh, loves really? hearing people cheer for him. Wait, you know what you do now, crowd? Pero igual Tweek ya ha ganado un par de torneos. There was an attempt. Y Sonix no. There's an attempt from Light here Este to do año a whole no. lot of damage early on. Quick little bear nair, but only 37. We've seen him convert a whole lot more, so I'd say Wrath escapes luckily from that, and we're seeing him get a Luckily? whole lot more. What luck are you Here, talking about? Look at Qué vergüenza le this. está metiendo Light a Rad. Hashtag nothing could have punished. Obviously, it was behind him. Opted going to Rad scope nada him más le hizo over la with maldad a Milla para perder luego. Bye-bye. everything. I mean, couldn't even finish my sentence here. Good catch again with that up smash. And it seems like Wrath. Ooh. I is- like that try from Light to use the Firefox stalling in front of ledge to catch the wayward up B, but Sonic up B a little Qué bueno, bit too pero good hubiera for estado that. ese. Yes, indeed. Right. Oh, Gucci, gracias por el raid. Te extraño, Amix. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? No contest on the recovery, and you talked about it, right, lads? Aprecio mucho el raid. Andamos Successful in the viendo offstage game, and to be fair, a Leo y al giving Maister him no rifarse help en there. Light's Miami. doing a really good job of mixing recovery and then Bienvenido also a just todas not being las offstage very personas que often in vengan de la the first place. Gucci. You see right there, Raph De la just waits Gucci. at ledge. He's trying to get a ledge trap on a character that's so fast. It's so difficult to ledge trap him. Ya gana Light, por favor. Quiero ver Leo contra Maister. Get up back here to just again. Soy bien kind of, desesperado, güey. Quiero punish the que aggressiveness of Wrath, todo which is something we wanted pase to go for. rápido. Spin dash is going to get cancelled by that grab. All right, let's jump and Just a jab. rapid jab, but that's Okay. all right. That's Fancy damage. stuff. Es que sí le estaba echando una verguiza al Light. First shield poke off the dare, gets a grab Up throw. again, Ah, and pensé Raph, que iba a ser up he's throw. just- he's stuck in like an analysis Quiero paralysis confiar en thing Maister, güey. as Quiero he hits a confiar que back hoy va a up ser smash. He diferente. barely survives, but he's not surviving that back air. Raph keeps trying Quiero to hold confiar shield que in, Maister in hoy Light's será face here by, diferente, like, run güey. up shield or
by Light running up on his shield. And then Light's doing such a good job of mixing between dair to shield poke, back air to shield poke, a nair to catch him dropping shield early, or grab, that Raph just has no chance of doing anything in that Not situation. only that, every single Ya se option he murió. got, he Digo, just sí se kind of murió. mixed up. Never went for twice for the same option. It's kind of bearing fruit at this point. Still a full stock ahead. Sorry, Light, it won't be a 3-stock this time around either. El But look video at de that, Bonito Harbor 51%, quedó bien that's verga, super la neta le good. tengo cariño a ese Oh, video. and Todos los yeah, vlogs de este yeah. año les tengo mucho cariño, siento que Alright, todos and han that's sido what we were looking increíbles. for earlier, too. A lot of damage comes through from Firefox, despite it not being the best El de move. Factor me gustó un Hit. chingo. Oh, homing attack goes high. El de Great Factor quedó opportunity bien for Raph to even cabrón. up the stock count. And this is your moment. Oh, and he This misses! was your moment. It's going to be obviously a Ya se bad murió. time to punish it. Not like that. I respect the idea. It was a good attempt. An attempt was made. Vamos, Maister. Haz la buena, güey. Una vez, güey. Por hoy gana tú. Hoy gana tú, Maister. Yo confío. Had to. 3-0 it is now for the set count. Amigos, Just like the una vez más voy a castrarlos con que por favor cliquen el link que estoy mandando, güey, y descarguen ese juego desde ese link, por favor, y jueguenlo lo más que puedan. Tenemos un mes. Me ayudarían mucho, 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 mucho jugando esa madre. Lo apreciaría un chingo, güey. We gotta be honest with you guys. Para que salga mi viaje a Japón, güey, por favor. It's not looking good. It's not looking good. I mean, do you want to set up and give us the set count? I'm between gonna these two? look Please. because I know it's not pretty. I see a lot of green. It's a lot of green. Offline, all time. It's 36 or 20. You don't have to. No, it's 2 digits on one side and 1 on the other. It's 29 to 1, chat. A la verga, güey. Van 29-1, güey. The one time 29-1, favor Leo, güey. Leo contra Maister offline, 29-1. Hoy será el día, güey. Hoy será el día que Maister vuelve a ganar, güey. 29-2. Yo confío. Wanna go over the games count or? Overall game count is 85 to 17. No mames, Dandelion, me la estás poniendo bien difícil. Me la estás poniendo bien difícil, güey. Solo descárgalo y ya, güey. Paisa Mexa, ¿cómo estás? Yeah, it's going to be pretty tough. Let's say it this way. But you know what? It's always time for the comeback. Te amo, Jonathan. Un duro. Apreciaría mucho que descargues ese juego y lo juegues lo más que puedas. Exactly, and it always starts with one win. And then you go for the second Si one. llegas al capítulo 25 me apoyarías un chingo. Pero un chingo. I think these stats were actually appearing on the Luminosity card during the Luminosity ranking. Were they? Yeah, I think they were. Because this is like numbers I've seen before and they do No, y todavía puedo hacer otra campaña. Voy a hacer una campaña ahorita que va a acabar como el 1 de diciembre. Luego voy a hacer una campaña en diciembre y ya, güey. Seré feliz, güey. Voy a hacer 2 campañas más este año. And he's playing tremendously well. Riddles too. Fresh off of a Riddles win as well, making that a 4-4 set count. So only he lost to Lima, I believe, which he's now guaranteed to outplace. So like Maister's doing pretty darn well. Se me hace raro que nunca se dan top 8 de Maister y Maister siempre queda top 8. Es bien consistente el Maister, güey. Es bien bueno ese güey. Hoy es tu día, Maister. Yo confío. Hoy es tu día. Oh, on Battlefield. Yeah. Interesting. Back into 2021, ladies and gentlemen. This is literally the match we have seen at the time. Otro Ner. Un Ner más. Bueno, OP. No me quejo. Oh yes. A really good game and watch stage. Mkleo getting cooked for it, at least at the start. Yeah, already 60% counting and Maybe this is how we turn it into a 2. maybe this is how we start things. Por up for favor, sure. güey. You know what? 29-2. Arsenal Yo is going to be confío, really Maister. good. Hey, Y después le see how he tocaría was Light, expecting que yo for creo que his sí le opponents, puede right? ganar. Yeah, so hey, you never know. Y después sería Tweek Larsen is now o present, and Sonix. He wants to. Okay. All right. Que Sonix está difícil, pero a Tweek sí le gana. Quick little reverse gun for a little bit of bonus damage. Creo que Aegon, confío más en Maister picks contra up Tweek well. que en Leo Now contra Maister has a Tweek. great opportunity to juggle Leo for a while. Sí, de hecho creo que si Maister gana, le iría mejor que si Leo ganara. And you can see already the metal Siento. kind of completely depleted Así at que this point. hoy Sure, confiamos he en managed to Maister, güey. rack up a few percent, but no kill. Empezamos He's bien. sitting duck here on your recovery. And Maister takes advantage of that sitting duck that Leo lined up oh so nicely for him for a quick KO.
A Rad le ganó Tweek y Light. Rad está fuera. I was a believer here. I was a believer here, please. Up B out of shield from Maister 2, going to be, as usual, a fantastic get-off me option. Leo going to keep popping him up, though. Trying to get this stock here at the ledge, but Game & Watch so difficult to commit to going Porrito, Maister anda bien loco. ¿Quiénes quedaron en séptimo? Riddles y Lima. No, ¿cómo fallaste? Ese confirm, Maister. Otro net, Oper. No mueras, Maister. Sácale unos 30 más, güey. Unos 30 más. Eso. Dame otros 30, güey. Súbelo a 90, súbelo a 90. Qué buen up-tilt, qué gran up-tilt, güey. Mr. Mota y porro. Take his time to fade out that Arsen out of the equation. It's so nice to see teammates sharing counterplay. Yeah, you can see that. He was the highlight taking notes. Hey, I can do that too. Forward throw. It's quite nice. Uy. Uy. 95% and we are already Ah, no mames, casi se mama, güey. Hubiera estado bueno ese confirm. I hope for him. Hubiera estado bastante bueno. For now, Venga, Maister. 50% on him. ¿Qué pedo, Sergio? ¿Qué haces aquí, güey? A huevo, te amo, Jonathan. Yes, it is. Aprecio mucho el mensaje, güey. But the side B though, that's another story. That is a completely different story. Alright. Arsen will be out in a matter of seconds and could be enough to just reset the Vale, whole verga, ya situation emparejó for Leo, güey. Wait a minute. He's literally going to appear now. Here's Arsene. One more Ya hit. emparejó Leo. There he is. Y ya tiene Arsene. Lo va a matar, güey. Qué miedo. No, eso obviamente no se va a hacer porrito Harbor 2, güey. Obviamente. And Leo takes the lead in A a huevo. game number one that he was doing Sergio. terribly in earlier too is the crazy thing. Like Maister ¿Crees que was in Maister the pueda driver's ganar, seat güey? with the pedal to the metal and then he just veered off the road. Yes, he kind of veered off and he's going to pay for Vale, it. verga, Already ¿por qué si es el 40% papá seat eterno counting el because Leo of that, del and now it's Maister, side B, güey? obviously. Are we going to reach 60 before the end of Arsene? We may even get a last stock with it. ¿Qué dice? Would you No love last the stop, ball Arsene didn't if go away, he was but Leo bald? definitely made it No. look quite scary. Sí. Uh-oh. And now it's going to be a very high recovery here. Giving Sí, big Sonic force by Joker Leo. es malo para Punish, Joker. unfortunately. Another empty elbow will find its target. Quite scary. Quite scary indeed. Just ramping up more percent. No digas Now mamadas, kind of Matsugo. forcing, Maister to be scared inside his shield here. No digas mamadas de que anunciaron porrito Harbor 2, güey. Eso no es cierto, güey. Vale, verga, va muy bien Leo, güey. Respeto el intento, güey, lo respeto. If I can go for the 9, I will do so for sure. Es que sí le cuesta un huevo, güey. Pero mira, ya está un down smash. Down smash, forward smash. Olvídalo. Está bien verga reflejarle esa madre y matarlo por eso, güey. Me mama. Leo to reverse the whole situation and take the lead. Really well played by Leo, and I gotta discuss No digas mamadas, Mary Jane. psychological aspect of the set count that we were talking about a little bit earlier with Leo being so dominant, having Maister's number. Está muy difícil, güey. Está muy difícil que esto lo gane Maister, güey. Vale, verga. So Maister really needs to just go goldfish brain for a little bit here. He needs to forget. Game 1 didn't happen. Those 30 other sets, they didn't happen. Nothing. This is fresh. This is the first time I'm playing him. I'm literally Maister, and it's time to win. It's time to go Hakuna Matata, I guess. There's no worries here. Alright, are we changing the stage or are we going to go back into battle? Iba muy bien, güey. Empezó muy bien Maister, pero pues luego ya no. Ya no tan bien. Ah, Leo también le gana a Milla, estoy seguro. Los mexicanos tenemos prohibido perder con Milla, güey. Maister nos ha entrenado muy bien por tantos años, güey. No podemos perder contra Milla. 62% counting and he hasn't been hit a single time, never mind. Ooh, and the Rebels guard comes out, gives him a whole lot of Arsene meter, but Maister's still able to get back up onto stage, back up onto solid ground. And this is the moment you have to tune down a bit, Maister, because Se siente raro jugar contra un amigo en torneo. Pero está chido.
Es como, o sea, como que siempre hay un respeto, es como, huevo. Without any issues. Did you see that beginning of air tilt? I saw it start up, but a little bit too slow. Cada vez que juego con el Maister o el Big Boss, es como, huevo. Not going to be enough. De que respeto siempre, güey. ¿Y cómo está el juego, compa Flicky? ¿Está chido, güey? ¿Está culero? Capítulo 3. Ya me pareciste que llegaste al 2. Es 1, 2, 5. El siguiente es el 5. A normal one to get up attack and so on, just like there. Good down smash though to kind of cover. He's kind of a slow get up animation as you were saying. ¿Qué tranza, Pinocchio? ¿Cómo estás? Arsene number 2. ¿Todo bien? ¿Te conocí el Factor cuando el Factor se hacía en Puebla? ¿En Ultimate o en Smash 4? He will stop the bleeding at 70%, but that's still a bit too much, considering he did give another charge of Rebel's Guard to Leo. Look at that, Arsene is already out! Man. Oh, look who's out! Leo is not out! Alright, 60% Dejen mandar un on mensaje, Battlefield, ¿cómo a se little bit larger llama? blast zone, Toxin. so he's able to survive that just barely, but he's lost Arsene and he's lost the percentage lead. This is Meister's chance to put a game on the board here for sure. Tremendously good advantage face here from Maister, managing to, as you say, take Oye, no va mal Meister, push güey. Arsene off the equation again, and now he just need to land and maybe try to go for his jiggy smashes just like we've known him for. Oh, by the way, I can't read. Sí, sí es triste ver esta pelea. ¿Y te está divirtiendo, compa Flicky? Es un buen juego, no lo he jugado. Qué rico comer pan de muerto, güey. Qué cabrón cómo pasa el tiempo, güey. ¿En qué momento se va a acabar este año, güey? Siento muy extraño. Ya soy viejo. Voy a cumplir 24 este viernes, güey. ¿Pueden creerlo? Ya soy un perro anciano, güey. ¿24? ¿En serio? The problems here. Yeah, that was an opportunity for huge damage. Leo kind of counting his lucky stars that he managed to fall out before too much more than 28 was put on him. But he's kind of just waiting that meter out here as well. He wants Arsene, but he might be able to close the stock without it, or he might give Maister a huge tool to close the game out. That's 2 stacks, right? Yeah, that was 2 on it, so one more. Voy a cumplir 24 el viernes, güey. Just gone. No lo puedes jugar con el cerebro apagado, tienes que pensarle ya. Tienes 31, Pinocchio. Güey, pero entiéndeme, güey. Entiéndeme. O sea, yo también te entiendo, güey. En 31 también eres muy anciano, perdón que te lo diga, güey. Pero los 24, güey, también, güey. Cumplir 33 hace 2 semanas, verga. ¿Y cómo se siente, güey? ¿Cómo se siente estar en los 30, güey? Es aburrido de ver Sonix, pero a huevo, Maister, un dios. Es aburrido de ver Sonix, pero hay, o sea, hay veces que se rifa. O sea, la neta juega muy cabrón, güey. Juega muy bien. Pero sí. No mames, Matsugo. Eres un bebé, güey. Como que 15 años. Yo a los 15 estaba empezando a usar a Bayonetta en Smash 4, güey. Wow. ¿Te sientes viejo? Oh yeah, they're definitely going for the ban, so yeah, you can see how he's looking for his ban. Yeah, Maister has to consider his bans because he said run it back and Leo said no. How about no? No creo a los 24. Aún eres joven. Cuando cumples 25 se siente la vejez. Es que sí, estoy a un año de cumplir 25, güey. Tienes 40, wow. Y estás en este stream, lo aprecio, güey. Verguísima. Voy a sufrir la crisis de los 24. Ya estoy viejo a los 24, güey. Suena muy viejo, güey. Suena muy grande. O sea, ya no estoy cerca de los 20, ¿sabes? Nada, güey. Bueno, sí estoy más cerca de los 20 que de los 30 todavía, pero ya no estoy cerca de los 20, güey. Cámara, maestro. En una semana estaré más cerca de los 48 que de mi nacimiento. Qué duro, güey. 25. Dale verga, güey. Queremos un milagro, güey. Solo estamos un milagro. Necesitamos un milagro para que Maister gane.
Maister es más grande que yo, pero también es del 2000. Él es de marzo, yo soy de noviembre. O sea, él cumple 25 en unos como 5 meses. De los que quedan, creo que Tweek es el más probable. En 19 a huevo. Estás bien morro. O morra, no sé qué seas. Morre. Estás bien morre. Sí. Suena cagado morre. Maister now finding a way off the platform. Yeah, he's a little bit too late though. That's a question. I mean, he didn't have to capitalize on the last interaction. He's already so far ahead. Look Lo at está that. vergueando. Catching the very high recovery from Maister. And just even ramping more percent on the last stock here of his mate. Infinite damage and Hollow Bastion definitely coming into play there with Leo sitting beneath. O sea, ¿quién creerías que es mayor, Matsugo? ¿Maister o yo? O Leo. Maister, Leo o yo, ¿quién es mayor? Jueguen ese juego, güey. ¿Quién se ve más grande de los tres? Ordénenos de cómo nos vemos. ¿Quién se ve más grande y quién se ve más chico? Mitad de la carrera con 18 está cabrón. Voy a estar en República Dominicana, pero pues sí lo voy a celebrar allá. ¿Qué onda, Sotelo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Yo soy el que me veo más grande? Me caso con Chuck Mata Maister, eso no era. Leo Maister, yo, ¿ese qué orden es? El que se ve más chico. Ok. Sé que armar las retas de Rivals. Down smash to cover the roll in and punish it with the up smash. Perfect, well done by Maister, making his comeback little by little here. We are on similar stocks and there's always the potential of like a down throw or a neutral air into a side B. Maister es el mayor, después voy yo y después va Leo. Leo es el más chico de los tres. It's even worse. It's like the little devil on your shoulder that's making you do it. And then the angel is also telling you do it. Güey, ayer me calcularon 30 años, güey. Ayer me calcularon 30 años y me sentí muy deprimido, güey. Lo siento por las personas que tienen más de 30 años y están en este stream, pero tengo 24, güey, ¿sabes? Y ayer sí estaba bañado, güey. Hoy no estoy bañado, güey. Al chile. Leo tiene 23, cumple 24 en enero. Yo cumplo 24 el viernes. Wait, is Spider-Man? Oh, I'm looking at chat and I called like the Sam Raimi Spider-Man 3 the newest Spider-Man. La Rucoalerta, güey. Sí me sentí muy extraño. Me dijeron que me veía más grande que mi hermano. Mi hermano tiene 29, güey. He did pretty well in the first game, so he may try to see how he can adapt his game plan here to follow Bastion. Yo sé, Pinocchio. Lo siento, güey, lo siento. Pero entiéndeme, güey, entiéndeme. Me calcularon más edad que mi hermano mayor, güey. Sí, mi hermano se ve muy chico, güey. Eso es muy cierto, güey. ¿Cuántos años tienes tú, Dandelion? Feto Mario. Es cagado porque Ner también era el niño, güey. Y ese güey ya es un huevudo, güey. Todos en algún punto somos los niños, güey. Yo también fui el niño, güey. Yo era el niño de la chamarra de dinosaurio, güey. ¿Tienes 21? Verga. Wow. No, Leo es más grande que tú, güey. ¿Cuántos años tienes tú, Juan Herrera? Hola, Amy. El Hellover juega chido, pero le hace falta cosillas, siento. ¿Será que Maister lo lleva al juego 5, güey? Por favor. Gilhue tiene... creo que 19. Gilhue tiene 19. 33, me llevas casi 10 años. Wow.
Yeah, I mean, this is literally the consequences of your actions. Verga, ya emparejó, güey. Tal vez no sea juego Look at 5. what you become. Fair into down smash will be enough for him to get a kill. Just apples a day keeps the arson away, maybe? Every once in a while, but Leo opting not to eat. He's hungry, or he's not hungry. Oh, he's hungry for blood. Yo sí estoy hambriento, güey. Tengo He hambre. wants one thing. Quiero comer. Blood. That's like an ontologically terrifying question. Is does Game & Watch have blood? I mean, if you Ah, played, mándame Subspace 10 History, Pinocchio y you have the answer to your question negociamos. there. And that's another. ¿De dónde eres, The Pinocchio? recoveries of Maister. Good back here by Leo, and just Ya me veo afterwards, Alson jodido. leaves us out. Oh, but then Maister misses ¿Una the doña de up smash, up smash 45 with a hit en there, el I'm pretty Guild House? sure. ¿A poco eres de San He would José? definitely have hit him with the up smash. I don't know why Por he eso went for preguntaste the lo de up smash, maybe Génesis, he's ¿no? going for the upward blast zone, but he was El in the niño middle of the Kirby, stage pues after desde also. Yeah, pandemia, can I get debe the tener point? como unos But you missed a unos very 4 golden años, yo creo. opportunity here. Missed En la opportunities, CDMX, a missed huevo. capitalizations, Mándame stuff DM y that'll vemos qué haunt pedo. Maister, but he's trying to make sure that it doesn't Yo hubiera come to pass. estudiado Maister, en la a uni dare si to nunca me KO, hubiera salido de la brings Leo escuela. up to only a Algo de 41% matemáticas. lead now, but he's Probablemente filling that actuaría, bucket. que es lo que I'd estudia start mi to get hermano. worried, but I'm also worried about this Rebels guard filling up our sends meter Una right cosa lickety así, güey. split. Pero me gusta ser experto en maquinitas, güey. Está más This is the divertido. last stock of Maister in this tournament. He needs to be wary of his interactions. Good for Sonix to gun will not connect. Unfortunately, tech chase, no cigar at all for Leo, but look at that, the damage is still ramping up. And that landing was completely well covered. Con vaqueo, papi. Leo trying Yo really hard to confío. catch Maister doing neutral get up and then an option so that he could do drag down up air up smash, but Qué buen instead grab. Maister just quickly shielding, staying No, safe. pospusieron el Delfino Massa por la situación en Sinaloa. Y güey, muchísimas gracias por los 100 bits. Chick, te amo, por favor déjame ver a los chamacos, también son mis hijos, posdado, te amo, eres mi jugador favorito. Te amo, güey. Claro que te dejo ver a los hijos, XD. Gracias por los 100 bits, lo aprecio mucho. Sí, sí voy a ir al respawn. Sí voy a ir al Blink, estoy emocionado. Con vaquea, Maister, un down smash y se muere. No mueras. Ya se murió, güey. But it's not going to come to pass. It does not happen. Leo closes it out. 3-1, a back air in the corner. Pues ya toca confiar en Leo, güey. Vale verga, güey. Leí los labios del Maister diciendo estuvo chida. Con una cola o con cero, no creo que pase nunca, güey. Sí, no, pues igual espero que ya se solucione el pedo de Sinaloa, güey. Está duro, la neta está duro, güey. Ojalá se pueda solucionar pronto. Yo creo que Tweek le va a ganar a Sonix. Yo siento que Tweek le va a ganar a Sonix. Güey, muchas gracias por la suscripción, te amo. Lo aprecio mucho, güey. Lo aprecio muchísimo. Y estamos en tren del hype, a huevo. ¿Cómo está la situación en más ahorita, Neville? ¿Sí está muy culero? Sentí chido monetizar en YouTube, pero la neta no gano mucho. Necesitaría tener muchas más views, güey, la neta. Está cabrón. No monetizo casi nada. Vale verga, Eric. Cuídate. Cuídate un chingo. Oh, that's we did the bad thing. We're ending it on a terrible note because I went for a handshake and Humming went for a fist bump, but it's not all over yet. Keep it locked here on twitch.tv/luminositygaming. We'll see you right after. Me cae bien verga el Humming B. Small Chicken Bag. Lo que necesito, güey, si me quieres ayudar, es que entres a ese link y descargues ese juego y lo juegues, güey. Parezco anuncio, güey. Y tal vez sí soy un anuncio, pero estoy en una campaña y me ayudarían mucho si juegan esa madre, güey. Me ayudarían un vergo. Siento que no jalaría mucho, Pinocchio. Siento que mi contenido solo... O sea, lo que más jala mi contenido sí son los vlogs. Sí, nueva campaña. Descarguen esa madre, por favor, güey. Lo apreciaría mucho. Es en el cel, güey. Es en el celular. Y sí, es Sonix contra...
Contra Tweek. Es esa madre, güey. Es más, lo voy a jugar, güey. ¿Cómo se llama? ¿Era View? A ver, View. No era View. Rain. Le voy a jugar en lo que empieza esa madre, güey. Para... es esta madre. Let's view. Vamos a jugar esa madre, güey. En lo que empieza el torneo. No lo he jugado, güey. A ver, en teoría... En teoría se debería de ver. Propiedades... ¿Es esta? Sí. ¡Órale! Se ve muy cagado así. Güey, este es el juego que estoy jugando ahora. Supongo que lo voy a poner aquí en gameplay. Chingue su madre, güey. Oh, güey, pues es dominó, güey. Literal es dominó. Pero neta me apoyarían un chingo si juegan esta mamada, güey. Pero un chingo, güey. Si se descargan este juego y lo juegan... ¿Te hiciste adicto al Monopoly Go? ¿Lo sigues jugando, güey? No mames, 50,000 por video no es suficiente para vivir, güey. Ni de pedo. Bueno, igual depende de cuántos videos subas, güey. Si tienes 50,000 por video y subes de que 2 a la semana, chance sí. Pero 50,000 por video no te da mucho. O sea, por ejemplo, el de Factor, que tiene como 48,000, yo creo que habré ganado a lo mucho $80. ¿Por qué no suena, güey? Ya sé por qué. Este es el juego, güey. A ver. Es un sucio dominó, güey. A ver. Entonces tengo que hacer esto. Y luego esto. Y luego esto. Y luego esto, supongo. Está cagado el juego. Para cuando no tengan nada que hacer, güey, jueguen esta madre. Cuando estén cagando, cosas así, güey, apreciaría mucho que jugaran esta madre, güey. Qué cagado que sigas jugando al Monopoly. Sí, se ve de juego de señora, güey. Les dejo el link en Twitch y en YouTube. Para que descarguen esta madre, güey. Lo apreciaría muchísimo si descargan y llegan hasta el nivel 25, güey. No, no el nivel 25, más bien el capítulo 25. Que es construir estas madres, güey. Güey, neta, sí, estos juegos me ayudan a mantenerme, güey. Y lo aprecio un chingo, güey. O sea, neta, con esta tercera campaña ya saco lo del vuelo a Japón, güey. Que me costó 33,000 varos, güey. Con esta tercera campaña, si muchos me ayudan a jugarlo, güey, sería un paro, güey. 5... Así. Este. Güey, soy una verga en este juego, güey. Está cagado, me está gustando. Está entretenido. Ya. Sí, rola el link, güey, con la familia, por favor, güey. Recuerda que lo tienen que descargar a huevo con este link, güey. Igual lo voy a mandar en Discord al rato que acabe el stream. Pero lo apreciaría mucho, güey.
Y está muy cagado que esté jugando esto mientras empieza la partida, güey. Y me están viendo jugar esto, güey. Pero neta, me ayudan un chingo. Estoy muy emocionado por mi viaje a Japón, güey. Voy a estar un mes en Japón y una semana en Turquía. Y voy a tener varios amigos en Japón y voy a hacer un chingo de contenido y voy a grabar mamadas, güey. Va a estar bien verga. Va a estar bien verga. Oye, está chido el juego, güey. Ya. Está cagado el juego. Chale, la cagué. Chale, la cagué otra vez, güey. 5, 5, 5. Ah, sí, cierto, güey, soy imbécil. Está cagado el juego. Sí, 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 justo así es como funciona, güey. Justo así es como funciona. Lo descargas y te manda a Google Play. Y todavía no empieza esta mamada. Y a ver esto cómo irá. Órale. Qué hype. Void contra Leffen. No me quiero spoilear, pero sí me quiero spoilear, güey. Muchísimas gracias por los 90 bits. Te amo, güey. Sí, güey, va a estar bien verga. Sí quiero mejorar mucho, güey. La neta, sí me hace falta un viaje a Japón, güey. Lo debo, ¿sabes? Como por respeto a mi carrera de Smash, güey. Debo un viaje a Japón, güey. Ahí voy, güey. We got some of the coolest players in the world left. Leo, Tweek, Sonix. That is a banger lineup, man. It's feeling like 2019 Ultimate with the addition, of course, of Sonix, who's Está verga el juego, güey. No está malo. the absolute pinnacle of this game. My name's Max. Me está entreteniendo. What's going on, man? Right, it's feeling good, man. I'm feeling good as always. It's going to be a great top 4 to finish it off. Top 8 was already a great rate to start tonight, of course, as well as the earliest top 64. And, you know, now we get to finish it off. And now, no better person to finish off with, man. It's going to be a good time. I hope you guys are going to be able to enjoy what we're going to have able to cast tonight. It's going to be good. How you feeling? I'm feeling good, man. Yeah, you feeling good? Yeah, it's been a great weekend so far. Absolutely. And, of course, we got to bring it home. However, before we do Verga, that, we güey. have Güey. one little special presentation. to show you. Verguísima. Bueno, ya. Ya se acabó el anuncio, güey. Si pueden descargar ese juego, güey, lo apreciaría un chingo, güey, pero demasiado. Ah, mira, cómo. Neta, lo apreciaría demasiado. Descargar el juego y jugarlo, güey, lo más que puedan. No está malo, güey. Está muy... No sé. Entretenido, güey. Está muy matador de tiempo, güey. Y ya va a empezar esta mamada. ¿Qué verga? Todo bien. Órale, Kicopter y Max Casté en el top 4 está impresionante, güey. ¿Con cuánto se arma para estar un mes en Japón? La neta no sé, güey. Lo bueno es que no voy a pagar hospedaje en Tokio. Y dicen que es muy barato Japón ahorita, güey. Dicen que la moneda ahorita neta está baratísima, güey. Entonces, no creo que sea tan caro estar en Japón, pero el vuelo, no mames. El vuelo me salió en 33,000 pesos, güey. Por eso estoy haciendo estas campañas. Ya, huevo, está verga el juego, no está aburrido. And exactly tied in game count. I believe it's 16
16. Crazy. So there's so much on the line for this set, man. Of course, they're teammates, but they have shaped up to be huge rivals in the last 2 years especially. Yeah, it's pretty on par for the Luminosity event to have 3 Luminosity members in the top 4. Verga, güey, me está costando este nivel. Pretty good right now, but either way, man, Tweek, Sonix, like I said, tied in games, just a little bit edge favor to one person, but either way, every time we see these guys play, I think every time we've casted as well together, man. Right. There's always these crazy SDs from Sonix, whether he's pressing the home attack for whatever reason in the blast zone or something like that. I don't want to see none of that today. I want a brand new Sonix, you know what I mean? I want something brand new. Hopefully, this little fresh cut he's got going on, maybe he can be brand new just like that as well. Tweek, as always, though, that guy is ever present, man. He's got so much, what do the kids say? Ah, la verga. No, es redondo, 33,000. When he's on his game run, I feel like he has been this whole weekend. It's hard to stop him. We'll see if Sonix can do it. PS2, he's starting off as usual. 30,000 redondo por persona, sí hace sentido. Vaya a buscar a Sakurai y dígale que nerfea a Steve. Estaría bien verga encontrarme con Sakurai y darle una verguiza así como de, güey, ¿por qué arruinaste este puto juego, güey? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerden o estén los meros OGs en el canal, güey. Pero cuando anunciaron a Steve me funaron por odiar a Steve, güey. Pero yo sabía cosas, güey. Güey. Y nadie me hizo caso, güey. Me funaron, güey. Me funaron por decirle niño rata a mi excuñado, güey. Already put him at 73% without being touched. A huevo, compa Flicky. Me voy en diciembre. El 17 de diciembre me voy y voy a estar allá hasta el 13 de enero y luego el 13 de enero me voy a Turquía y voy a estar hasta el 23 de enero allá. Es pinche puna más pendeja, güey, por odiar a Steve, güey. Y yo tenía razón, güey. Vean lo que se convirtió esa mierda de personaje. A huevo, Small Chicken. Ya lo descargaste, güey. Lo aprecio mucho, güey. Crazy when you get to the top level. Sonix showing a good example of it. Tweek struggling to get to that level himself. Right, even if Sonic doesn't. A ver, dejen a cabo este mundo y ya, güey. Absolutely. He's nickeling and diming all the way until he feels rich. Right. Hey man, slow and steady wins the race, and it looks like that's the way Sonix is going to play this one as well, just retreating to the platforms and to the other side. Órale, hay comodines. Chase him, and of course, nobody's as fast as you. It's going to be very obvious how they're trying to come in. You just use that speed to your advantage, keep this percent rolling. And it's so interesting because Tweek literally just had the set against Wrath, right? I don't know if it was 3 or 3-1, but either way, it's kind of comfortable for him to then lose such a big deficit at the start of this game against Sonix. It really does show the difference in, these Sonix might be good, but Sonix might just be that cut above the rest. Right, Wrath is at minimum. No, la cagué, güey, vale ver. Possibly even number 2. So to see that kind of gap in performance against Tweek is insane. Doesn't even capitalize off that late hit there. Loves doing that on the ledge. Very strong move for Sonic. Tweek lucky enough not to die right there, but he's taking so much percent on the second stock. Sonic's barely been touched. Yeah, he's looking really healthy right now. Tweek just a breath away from losing his second stock. Bueno. Of course, very possible. Hablando del viaje a Japón, por ejemplo, el buen Chuck va en temporada baja, que se invierte en Japón, por eso salió más barato, pero es más caro en abril. Sí, claro. Sí, la semana dorada es carísima. No mames, no me había dado cuenta de que Sonix le está metiendo una vergüenza a Tweek. Si te sale bien el vuelo viviendo en Canadá, o sea, en precio, quién sabe. Puede que salga más barato, pero no tengo ni idea. Sí, yo creo que sí. Si vives como en Vancouver o una madre así, yo creo que sale barato. Sí, estoy jugando el juego de dominó, güey. No, sí, de hecho creo que hasta me pagan más si alguien con YouTube Premium ve mis videos, creo, pero no estoy seguro. Yeah, I mean, sometimes these leads can be, just used as like a data thing into the next game. But Tweek saying, I can bring it to you. The game's not over just yet. I might be taking Un nivel más y ya pongo completa atención, güey. Sonix the lead is a, scary character. Solo quería llegar al nivel, no me acuerdo qué nivel es, pero sí. Al mundo 2. Lovely barrels to kind of interrupt the spin action, but we're just going to get right back to it. Tweek trying to escape with that reverse right there. Not enough to get away from Sonic. Such a fast character, man. He can hunt you down despite your landing mix-ups. Oh, looking for some kind of trade with the barrel. They're still in play as well. Almost manages to crash that into Sonix, but yeah, I mean, this one looking like a bit of a foregone conclusion. Back throw almost enough, but the forward air, I was looking for a spring. Either way, Sonix comfortably getting that first game. Tweek, I think,
you know, once you're down 3 stocks to 1, you're starting to think about the future of the set. Sure, Like, yeah. No all right, mames, now ¿qué fue esta breaks are almost cagada? up to try to make a comeback almost happen. Let me present a couple options, see what he does to respond, and you know, again, bring out his data for the next set, a little bit of revision for the next game. Igual sale mucho más barato de Los Ángeles. De ahí a Japón es volar directo. Sí. Sí, sí sale más barato de Los Ángeles. Ay, güey. Sonix ganó, ¿verdad? Uno. Tweek, though, a better showing than last year for sure. I believe he was eliminated at Ah, huevo, ya completé el primer capítulo, güey. It wasn't this place, and I tell you that. So yeah, either Esto way. es lo que pasa cuando Spargo no va a un torneo, en efecto, güey. Ojalá Spargo estuviera allá. Güey, yo pensé que iba a ganar Tweek, güey, al parecer no. He's looking great this weekend. I would love to see him at least keep this super competitive. No matter what, you want to see El game. huevo, ya llegué al mundo 2, güey. How often is it that you get to watch gameplay at this level? Yeah, honestly, you know, especially again with this top 4 that we have, the talent is, you know, absolutely to the roof. We're just gonna see if Tweek can raise it or if Sonic's gonna be running huevo. away with it, so to speak. Y Again, a quiero slow ver... start to the game, Max. This is Ah, how it goes. You verguísima. make one mistake, you could just die. No banana in hand just yet, but Necesito still que can jueguen Sonic el juego again get that advantage started. y lleguen Yeah, muy you saw how lejos. patient they were for like 30 seconds at the beginning of game 1. Yeah. Sí, yo también Much acabo de faster this espirronear el time around. capítulo 1, So, güey. there's a good amount of damage on the board for both players. Tweek making a breakaway here, establishing this lead, but how long is it going to last? Sonic Sí, vi able que to estuvo en spotlight this el advantage, PSK, combine some damage of vi his que own, man. ganó. I just feel like you kind of have to just bring the game to Sonix, right? Don't let him kind of set the Pero pace si and Sonix no es run, gringo, jump, güey, ¿de worry, qué verga estás get up, hablando? jump. ¿O a poco le pusieron la bandera de Estados Unidos? No projectile is the one who gets to dictate the flow of the game in almost every matchup in the game, especially when you're Diddy and your peanut melts as soon as it touches the spin dash, right? Can't even interrupt it. Interesting trade right there. The spring is Bueno, Chuck, me tengo que mimir, ya van a ser las 12, ya no me he cansado después de practicar. Me quedé en el capítulo 3 de tu juego, a huevo. Lo aprecio mucho, descansa estar... Sí. Tenemos un mes para jugar esa madre, si puedes jugar en tus tiempos libres, lo apreciaría mucho, güey. La meta final es llegar al nivel 25, güey. Al capítulo 25, es la meta final. Verga, sí lo está verguiando Sonix, güey, ¿en qué momento? Oh man, who gave this character a move that strong, right? 750 redondo está baratísimo, güey, qué pedo. Está el doble, está, bueno, a la mitad de lo que yo pagué desde México. Y hago escala en Turquía, en Istambul. Sí, ya vi que le tire la bandera gringa, güey. ¿Qué están haciendo, güey? ¿Qué están haciendo? Quítele eso, quítenselo, quítenselo. Es dominicano. Yeah, I'm a huge Sonix fan, I'm not gonna lie. Hot take, but like, you know, LG or no LG, this dude is just too good to ignore. Es dominó. O sea, es la base del dominó, de que tienes como una ficha y ponle tú que es 6-3. Entonces tienes que poner o un 6 o un 3 encima de esa ficha. Entonces ponle tú que tienes un 3-4. Entonces ahora tienes que poner un 4. Y así, o sea, es como un dominó, pero tiene un cambio ahí. Interesantón. Actually, it was definitely not dead, but you never know what's going to come after that. Sonix's edge guards are otherworldly, starting to build a bit of an advantage here, not only in terms of percent, but stage control as well. Weak nair into Como strong que nair. $1, güey. Poised to take this second stock pretty quickly here. Por favor, instálalo por la causa, güey. Lo apreciaría mucho. No está tan difícil, güey. Y neta, si descargan esa madre y lo juegan mucho, lo apreciaría un chingo, güey. Me ayudarían un buen. Left and then right into him. Oh, and a big combo off the banana. Love to see that as well. They're tied at 108%. Bueno, ya emparejó el Tweek. El Tweek. Hora de rankear dominó, güey. La neta, según yo, sí está espirroneable esa madre. True, I think it's a little overlooked how campy of a player Tweek can be, right? He's very, very patient. Not really known to time you out, but he will take his time. Y sí es muy juego de señora, güey. Esta verga. Down off one interaction. That's so important to do. Just like that. Goes under the stage this time. Yeah, Sonic actually fast enough to cover that. So I feel like that little tool in his
bag of tricks is not as effective in this matchup. Yeah, I think he uses it to kind of get away the invincibility, but still, you know, again, like you said, Sonix is fast enough. A little bit of a Vamos, Tweek. Bueno, también le voy a Carlitos, güey. Pero es que está más hype Tweek. Pero quiero al Carlitos, güey. Me caen bien verga los dos. Sonix vivió hasta 260, qué cabrón. Sonic puede matar de grab, sí. El backthrow y el upthrow eventualmente. Okay. The eyes out on the up throw, just to make sure that nothing can come up too much from it. The homing attack on shield is still able to get punished. Usually you have to spot dodge it, but Tweek found a way. Banana in hand yet again. You're going to see what he does in neutral. Very commanding. There's the nair. Great pickup. How does Sonix respond though? 76% down already. Yeah, bad damage lead for Tweek here. I think he understands now. He just has the luxury to chill and control the pace of the game. For sure. That has belonged to Sonix. No sé, güey, no sé por qué sigue teniendo la bandera gringa, güey. Se están mamando. About it. Of course, the potential for rushdown is there with this character, but it's not his strongest suit. Dominó al fallo a huevo. Verguísima que estés jugando el dominó, güey. Avísame cuando llegas al nivel... Ya llegaste al 2, ¿no? ¿O al 3? Avísame cuando llegues al 5. Dominó al fallo. ¡Ah! Puto Tweek, güey, se pasó de verga, qué buena, güey. Qué duro. Qué cabrón que del top 4, 3 sean Luminosity Gaming. O sea, güey. Y la rivalidad entre equipos, güey. O sea, ya este pedo se va a quedar en casa, güey. El torneo es de Luminosity, güey. Qué curiosidad que jugadores de Luminosity ganan el torneo de Luminosity, güey. Cero lo poseyó. Yeah, this is definitely a marathon between these two, and off to a great start as well. Players trading games. Now it's going to be Sonix's turn to counterpick. Of course, huge deal to win this game 3 because you get to control the terrain if it goes to a game 5. Yeah, I always feel like game 3s are very pivotal in a best of 5 because obviously, you know, then it becomes your stage pick now, so you know. Un duro. Sí, Latin Mafia y Dominó. ¿Qué más puedo pedir? A huevo, güey. Eres un duro. Gracias por jugar Dominó. Lo aprecio un chingo, güey. Estoy jugando Dominó, güey. No, pero ya en serio, Rivals. Nada más estoy jugando Rivals y Smash. Ahorita. Pero estos sets son muy largos, güey. Yo flojera comentar al Sonix. ¿Qué hora es? Son las 9, ok. No tenía ni idea de qué hora era. Aparte quiero que regrese mi hermano porque tengo que chismear de algo, pero no lo puedo chismear en stream, güey, vale verga. Necesito que me chismee. Rivals 2 es Jesucristo, güey, está muy verga. Jevis, bienvenido, bienvenida, bienvenide, no sé qué seas. Andamos viendo a Tweek y Sonix. Diría el aburrido de Sonix, que sí es un poco aburrido, pero a veces es hype, güey. La neta los respeto, sí me gustaría que ganara, güey. Es raro, apoyo a Sonix, pero no me gusta verlo jugar, güey. Pero pues me cae muy chido y es latino y siempre voy con los latinos, güey. Pero juega bien verga Tweek igual. It's Sonix who's up, only by 30-something%, but that's significant in a matchup like this. Sure. Okay, that's able to pluck the banana. See what Sonix does next on the shield. Just gonna run away. Yep, there's the nair. Wants the up air as well, but just can't find that one. And I like that. Using the monkey flip kick to get past. You know, the great burst option from Sonix. Yeah. And Tweek as well. Very difficult for Sonic to outrange that move or to challenge it head on. Soy macho pecho lampiño, güey. Verguísima, bienvenido. ¿De dónde eres? ¿Eres de México? Qué buen backer. El edge guard. Uy, peligroso, peligroso, peligroso. ¿Lo puede matar? Ok, no, no lo mató. Oh, ahora sí lo mató. ¿Será que Sonix por fin gane su torneo, güey, este año? Estaría culero que sí pasara un año sin que Sonix ganara un torneo. El diablo, coño, mamá huevo. Diablo loco, qué bárbaro.
Me da risa que no pronuncian la R. Y tampoco la escriben, sí ponen bárbaro. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Costa Rica, me empezaste a seguir por el tutorial de Palu, güey, qué duro, qué chido. Siento que pude haber hecho una mejor guía, pero funciona. Dije cosas importantes de Palutena en ese video. GPS con la boda del Maister, sí, ya sé GPI a la boda del Maister. No sé, no me acuerdo qué fue el último que ganó el Sonix. Pero sí tiene mucho que no gana nada. Puede que sí haya sido el port priority, que estaba bien stacked, eso sí. No, todavía ganó el Coinbox IRL. El Coinbox IRL lo ganó Sonix, según yo. Puta Elena. Yo le digo paletona. Qué verga, güey, mi internet. La paletona, güey. ¿Qué lo que? Making Tweek chase him, and every time he does that, he's revealing another mix-up. Yeah. Right, and that's just such valuable information for Sonix. Tengo el internet domiciliado a mi tarjeta de crédito, güey, o sea, siempre se paga, ¿sabes? Sooner or later, can't hide him for too long. Wow, did he just use the invincibility on really 6-bit dash to get through the banana? That is crazy. These guys have played too many times. I'm sure Sonic's probably grinding this matchup many times online as well. ¿Qué mandaron en Discord? Absolutely. In the words of the man himself. Monopoly Go. ¿Cómo sigues con el Monopoly, Pinocchio? Cámbiate el dominó, güey. 7 segundo lugar, verga. Sí me gustaría ir a Honduras. Quiero bucear en Honduras. Pero no es mi internet, es el stream, porque si se dan cuenta se sigue escuchando bien los casters. That's a really good point to make, and I feel like that's what kind of banks on. So you know what? You can have this lead, but don't make a mistake. You better be. ¿Qué lo que? ¿Cómo estás, Ricardo? Ya casi me voy otra vez a RD, güey. Qué duro. Me gusta mucho República Dominicana. Me gusta mucho el Caribe. Órale, Tweek combaqueó otra vez, güey. Va ganando ahora. Ya empezaste el dominó, a huevo. Lo aprecio. Sour hit of back air, but still does a lot of damage. There's a forward smash, get off me. Again, these scramble situations take always the victor in them. Backer, más daño, güey. Güey, va bien verga Twitch, ¿qué pedo? ¿Por qué es tan bueno contra Sonic, güey? ¿En 70 se murió? Ok. Mira, técnicamente le vamos a Carlitos, güey, porque latino y me cae bien verga Carlitos y así. Pero me da hueva verlo jugar, güey. ¡Ah! No mames, ¿qué le pasa a puto Tweek? Puto Eminem, güey, está muy roto, güey, es una verga ese güey. El Eminem está muy cabrón, güey. Se pasó de verga. Se pasó mucho de verga, güey. Ah, es llegar al capítulo 26, no al 25, güey. Es completar el 25, llegar al capítulo 26. Según yo sí se completa rápido. Yo creo que ¿qué será? El martes hago stream de esta madre, de ese juego, güey. Tengo que... Definitely one of the most momentum-based players in the whole game, right? I think, you know, especially when he was younger, Tweek was almost ruled by his emotions. But since he's grown up so much over the years and, you know, he's been in the game for almost 10 now, like, sí, güey, el Tweek con la greña larga, güey. El Tweek de que teenager.
I'm a fan too, ¿Cuántos bro. I tendrá don't el know who Tweek? isn't. Como unos This guy 26, is yo too good creo. at the moment. His adaptation, like I said before, these preemptive snares really working out. I think they're forcing Con los que más me Sonix llevo to son think con las differently, palos, o and sea, that's that Chase kind y of Louis he Money. wants you to be uncomfortable. He doesn't want you Lima, to también get con that Lima same me llevo feedback, mucho. because También me once you llevo get con nervous Tweek. and the banana confirms, Me llevo really chido you con got Tweek. defeat. Sí chismeamos a gusto. True. Another good start for Sonix here, though, of ¿Quién course, más? we cannot El stress Mars me enough cae how good this chido. guy is. If he Pero no me starts llevo feeling tanto it con él. and is able to respond and take this to a game 5, well El then, Samba even igual if me he cae doesn't have the bien. stage counter pick, he's going in with momentum. For He's sure. going in as the most recent winner of a game, so that means a lot as well. And again, another nair win on these spins. You know, Sonix is not exactly adapting to how Tweek is kind of interrupting his approach game. Sí se merece la He win, bait it out. la neta. Blocking the up air and knowing that Sonix would hit that O one tal can vez, güey, protect tal another vez block. Sonix gane el último torneo del año, güey. Either player, Así but estaría verga. he Estaría just verga wants si Sonix Sonix favorites gana el to be torneo, absolutely el the último front torneo row del of the año, hot seat güey. right now. He needs to make something happen. Para el script. Tiene 26 el Tweek ya. Okay, you can see Sonix trying to find an opening. There's the weak hit nair again. Just gonna wait. Goes Dice for the jab Maister one, que Sentes con shield, madre. También me llevo give it to chido him, con el just runs Spencer. away. And again these nairs. Pero igual el Besnes es medio mamón, la neta. Pero me llevo chido con ese güey. Nos caemos bien, güey. Just a wall, right? Pero sí es mamón con la gente luego el Besnes. Mejor Pokémon Trainer del mundo. Quid. Quid juega verguísima. No lo bajó ni verga. little bit of pressure on Sonix, and even though they're on the same stock, you have to feel that kind of Tweek, kind of commanding this game so far. Right, now the assignment is take the stock. Right. And I feel like Diddy Buen has some side more B de reliable Tweek. setups for that. Of course, banana and down tilt. QUID. Yes. Quid. Okay, down tilt's not going to work against the spins right there. Goes for the spin charge that time, just for the multi-hit complexion. Doesn't find the up smash yet again. Throws Se it out. cagó el Told you, Tweek, güey. insurance. Se If the mega first cagó one que la don't work, cagara así do Sonix. it again. Somebody's got me. Some near Qué monos misses han ganado un that might be mayor, some Tweek muchos. SDIing down on the spin charge right there, which was saved his life. And then Sonix actually got out of the first down tilt up smash, but because he was in such a hurry, Sí es mamón to get el it Zen. edgewise, that was his death sentence. Esos güeyes sí son famosos de que cuando andan por la calle en un daily de... Good point to make, Max. Banana will never stop working. ¿A qué te refieres? Yeah, De I que si think los Sonic reconocen has o de arthritis actitud, in a güey. way that Diddy does not, right? Yo, Twitch, I'm not going to like that comment. por ejemplo, a mí... Upper, easy. No sé por qué en 2023 me reconocieron un chingo. O sea, todavía me han reconocido este año igual. Sí me reconocen a veces en la calle o de que en lugares, o sea, no sé, en conciertos o fiestas o así, sí me llegan a reconocer. Oh my God, Lord. Overshooting the Y sí, o sea, sí me ha pasado varias veces. Y también en otros países me ha pasado. Me pasó en el aeropuerto de Las Vegas. Me pasó en Cuba 3 veces en Cuba, güey. Me pasó 3 veces en Cuba y una vez estaba en la playa. Ja, estuvo cagado. ¿Qué onda, Dark Knight? ¿Cómo estás? Pues chance sí fue por la gira mundial, el World Tour. Sí, sí los reconocen. Smash es grande, güey. La neta sí reconocen a la gente. Mis compas los Ana Managuchi. Es que no sé. Pero, o sea, por ejemplo, también... Es que no sé, no he salido con esos güeyes, pero de que con Spargo, con Leo, pues obviamente esos güeyes los reconocen todavía más que a mí. Y sí los reconocen seguido igual. La neta sí, soy muy agradecido de que tuve la suerte de poder viajar tanto, güey, a mi corta edad, güey. O sea, llevo como 18 países, creo. Y todo eso fue en un lapso como de 3 años. Y para el final de este World Tour ya habrán sido como 20 países que habré visitado. 20, 21, algo así. ¿Quién es el más ebrio de los top mundiales? Mango. Pero de Ultimate no sé, güey. Jaxito comunica. Sí, sí estuvo extraño. No me acuerdo cómo fue la primera vez, la neta. Pero siempre es raro, güey. Y siempre me emociona, la neta. Es como, güey, qué cabrón que me reconocieron fuera del nicho, ¿sabes? Fuera de un torneo de Smash. ¿A quién vas a ver, Small Chicken? ¿Quién es tu artista favorita? Es difícil de usar Diddy. ¿Cuánto cuesta el Rivals 2? Como 300 pesos, creo.
Oh, the overshoot from Sonix and Güey, Tweek ¿por qué nunca le cambiaron la shooting in pinche response, bandera a takes him Sonix? down Estoy very far to the enojado, left, güey. picks up a dash attack, a little bit of damage for his trouble, but still, it's Sonix who's in control of this game. Tweek slowly but surely Estoy climbing muy back enojado, into güey. this game. He can finish it right now. Sí, el mango es muy pedote, güey. Like, if he hits him with spin dash, Sonix is in the lead. If he hits him with banana, oh my god. And that's all it takes. That's all it takes. That interaction there. Hola, So Juan, ¿cómo estás? It really is. 1 minute and ¿Ado? 5 No mames, Ado se rifa un vergo, güey. ¿A poco viene en Now Sonic's agosto? gotta be a little bit more aggressive now. No, Banana Sonix es actually dominicano, just güey. canceling on that spin. oh, what a random forward smash, but Sonix a little bit too eager. Didn't remember the banana was there maybe, and that allowed. Puede que Tweek to haya get back timeout. without taking Puede que haya right. timeout, güey. Oh, it's so tense, dude. 10 de diferencia, 20 de Hold diferencia, on, 40 en trying el to get reloj, game live, güey. they understand. He's at 82%. You get a couple Me of gustan hits los down tilt timeouts. grab, O sea, you no me can gustan die. verlos, Maybe pero cuando no ya S queda smash, there menos it de, is. Down tilt, no S smash de un this minuto se time. me... Can't ¿Qué haces? fight one. ¿Qué haces? Goes up the overshoot Cuando to ya the queda next menos de un one. minuto se me hacen Goes for hype the los edge guard, timeouts. but just can't fight it. Tweek can relax a little 30 bit. segundos, Maybe güey, put hay the 20 de banana. daño de Both of them diferencia, want güey. blood. They want the next interaction to No end the game. I mames, think ya. both of them fear Ahora va ganando the Tweek. inevitable timeout Digo, here. va Okay, ganando it's actually Sonix. Sonix up by just over 20%, now 30%. Oh no. Mames, es que Sonix está bien cabrón en los timeouts, güey. Es bien bueno con vaqueando. Just throw it out while you can. Verga. You only got 10 seconds left, Hmm. Tweek. This is now or never. Y todo fue Throw por it un out. side B de Tweek, güey. Todo fue por un Oh, pinche yeah, side B de like Tweek. reach over, and Yeah. he's just gonna concede the Yeah. match. Okay. There's no need. Oh man, you know what? Todo I fue por feel un, like un mal side B going de for Tweek, that güey. Iba forward ganando smash como por wasn't 20. there, might have actually been the nail in the coffin for Tweek in that Yeah. game, right? It allowed Sonix to get back on stage. Ah, early. huevo. I think he actually got No, Riddles ya mamó. forward smash, and then yeah, things were just off the rails from there. He had us what 7%. ¿Cuánto pesa mi But cabeza? knowing that Cero. one hit from Sonic can rip that back Cero. from you, Tweek was like, "All right, I don't Güey, al think chile I'm voy a gonna jugar una win partida más del puto to make sure dominó, they get güey. noticed." And sometimes I can kind of throw you off your game plan when you have to go balls to the wall straight away at the last part. You know, Sonic's benefits of Sí está that. You know, entretenido el he dominó. wants you to be uncomfortable and make these mistakes. You know, again, setting the pace of the set as always is such a good strength for Sonic. I don't feel people talk about enough for the character. You know, the character legit says we play on my time. You know what I mean? I'm the timekeeper. You know, it's up to you to figure out the sands of time. Hey, Sonix was controlling it super well. Tweek had that at the moment in the last game, but again, you know, when you make these preemptive mistakes sometimes, it can go against you. It's true, and you know when you just see the finish line in sight, sometimes that's when you're gonna trip over your own shoelaces, right? Not a huge deal, of course. A very recoverable situation for Tweek. You got one more chance here in this game 5. That is the luxury afforded to you by winning the game 3 on what Carlos, right? Yeah. Sí está entretenida esta mamada, güey. No lo voy a negar. Of course, counterpicking Sonic to FD might sound crazy, Huevo. but this is a character who's also been historically. Juego big 5, on the chat. stage, Juego share 5. similar strengths on similar Sí, stages. sí está viciable el dominó. So far, the first hit belonging to Sonix, but you can't call it there. I mean, Even if it might seem No, like it in this yo match. respeto mucho a Sonix, güey. Es un hard worker de verdad, güey. Juega muy cabrón. Solo a veces es aburrido verlo jugar, güey. Astral Finish es en Zapopan. Mañana es el último día de inscripción. Verga, no estoy enterado de ese torneo, güey. ¿Cuándo es? Pero ya tengo la agenda llena de este año, güey. La neta no voy a ir a nada que no tenga planeado. ¿Pero cuándo es el torneo? No estoy enterado de ese torneo. El 16 de noviembre. Sí, no puedo, güey. Sí, en efecto, Sonic sigue siendo gringo, güey. Estoy muy enojado, ¿por qué? Y se fueron a juego 5, güey. Porque Tweek cagó un timeout. Okay, up air, let the cross up from Sonix to bait out something else from Shield, but Tweek doesn't even give it to him. Understanding the bait. Un dash Shield doesn't attack. get punished, and there's the forward air from Tweek just to push you off stage. Wow, lands right on top of his head. Tweek Sí, looking for obviamente, some dash güey. banana. Ganar es ganar al It is final del día, transcendent, right? That's one güey. of the key advantages Ah, that menos que uses Sonic. Steve. You can just Ahí sí very eres different un maldito que hace challenging crímenes de dash, guerra. time your banana properly, but if he's not there, it's not gonna matter. Oh, spin dash, Se volvió forward gringo air por la shield, gentrificación. classic, within the window that it's viable as Sonix well. va a ganar, güey. Now Tweek again, you're Sí veo muy forced to probable approach que Sonix Sonix now. gane. How do you trap this landing? Opting to go for the banana instead, saying, you know what, he's probably A gonna ver, get on the juguemos ground otra anyway. vez. Might as well
I'll have all my tools available to me. Wow, catches the air dodge to the ground with down tilt, but no stage to run forward. Nope. Órale, más 3. Down tilt rolls away. Yep, smart from Sonix. Doesn't even want to engage whatever Tweek was cooking No up. leí, bueno, da igual. Air dodges away. Güey, no lo pueden matar. Ya están en top 4, es Sonix contra Tweek en Winner Final y luego Leo contra Light en Loser Semis. Ah, no digan que haría lo mismo, sí. Se hizo gringo para acompañar a su pana. Obviously, we know what Tweek's punish game looks like if he's able to land the right hits. No double jump. It's going to be... Oh, wait, never mind. He did have his double jump. This character is so mobile, man. I think he got up there with up B to start with, so... Keep it ambiguous. Okay, the dash attack, like the covering the landing. There's the side B trade. It's going to work in Tweek's favor. Has to get the kill now, though. Fighting. I think he was looking for Z-drop, but might have been drifting to the right. That's why we saw the banana get thrown instead. Tweek cannot find this kill so far. Sonic's looking to surprise him with a forward smash. ¿Cómo van estos güeyes? No mames, sí ya lo verguió Sonix, güey. Perdonen que estoy jugando esta madre, güey. Pero está entretenida y... qué verguiza, güey. Fue bueno mientras duró, güey. ¿Se imaginan que haga el comeback del año Tweek, güey? La neta, yo no lo imagino, güey. Puto Sonic con ventaja, esa cantidad de ventaja está muy roto, güey, muy roto. Las monedas para comprar turnos, güey, comprar comodines y cosas así, por lo que estoy viendo. Ya se acabó, güey. Ya se acabó, güey. Sonix ha ganado, güey. He is right back in it, folks. 111%. That's a ton of damage, but you can play really clean. Al parecer, Stocks are tied. No, oh my God. Ese Spike yo creo que sí lo mataba, güey. ¿Será? ¿Será, güey? No, Sonix no es top 1 del occidente. Ahorita es Spargo. Spargo puede que sea top 1 del mundo ahorita. Güey. Me está callando el puto hocico Tweek, güey. Nunca digas nunca. Esa será la moraleja de este match, güey. Nunca digas nunca, güey. ¿O sí? Big trade kick for cover as well. Okay, he's back with the banana as well. Oh my God, dude, 20-30% and güey, tengo miedo. He's got max rage too. You gotta watch out. Sonic's gotta be careful. Okay, still survives 172. Gonna zigzag his way back down. Has to block another banana. Sonix applying the shield with the spring. Oh la verga. Okay, ah! Okay, now he is dead to F smash by the ledge. No. No way. No, güey. You're not dead, are you? Still survives. Sonix now in trouble. Okay, next hit wins. Verga, güey. ¿Qué momento, güey? No tiene la banana, güey. Y ya se muere como de un side BX, ¿sabes? Ah, ¿cómo falló eso, Sonix? Ya no se puede dejar pegar por un spin dash. De un spin dash se muere. ¡Ah! No spring on shield, has to air dodge back to down to stage. Güey. Can't still punish it. It's too scrambling. Tengo mucho miedo. Ah. Can he win this one? Y no hay timeout ni de pedo, güey. ¿Se imaginan que se fuera timeout? ¿Un dash attack no mató? Great landing cover on side B. Still able to be on stage. ¡Oh! No way. No mames, es una puta verga Tweek, güey. Es el mejor jugador del puto universo, güey. Es una puta verga Tweek, güey. ¿Qué le pasa, güey? Eminem está muy cabrón, güey. Fue un gran pop-off, güey. ¿Quién lo viera, güey? Se pasó de verga, güey. Se pasó de verga, güey. Siempre confíen en ustedes, hermanos. Nunca digan nunca, güey. ¿Qué pedo, güey? Es un puto dios, güey. Qué puto clutch el Eminem, güey. Güey, está muy cabrón Tweek, güey. Estuvo increíble eso, güey. Güey, wow. De verdad que wow, güey. The real Slim Shady. Así se cantó la de rap. La iba a poner, pero me van a banear por copyright, güey.
crazy right now in here. Güey, es una puta verga, güey. Dude, I just don't understand how you Sí aplicó el put comeback that del long año en against one of efecto, the güey. absolute Qué best pedo. players in the world. Sonix Puto has Dios, been so güey. dominant for so long. These two have exchanged sets. Now it is Puto, tied at puto 5-5, Dios se by the pasó way, de game verga, count, I güey. think, 19-18 in Tweek's favor. Dude, what is that? Venga, Light, 200% remátalo, pero he tendría que couldn't ganarle a finish the Leo y le job. vamos a Leo, Tweek was ¿sabes? down 3 stocks to 1, wasn't he? He Con was, I'm 100% pretty le quitó 2 sure. vidas. No, se pasó de verga, güey. Jugó increíble, güey. Somebody definitely snuck a Neta, Popeye's jugó biscuit in Sonic's increíble, bag, güey. bro. Never seen a choke that bad, man. That was terrible. You know what's crazy? Straight up terrible. I wanted to look at the timer on several occasions at the end of that game, but I could not take my eye off the action. Somebody tell me how long was left in that game, because Don't know. Sonix could have played for the timeout. Obviously, you don't want to do that, right? It's hard to shake an aggressive Tweek off of your back for so long, but he had a huge lead to work with. I can't help but feel like that might have been the ticket to victory. Estoy jugando el puto dominó, perdónenme. Bro, I wish you could Ahora see soy you. I wish adicto, Twitch chat güey. could see you. Está verga Bro, el Max juego. was stood up. Like that. I was like 1 foot standing on the chair, 1 foot standing on the ground. I was in disbelief. I can't believe he pulled it off. That was insane. I mean, I hate to see either of these players lose, Sure. but I love to see a game like that. That was a rare treat. I know Tri-State felt Ah, that way. huevo. That's for sure. Big W That's right for now. sure. Big Y en el try. capítulo 2, nivel Big 10, que shout out to maestro, all you güey. guys for supporting, you know, the Miami edition of Sí, your sí. hometown Yo maker. igual, creo que voy igual, güey. Oh, That was just the first set. I'm winded. No yes, mames, Tweek that se was like, pasó I de was verga, gonna güey. get Estuvo through 3 or 4 increíble. more of these, and ¿Qué top son even though los Sonix más is now alti qualified mal for the grand pedo? finals, No obviously, sé, güey. bro. Absolutely. And we still got the No run puedo back pensar en right alguien there ahorita, with la the set, neta. guys. Oh man, it's getting crazy up in here. First set already. Güey, se pasó de guys, verga el get your Tweek, breath neta back if estuvo you can. increíble ese Hopefully you can. comeback. Increíble, Yeah, nuts, increíble. yeah, Sí, nuts. ahorita vamos a ver a jugar a Leo I don't know contra how I'm Light. gonna keep it together. Absurd. Oli, Okay, Oh, okay. bien, ¿y man. tú? Back to earth. I haven't seen a Tweek pop up like that in Pues estoy en ages. stream, Bro, pero todo bien. From watching him back in Smash 4 days, that felt real nostalgic to see him pop off like that. Oye, man. ya That was tengo energy. nueva campaña. That was real energy. Sí, el It's so juego fun, está just, like, muy... you see the Tweek talks, Tweek, and Es- he's like pretty sí, estoy calm and, streaming. like, quiet and stuff. This You is hang Tweek out going with Es un dominó. hang out with Gavin offline, and Me he's tiras a paro ahora fucking sí. DJ, and just like a Sí, sí. meme lord. Es del But then estilo, you o sea, see pues obvio no the es evil Tweek un come out. Royal He Match, is Candy playing a Crush, tense set. pero es del estilo de Like, some juego. bragging No, está bien, está bien. kill you. Y es I don't dominó, win está in the fácil. game, right? Like that pop off, he was releasing some pent up energy. Estoy streameando el Sure. torneo que Oh están my God, transmitiendo just, ahorita. popped off like a boss. Stormed off the stage. Sí. Neck slice. Sí, Like, yeah, that's what I'm fucking talking about. es mi padre, Going off, dude. I wish mi he was mic'd up. progenitor. That would've I been wish he was crazy. mic'd up for that, Yeah. for sure. 79 en He might have got YouTube, banned on Twitch, bro. 51 en Twitch. All right, guys. Here we go. I don't know how you follow that one up, but we're gonna have to. ¿Creen que Leo le vuelva a ganar a Light? Yo Leo creo que sí, versus güey. Le Light. metió una verguiza, güey. No. Two of my other favorite players. Like I don't even know who to root for at this point. El It's so Catepec hard Gaming, no with digas these guys. mamadas, en serio eso existe, güey. Es el mejor nombre del universo, ¿de qué hablas, First güey? ever Smash Loser Ultimate semis. Tournament. Light on the left side of your screen, the best player in Connecticut, and now at this point all of New England in this Light y game. Leo. Best Fox in the world by a long shot. It's not even close. One of the most aggressive, Casi le gano, pero no flashy, pude. fast-paced play styles, right? I hear a lot of people who aren't so into Ultimate be like, No, creo que... Yeah, yeah, Bueno, yeah. no sé, no sé si Quid and he plays participó en este very torneo. creatively as well. Like you feel like you can never get a read on this guy, and he's also got a great personality as well. He's just like fiery and fun and loves Yeah. talking shit. ¿No ha Then you perdido got Mkleo, the dos veces contra alguien en un mismo torneo? Claro que sí, Lalo. This game and the last game, right? The last year or two of Smash 4. Sí, to the pero first por adentro 3 or 4 years of hace Ultimate. falta. This guy was untouchable. Recently, his legacy has been a bit challenged. At the, you know, his standing at the very, La very mirada top del of the Light. game. But you Amigos, lo diré sitting una on vez top of this más. tournament, meaning that he's beaten some of the best players in Ya the world. empezó el It's match, been a bit of a pero renaissance year for si him. pueden Back from descargar, a tough period. He is back, baby. si pueden Let's see entrar how al far he link. can go Oh, this no time. mames, He's Ñero, a playing huevo, standing güey. at Gracias por el And raid. again, this is the run Si back pueden right entrar a there. ese link y Leo descargar set ese earlier juego, on. güey, lo Get the apreciaría lightning mucho, versus güey. Me Light. ayudaría Comes back, muchísimo, comeback, güey. Let's see what he can do Y next. jugarlo, So far, obviamente. starting off pretty well. Me ayudarían un vergo. By the way, the first 20 seconds, there's almost 200 Pero venga, güey, el GOAT on the contra board versus Light. 0 from the last set. Just shows to show you, man. Different play Ya ni styles. la usa. And characters as well, right? We're talking about Fox being very and Light being quick and explosive, but Mkleo on Joe Te voy a pasar is el a link. very aggressive character in his own right. Does have some options to play from afar, but
not really in Leo's. Cuídate, man. Yeah, I mean, I heard someone make a point the other week on Twitter saying, you know what, that side B nerf did a lot to Joker. You know, I mean, there's a reason you don't see Leo spam that move anymore. You know, it used to be a very strong move, and the kind of difference is very noticeable. Aquí a las Yeah, dos. you can't rely on Eha as much at all in this current Aquí a meta las dos. compared to when Joker was first released. Ah. Yep, right. So we're gonna see this rush down style from both Sí. of them. Wow, Descárgalo desde ahí. ahí. Güey, muchas gracias, Ñero, por el raid. Te amo. Un duro. Bienvenidos a todos los del Ñero. Estamos viendo a Leo jugar. A Leo ser la última esperanza de México una vez más. Y sí, jueguen esa madre, lo apreciaría mucho, me ayudarían mucho, güey. Y güey, qué cabrón que ya tienes el partner, güey. ¿En qué momento? ¿Cuándo lo sacaste, güey? Verguísima. Puedes como anónimo. Sí, si vas como anónimo igual se puede. Leo es como Morena, la esperanza de México. Pues sí, güey, en este momento sí. Qué maestro, güey, no me había dado cuenta, pero felicidades, papi. Leo ganó 3-1 contra Maister. Estos tiros siempre están chidos. Los de Leo Light y los de Light Spargo también están chidos. Right, he got it done anyway with forward smash though. Just shifted the confirm 90 degrees. Sure. Ooh, I like the Tienes que completar, tienes que llegar al capítulo 26. Sí. No, Mac, o sea, ese es el final. Pero por ejemplo, si llegas al 2, desde el 2 me dan $3 y luego al 5 me dan como otros $3. Sí. A mi viaje a Japón, sí. Capítulo 26, no nivel, capítulo. Que es, ves que en el Royal Match conseguías estrellas y ibas como comprando muebles. Es igual. Te pasas niveles y compras muebles. Sí dije el 25, pero ya me di cuenta que es el 26. O sea, tienes que completar el 25, no llegar. No, así Tweek se pasó de verga, güey. Se mega pasó de verga. Fue el mejor jugador del universo, güey. Tienes que mandarles el link. Ajá. Sí. Pero con ese link lo tienen que descargar, güey. Sí. Vale, verga, Leo perdió el juego 1, güey. ¿Estás de regreso a Tokio? ¿En dónde estabas, güey? Sí, voy a ir a Japón. Voy a ir en diciembre a Japón. ¿Nos vemos allá o qué? ¿O qué eso? Joker is one of those characters who doesn't have the best reversal options, right? His out of shield is kind of lacking. He doesn't have very fast aerials to shake you off of him. He has some fast aerials, they just don't cover his whole body, right? Nair's frame 12, I believe. So, not exactly a Luigi Nair or something that could break you free. Game 2, about to kick off. Vale, verga, no quiero que pierda Leo, güey. Estaría triste. Estaría muy triste ese pedo, güey. Ese es el último mexa, güey. Sí. 3-1. Pues unos sí estuvieron parejos y otros sí los debían. Y el tiro del... That was so much damage, but once again, from both of Estuvo them, chido, ¿no? a slew of hits No coming hace out nada de... just at the beginning of the game. There's no time, no temperature check here. They're just right into the action. Now it's Leo with the stage. Ooh, light a little bit too high to sweet spot the ledge Sí, with está bien up B cabrón, right there. carnal, güey. Yo pensé que regresaba así. ¿Las ranas? No, siempre he usado rostro. He regresado aquí, ¿no? Sí. What's the lead trap gonna be? Absolutely nothing. It's Light back in center stage, covering the outer shield response with an up air. That was so crazy. Again, Joker, not a great outer shield game. It's often going to start with a jump, and Light knew that. Wow, as is the escape from the combo. Siento que Light es súper orgulloso cuando se trata de jugar con Leo, como que le tiene que ganar a huevo. Igual estuvo chido el set de Winners, pero ya lo estaba vergueando, güey. Y Winners de Leo sí lo vergueó. Sí, yo creo que Leo no le gana a Sonix, la neta. ¿Quién crees que gane el torneo? Güey, Tweek. La neta sí creo que Tweek va a ganar. Estoy usando su buen... Sí.
No, hasta ahorita hizo un comeback así contra Sonix. De que era juego 5, Sonix tenía 0 con 2 vidas y Tweek 100 con una, güey. Y ganó. No, no me tocó ver a MrBeast. Pero... No, pero estaba en Tijuana. Sí pensaba que iba a pasar algo más interesante en el torneo de Ludwig, al que me invitaron. Estuvo bien verga cuando me invitaron a ese torneo. Aunque fue un mal fin de semana, la neta. Pero, pues justo ese torneo sí fue medio patrocinado por MrBeast, güey. Estuvo cagado. El Siski andaba diciendo como, no mames, vas a quedar en último lugar y te van a dar un Tesla, güey. Usó Joker y Meta Knight. Bananacho, yo creo que ya amas más a Tweek que a tu madre, güey. Pero sí, güey, es una verga el puto Tweek, güey. Una puta verga, güey. Está muy chido. Verga, puto Leo, güey. ¿Cómo la estás cagando así? No, el pick de Leo yo creo que fue 2019, sí. Yo creo que ese fue el verdadero pick de Leo. Tengo la razón. Sí estaría hype que Leo ganara un torneo grande de Estados Unidos. Ojo el comeback. Ojo el comeback. Y güey, gracias por los 20 pesitos. Se canceló el Delfino Massa. Bueno, lo pospusieron, güey. Pero muchísimas gracias por los 20 pesitos, güey. Pero cuando sea Delfino 100% voy a ir. Vale, verga. Hubo un torneo invitacional de Ludwig y lo patrocinaba MrBeast. Ludwig y MrBeast son super panas. Y yo, de hecho hay un blog. Hay un blog de ese torneo mío, güey. Lo puedes checar en mi canal. MrBeast está en la mini, güey. Hubo una vez un torneo de 3 personas en SSF2. ¿Qué es SSF2? Y, güey, gracias por los otros 20 pesos. Lo van a posponer, güey. Lo van a posponer, no hay pedo, güey. Cuando sea Delfino, güey. Ahí nos vemos. Obviamente van a seguir haciendo Delfino. Y vale verga, así lo están vergueando, güey. Hizo que en Winners Leo lo vergueó, pali puta. Oh, the fair one. Can't pick anything up off it because he was too high when he landed it. And now these scrambles, I feel like they always go the way of light. And as soon as he's able to break free of any true combos or like really bad disadvantage situations, that's when Leo starts to get on the back foot. Okay, fighting on that platform, but still see Leo, with the Arsene available. He needs to do a bit more from it. You haven't seen too many kills from Arsene so far. Not any dominating anyway. Shark with the up air, wow. Knew that he was going to drop the neutral air. Sí, güey. Es entretenida esta mamada, güey. Y es cansado de ver todo un stream. Grabs the net. Wow, interesting. Okay, still managed to find some time. Gets the back throw. Wow. Managed to find a kill. Leo taking the first stock. That DI was shite. Ah, papá. Said it not me. Okay, just to cover the landing. Great score from Leo, but again the dash attack. It doesn't No, no era bait. Either, no sé. Ni sabía que se pronunciaba Either hasta ahorita, güey. Lo vi en... Es que estoy viendo un evento de Ludwig y justo... Pues como ese juego es de Ludwig, pues lo está promocionando. Sí estuvo culero que pospusieran el Delfino, güey. Hubo un buen de gente que ya tenía todo pagado, güey. Pero es que neta nada que hacer, ¿sabes? Nada que hacer, güey. Solo tengo el mío custom, el que uso. Y tengo un chingo de controles, pero casi ninguno sirve. Pero sí, la neta yo tuve la suerte de no haber pagado nada de Delfino.
Entonces a mí no me Oh my no God, me yo, vino trying to mal get que it lo done solo cancelaran. right there. And you Fue would como, advise bueno, to iré do después. live. Igual tengo un concierto, güey, ese fin, entonces sí me vino mejor que lo cancelaran. Oh, footstool Kotoba y gun? No, DJ not Perro. fast enough to aim them downward. Por la situación en Sinaloa lo pospusieron. Anda Backhand, peligroso. making your shield minuscule. Still fighting back with the forward air, the A huevo, backhand Leo. too, unfortunately, Reverse Leo trio. still pushing on ahead this Yo set. It's not confío, over yet, güey. Max. Leo brought this all the way back, or sorry, Light brought it all the way back to even, but then Leo finding that kill right there. Wow, a shine spike and ¿Cómo lo no mató? tech to be ¿Con found. shine? Wow. Now it Ah, truly is perro. dead even. Let's see what Leo's able to do with the gift of invincibility. Nothing. Reading that spot, just switch him out from Light. Okay, gets the nair. Had Leo in trouble right there. Okay, another nair. into the Super jab. Smash Flash 2, ¿te Can't referías? challenge that move. That nair is scary. Very safe on shield. Now when you're right up on the ledge, you can just keep holding that rapid jab. ¿Por Let qué him no, push you por qué away. no hacen Oh, Delfino and más then en with the blast Querétaro, rip. güey? Oh my god, but Leo gets a ton of damage immediately as Sí well. estaría bien verga Arsene, Delfino más en full tank, Querétaro, ready to güey. roll. Neta estaría Let's see what he cabrón. can do. Wow, overshooting with the side B. Okay. Aunque me hacía ilusión ir. This is so tense, dude. I feel like Light is a breath away from dying. Hiciste once top again. 49, fue el Min. It's the frailty of Se sintió boxing. You real always sin have to exiliado live in 210. fear Ah, of. pues te rifaste, güey. I Estuvo don't know, verga. man. When you're this good with the character, when you can apply so much pressure, it feels like you can throw caution to the wind. Well, this is Light's chance Sí, right sí now. se From puede the hacer last en un one, mes, has the claro, backhand, güey. never kills him A the huevo, first time. sigue vivo, Everybody knows güey. that one. Leo's still surviving. Why that Desde even gave Mexicali, kill streak, saludos. man. Desde la tierra del 108%. Andric, güey, a huevo. Fight back from Leo, pushes you away, and the backhand trade ¿Sientes que ando con ánimo? A huevo, no sé. doesn't cover the recovery either way, and still the shine stall. ¿Te imaginas a la cola tuiteando mi primer paseo con unos militares con tenis? Y en japonés, güey, estaría bien verga, güey, de que le das traductor, güey, y sale eso, güey. Delfino más en San Carlos, Sonora, güey. Delfino más en Cholula. Oh no! Vale verga, güey. Dash stack like that. He was just in a hurry, man, in a bit of a rush. Wanted to get something. Vale verga, ganó Light. Offstage, but of course, patience is very much. Ay, güey, o sea, le voy a Carlitos porque latino y lo quiero mucho y así, güey. Pero estaría más verga una final de Light y Tweek, güey. Las playas de Querétaro, güey. El primer culiacanazo de Acula, güey. This is another kind of rivalry. It's been a bit one-sided, but Sonix has started to fire back in a big way after losing a bunch of sets in a row to Light. Yeah, I think it kind of all started at, I think it was Level Up Expo this year, where Sonix was like super close. ¿Qué es eso de que los jugadores se paran a acomodar después del set, güey? ¿A qué te refieres, Six? No entendí. So now they're keeping it competitive, you know, and I do feel like Light wants to kind of go back to that stage. Una por lobo sin placas. You can beat everybody else, but when you come to me, you know how the score goes. Está muy cagado porque, o sea, bueno, ya se canceló, güey. O bueno, ya se pospuso. Pero cuando el pedo solo estaba en Culiacán y no tanto en Mazatlán, bueno, pues obviamente no soy de allá, güey. O sea, no sé cómo estaba el pedo. Pero bueno, el punto es que, güey, siento que si los extranjeros se enteraran como de qué está pasando en Culiacán, güey, no habrían venido. O sea, de todas formas ya se canceló, güey. Pero está dura la situación, güey. No sé qué acomodan, güey. Supongo que se paran a estirarse, ¿sabes? No sé, güey. Whether it's Light and Leo, Light and Sonix, Sonix and Tweek, you're going to get a banger of a set, and it's contributing to a larger storyline overall. Yeah, man, it's I don't know even know if you could call it who wins this whole event, man. I feel like any of these three players right now could definitely win the event. A ver, te paso el link del bracket. Pero antes voy a hacer otra vez anuncio de mi puto dominó, güey. Descarguen el dominó, por favor. Entren a ese link y descarguen el juego, güey, y jueguenlo. Jueguenlo hasta el nivel 26, güey. Bueno, no, más bien el capítulo 26, güey. Quién sabe qué nivel sea. Lo apreciaría mucho, güey. Pero vean, les enseño el bracket, güey. Este es el bracket. Hoy tengo hambre, chat. Llevamos streameando ya un rato, güey. 3 horas aquí. Llevamos 3 horas aquí, güey. Aprecio mucho que estén por acá, güey. Por favor, Max Salinas, por favor, güey, te lo suplico. Si descargas ese juego, neta, me apoyarías un chingo, güey.
And I kind of respect Pues that, come, you know, estoy I en kinda stream, like that papito. determination, ¿Quién sacó a that Milla? Le ganó push Light it, y Wrath. but unfortunately, you know, two of these players aren't gonna get first. Al menos So el set we're de gonna have to Sonix find out Light who va a it ser is. rápido, güey. Yo So we'll confío. see. Man, there's just so much at stake for all three of them too, right? So many storylines. For Tweek, he's getting the LG EMG triple crown if he wins this event, winning LMBM, Gommel, A huevo, and 10 Miami personas ya from here. completaron el Nice. capítulo Insane. 1, güey. Verguísima. Yes. Then for Sonix, it'll be breaking the second place curse, and also getting his revenge on Tweek if he wins the tournament. ¿Por qué no fue Spargod? Porque hubo un torneo en Tijuana, en su ciudad. But I don't think it was this stacked. So he won from what I remember, Twitch can correct me, of course. He won the Invitational. Siento que estuvo bien, la verdad que... Sí, estuvo bien que lo cancelaran, bueno, que lo pospusieran, güey, definitivamente. I think he got fourth or something like that. Did he win both of the Invitationals this year? I'm not Güey, sure, ¿neta está pasando eso, Alex? but I know he won Qué, the last qué Invitational, duro, he güey. beat, but again, Qué cabrón. he lost to Lima, actually. Soñaste con Gluto, ¿qué soñaste, güey? Oh, okay, gotcha. So, I feel like Sí, for güey, ¿dónde Light, va a ser tu cumpleaños, güey? his consistency isn't probably what he actually imagines it should be at the moment. Because I feel like he's just come back into the game after having kind of a big break recently. After Momo. ¿Y en qué capítulo vas, Small Chicken? ¿Le vas a Eminem? Sí, yo creo que sí le voy a Eminem. O sea, es que le voy a Carlitos porque es compa. No se puso su tag. Trae el tag de Leo. Le voy a Carlitos porque es compa. Pero juega muy lento, güey. Quiero cenar. Y sí está muy puto entretenido el juego, güey. Está verga, güey. Fox wins the matchup. You know, he's one of those characters apart from Captain Falcon that really does keep up with Sonic, as well as having a great punish game on him as well. And I think Sonix has took that person and said, you know what, no, there's things I can do in this matchup. Might not exactly be winning for me, but I definitely can still do some things. And now we're seeing them go back and forth. Yeah, I think for a long time the narrative was this is Sonic's worst matchup, or at least one of them. Light really delivering on that in terms of results, but Sonix is one of those guys who just will never take a loss lying down. He's going to go home and study and play that matchup infinite, right? So we'll see if he's able to keep the win streak against Light going, or if Light's going to fire back this time. Terminando el 2 a huevo. Oye, Chag, ¿cuándo te animas a jugarle Sonic a Min Min? Con Min Min. Sí, sí voy a jugar Min Min ahora en ese matchup. Ya lo he estado jugando, güey. En Mkleo me tocó un Sonic y le jugué solo a Min Min. También en Colombia, cuando me jugó Pollo, el mejor jugador, bueno, los mejores de Perú, también le jugué a Min Min. Sí, le vamos a Tweek. Yo digo. Sí, güey, en Culiacán y Mazatlán también están pidiendo derecho de piso de que 3,000 a la semana negocios locales. De la verga, güey. Qué duro, güey, qué dura situación. ¿Qué tiene que pasar para que pare, güey, ese pedo? Chale, sí. Ándate con cuidado, güey. Tense standoff there. Neither player wanting to commit to anything on defense for Sonix, on offense for Light, but it's going to end in really. Según yo, las últimas veces ha estado ganando Sonix contra Light, pero ahorita Light está jugando muy perro, güey. Entonces yo creo que Light le va a ganar a Sonix esta vez. Siento, güey. ¿Un forward smash? ¿En serio? Goes for that. Yo, and that is the classic Sonic recovery mix. Pain, yo a usted lo quiero demasiado, güey. Gracias por estar aquí, güey. Andamos en el grindeo de ver torneos, güey, supongo. Sí, sí está mejor que con Palo, pero también se siente difícil, güey. Puto Sonic está muy cabrón. No te gastes el oro, güey. No necesitas usar el oro, güey. Nada más agarra el pedo de qué tienes que poner, güey. No autopilotees en el dominó, güey. Si autopiloteas, vale verga. Ooh, the homing attack as well to extend the edge guard. What do you have for us, Sonix? Jale. Nothing. Okay.
could have maybe finished off that stock. Okay. Not sure what Cuídense Light's mucho, recovery amigos. mix-ups were after that, but there we go. Finds it with the back air, and suddenly, after being down 3 stocks to 1, Es que no sé, Sonix justo very much pregunto in cuál this es la game. solución para que se Down on the shield, flies calme el away. pedo en Sinaloa, güey. No tengo ni idea. Again with a homing attack into the back air. Yo. Still survives though. Okay, down and off the ledge. Gets the forward air drag down. Qué buen rol. Convert off it. Great tech chase option from Sonix. Escapes. Alright, avoids the spin dash. Homing attack gonna connect, and now Sonix is back on the stage. What's he gonna do with that? Goes to the other corner as well, saying, hey, Light, even though you're up, still sending this message. You gotta come to me, man. Yeah, Sonix kind of respecting Light's burst range. Ahorita le caigo a Mazatlán, güey. Doesn't get the grab, just whiffs it. It's so A important ver, to have al Pumas platforms versus in el play, Mazatlán. right? It denies Light the opportunity to laser camp with this % lead. Yeah, it's not even worth talking about the kill screen there. Like, Oh, Light's qué doing that, buen but that frame is trap, certainly güey. gonna Qué finish the buena. job. Down smash. My God. ¿De qué se queja, Light? ¿De qué se queja? For that first game. ¿Qué estás haciendo ese frame tap? No tan You can see the frustration starting ¿Salió? to set already for Sonix Yeah. right now. You can understand, you know, he was just there. But, you know, in that first game, Light was always one step ahead. Maybe 2, honestly. Just so commanding at the start of the Bukele, game, verga. really setting the pace for how the set might actually go. And Sonix had to respond immediately, you know what I mean? And again, I've always said it. If you want to be Sonix, you have to keep... Un año, güey. Neta, un año van a estar así, güey. Because the moment he settles in, No it's me digas so eso, hard güey. to Así get de him off- culero, güey. so hard to get yourself Verga. towards him. Right. So for Light to win No the first game, peleen. really set that statement out and said, you know what? I'm still in this, man. You got to chase me down. Yeah, when that gameplay loop is going. Sí soy el no peleen, you güey. spin dash into follow-up into Díganles go back eso, to güey. the No start of the peleen. stage. You gotta Y find ya, your way güey. in all over again. Capítulo 3, qué maestro, It's güey. almost impossible to beat. He is the best in the world at that Ya me style, lo at that contaron, game güey. plan, and you will not conquer him trying to fight that. However, when he's knocked off center, when he's down especially, Está verga el that's when dominó, he's gonna ¿no? start making some No está mistakes. malo, That's güey. when he's in the position to make mistakes, and you gotta capitalize fully. Light did that, almost let it slip though. I mean, Sonic's still very dangerous on offense as well. You saw that 3-stock comeback almost happened, but Light shutting it down. Qué maestro, Eric. Qué maestro, güey. Sí está entretenido el puto juego, güey. Qué buena del Sonix. Another up throw, of course. Yep, for the combos. Just wants the nair. A little bit of safe damage. And great start by Sonix. Side B's onto the stage, and Sonix was ready for that. Actually dashed in towards it. Good option from Light. Very aggressive. Oh! The F smash. 2 frame. No, pues sí He luego sí knew lo falla, the pero... exact timing, man. Pues está bien Gotta cabrón, porque appreciate si lo that fallas no te execution pasa on that. nada, güey. Es Might look como... easy, but especially in La top reward, 3 of a high quitas stakes el tournament stock. like this, El risk, gotta give it nada. up to Sonix. Oh, but Light responding in kind. Several up airs to add a whole bunch of damage, and now can he complete the ledge trap with a kill? Creo que porque un cartel Almost. ayudó Wow, looked like he knew that a air que dodge was atraparan coming. al jefe del Got it, otro Sonix cartel. lifted off stage. Creo que ese es el Like pedo. Light's been in that situation so many times against Sonix. He understood actually what was actually going on. Creo que el Krebsale merecía ganar el UFA. El Siski lo merecía, güey. La neta, el Siski estaba jugando muy verga, güey. Cross up, auto cancel, up air from Sonix. Estaba jugando muy verga esa Dangerous vez, güey. option Pero as muy, well. muy verga. Gets him right in that mix-up range. Okay. Krebsale. Covers super low, but the back air, again, we already know. Don't even need to mention. Dale, disfruta tu baño. Looking for the second one. Again, dashes under, but the up air is going to catch. Wow. Outranging the spin dash right there. It is inversely disjointed, right? Anything will beat that in a head-on challenge, but the tricky part is timing it because it moves so fast. Light doing just that, catching him on the ledge of the platform. Now he has a chance to respond here. One dash attack or maybe auto-cancel down air could lead him to a ton of damage here. Sí descansó un vergo el Crep, güey. Se pasó de verga. Okay. Hugging Sí, the sí era para platform, Siski ese alive. torneo, la That's the neta. romanticizing. Yeah, again, it always happens. You don't want to commit too hard. Spring out of there, doesn't want to deal with anything that Light can throw out. I think that is just one of Sonic's best options. Está jugando for verga el sure, right? Sonix. You can disengage from disadvantage so easily without B. Free to move afterward, and we're seeing Sonix use that to great advantage. Tech chase, yes, reads the Pero, roll in. The double up air, creating that space to build that percent as well, and all goes out for the forward air. Ah, estuvo bien. Light right back Uy. into it, but just missing the timing that La neta estuvo bien Not a lot of eso. Foxes willing to go off stage. And most of the time, Light doesn't even go off stage. Like, he will in situations like that. ¿Dan cartas? O sea, cartas como las del Monopoly. And that's what separates him from the rest of the pack. Ya. A huevo. This time, though, he's just gonna look for a ledge trump. And, wow, turns that Güey, ¿en into qué a momento kill. emparejó, güey? Completely Qué cabrón. kills the lead Iba that perdiendo Sonic's por un had vergo. here. Couple up airs into a Hace un back vergo air, de though. daño el He's coming pinche back Sonic, hot. güey. En una That entrada. early damage always seems to be in Sonic's favor. You know,
it's always on Light to kind of, be on the back foot to kind of catch up to him, so to speak. Good dash attack call out from Sonix right there, but the Nair into the jabs, the classic from Light. Calls out the jump with the spins, with the down air, into the forward air, we spin in yet again. Sonix fighting back right now with the Nair. Stopping the attacks and the down smash. Very light-esque move right there in the back. Oh, la call out. verga, No güey. jumping allowed. Oh, another false finish right there from a back air in this top No, es four. el segundo, But you know pedo. what? Light is still alive, and that's all you need, right? Fox can do so much damage off one exchange. Huge whiff there from Sonix, gives him up smash, which is probably the laggiest move. Oh, que fuera más castigable, güey. La neta estaría verga que fuera más castigable el puto Sonic, güey. ¿Qué No, necesito el chisme, güey. ¿Ya te vas a jetear? ¿Y trabajas mañana? ¿Afuera? Ah, no. Thing he wants more than anything in the world right now is that run back against Tweek in grand finals. You can't Simón, un capítulo por día suena bien legal, güey. worry about what's right in front of you, which is Sí, ser más hasta el 26. I think he came back down to earth after that game 1. Si hubiera ido Spargod, hubiera sido la final de él y Sonix. No sé, güey. Tweek le acaba de ganar a Sonix, güey. Tal vez esa no hubiera sido la final, güey. Yeah, it makes a lot of sense. Could be a decent stage, I like that. Just having covered to juggle Sonic over and over again. Está muy You know, cabrón 100% Sonic, güey. air Está muy up roto B, ese perro that personaje. limits his landing options significantly. Here we go. Game 3 between these guys. Tied set. And I think there's just Qué once again cansado de so much streamear on the line in a un game torneo like completo. O sea, un top 8 counterpicks do completo, matter a lot güey. Y más si more está in Sonix, Fox güey. versus Sonic than Diddy versus Sonic, for Descansa, example. Yames. Characters that really don't Gracias play por the pasarte same el stream, stages. So TQM. you know they're gonna want to play it on their terms if it goes to game 5. Fox es top tier, claro que sí, güey. Ese mono está rotísimo. No sé si quiero agua o dominó, güey. El dominó está muy verga, güey. Está muy, muy verga. Just goes for the mix up this time to keep Light guessing and still able to apply a lot of percent on him. A little standstill right there. Both players just taking their time. Light having center stage control and actually maintains it. But we've said it before throughout this top 4. Sonic really doesn't mind being Ya tengo un vergo de hambre, güey. Y comí antes de empezar el stream, güey. Es que ya son las 10:15. There he is, yeah, just letting it rip with the jump. Lands back, and Light trying to press the advantage with the corner situation here. Unable to find anything. Homing attack, getting over the laser. Va, huevo, me vas avisando, Red Hunter. And here comes a ton of damage from Sonix. Lo aprecio. Oh, falling out of the up air, but that's actually fine. And once again, techs and air dodges, probably panicking and pressing the LRR button extra time right there. ¿Qué es lo que define un personaje top tier? Pues sus opciones, güey. Qué tan bien mata, qué tan bien se recupera, qué tanto daño hace de una entrada, qué tan rápido es, qué tan conveable es. O sea, por ejemplo, lo que hace muy cabrón a Fox es que es rapidísimo, mata muy bien y es muy difícil de castigar, güey. Su recovery no es tan bueno, pero todo lo demás lo compensa, güey. Vean, backer a up smash. Right. Yeah, I mean, up air does have that consistency issue, right, of not linking hit 1 into hit 2. So now the Sonic players have started to evolve into doing that on purpose. Very good interest. Genius mode activated. Oh, up smash out of shield. Yes, there you go. Can't Al be parecer va a dashed. ganar Sonix y vamos a ver Tweek contra Sonix una vez más, güey. Not gonna get rewarded for it. In fact, quite the opposite. Okay, back end there, works the tech chase, he goes for the roll out, but Sonix doesn't even give it to him. No presence allowed, no freebies. Güey, ya quiero que salga Smash 6, güey. ¿Se imaginan? Vamos a teorizar Smash 6, güey. ¿Qué creen que pase? ¿Creen que sea un Ultimate Deluxe, güey? Yo al chile sí creo que va a salir un nuevo Smash, güey. Yo confío en que saquen otro Smash, güey. Y no mames, si sale otro Smash, neta va a ser el día más feliz de mi vida, güey. Va a estar bien verga, güey. Siempre un Smash nuevo es muy lindo, güey. Mucha gente jugándolo, güey. Mucha gente super hypeada, mucha gente viendo. That's gonna finish it out. Sonic's blindingly fast on that Ay, game. güey. That strong nair, the whole move of nair is incredible. The weak hit confirms in forever. And the No, güey, estoy seguro, güey. Link del Tears. No mames, eso sí, Nintendo es bien huevón. Link va a seguir siendo la misma mierda, güey. Los odio, pero Link va a seguir siendo la misma mierda, güey. Simón, justo por eso creo que va a haber un nuevo Smash, porque Sakurai dijo que ya llevaba 2 años trabajando en un nuevo Smash, güey. 2 años trabajando en un nuevo Smash no es para que saquen un Ultimate Deluxe, ¿sabes? Yo creo que sí va a haber un nuevo Smash, güey. All right.
Here we Y ya que go. tengo un mejor online, Sonix güey, versus por Light. favor, güey, Okay, rollback now, por primera Light vez en la vida, has to güey, se win lo this one to suplico, stay güey. alive in the bracket. Can he do it? And I didn't Yo catch creo que the sí me same vas a selection. tener que pedir matrimonio porque Yeah, estoy seguro que va a salir un nuevo Stadium. Smash, Makes güey. a lot of sense. This is the stage that Sonix won on. You know, ever since Light won that first game on small. ¿Qué lo pueden mejorar? Güey, pueden mejorar muchas cosas, güey. Take this set into Para empezar el buffer, güey. Que le quiten Yeah, I tanto feel like puto this is just buffer an estaría automatic verguísima, counter güey. play, as long as the opponent didn't La neta sí le manage to agarré, ya le generate agarré a mucho cariño a la Min, güey. Está bien See if verga it esa pays off. mona. So far, I mean, it's been going pretty good. It's decent so far. Es que sí, güey, no mames. Todavía me acuerdo cuando anunciaron el Ultimate, güey. O sea, cuando salió el anuncio de que sale Inkling y luego se ve la bola de Smash. No mames, estuvo bien verga ese día, güey. Cuánta emoción, güey. No puedo esperar a que saquen un Smash, ¿sabes? A que anuncien un Smash, güey. Va a estar verguísimo. What? At 80%? Bro, Fox is paper thin right there, and that move hits like a truck. Bad combination for Light. We'll see though. Can he shake that off? I mean, he has had so much momentum until that very moment. Oh God. Qué buen daño. Now stage Oh. down, homing attack Ah. to cover all Estuvo options bien right verga, there. güey. Estuvo bien verga el daño que sacó de eso. Ya que metan a Shadow, por favor, güey. Y si van a meter a otro puto Shoto que ya sea la Chun-Li, güey. Bro, Ya these guys toca, have si van a come meter back otro for personaje de 80% Fighting in a Games, matter ya of toca una seconds. mujer, güey. Estaría verga una mujer de Fighting Games. Ram Ram de diamante y Float Cancel. Que metan a Vaporeon, al Yori. ¿Quién es Blaziken? ¿Es un Pokémon? Que metan a Sol, güey. Que metan a Maple de Rivals of Aether 2, güey. Estaría verguísima. Jeje. Güey, la Chun-Li no está sexualizada, güey. Que metan a Peso Pluma. No mames, estaría verguísima Peso Pluma y Messi, güey. Light looking for the drop through the platform, trying to call it out with the dash attack. Doesn't find it, but doesn't give up advantage either. Now Sonic's jumpless. Que metan a alguien de Jet Set Radio estaría verguísima. Obviamente no va a pasar jamás, güey. Nunca en la vida, güey. O que metan a alguien de Monkey Ball, güey. Eso lo veo más probable, pero tampoco va a pasar, güey. Al pirata de Culiacán, no mames. There it is. Okay, catches the short hop forward air out of the corner with the tippy toes on that up smash. 2-2 esos hijos de sus jefas, güey. No los voy a insultar, güey. For your second shot against Tweek, or is it going to be Light taking the opportunity from you? Honestly, I did think it was starting to look like Sonic's his error in that set, right? But Light just finds a way, man. Light definitely finds a way. And he found ¿Qué a way to personaje get that podrían back meter off que there. sea algo realmente trascendental, güey? Messi. No sé, güey. No sé de juegos, la neta, güey. Oh god, Mm, such a tense game 5 once again, and I feel like I don't understand how Sonix is blood el pressure puto Fornite, güey. with the Al situation Johnny he's sí. found himself in this tournament. For sure. Bro's gonna have to see a cardiologist tomorrow. Puto Conifers. Let's see if it's as a winner, as a bronze medalist, or a silver medalist. We'll find out very quick. Crash estaría verga, Rayman. Sí, el de Fornite. Sonix content to counterpick to the same stage that Ay, qué bueno que ya le pusieron la bandera I know I said that dominicana al characters Sonix. kind of enjoy different stages overall, but Diablo most loco. players by this stage of the game, if you're not comfortable playing here, then what are you doing? Why are you still playing? For sure, and I do feel like now that you guys have both won the stage, now Sonic's won the first, the second game of the set on the stage, and Light winning the fourth now. Does say that the stage can work out for both these guys. It just comes down to who can utilize these platforms better, who can run around, do their own thing better than the other. ¿Qué no? And at the moment, Sí. Light doing a good job until now. Paper Mario, güey. Ya le agarré cariño a Paper Mario. Sí me gustaría My gut Paper tells me Mario, that güey. this stage is definitely Fox favored, just because you have a lot of room to run away and shoot lasers, punishing Sonic for. Cero de Mega Man estaría hype. ¿Quién es Genos? Al Master Chief, güey. Necesitamos al puto de Halo, güey. Al chef de Overcooked, no mames. Alguien de Mortal Kombat estaría hype. Sí estaría castroso otro mono que pudiera construir, güey. Mario RPG, ya. El Chavo del 8, güey.
A la chilindrina, güey. Another back air killing extremely early. I think it was at like 104 after the hit. Oh my god, so crucial. Porque al final del día jugar defensivo siempre funciona mejor que jugar ofensivo, güey. Si estás esperando a que el otro güey la cague, con un personaje como Sonix siempre te va a ir mejor, güey. Ya, sí, ya sé quién es Geno. Air dodging to center right here. Okay, Light just gonna disengage. Not even try to ledge trap him. He knows Sonic has great ledge options. Let's just fire a couple La lasers. cooking mama. Take that chip damage. Looking for a two-frame down tilt. Doesn't even reach the ledge. I guess it does. Aggressive home attack right there. Gonna push you off the ledge. Push you into a different situation. Again, spins on the shield. Light's gonna wait it out. Wait to see what he does next. Forward air, not exactly the safest move, but Sonix makes it work. Falling aerials as well is going to help him into that nair. Doesn't find the kill though. And these up airs, so good at anti-airing where Light wants to be. And Sonic's just shifting gears right there into full offense. ¿Quién es Ratchet? Most of these past 4.5 games on the defense, right? But suddenly he's just Sí, quise leer el salto. Sabía que iba a tratar de leer el salto. Yes, he will off of the light, or sorry, the weak neutral air. All right. León de Resident Evil, sí estaría hype alguien de Resident Evil. A Biden o a AMLO, güey. Goku, güey, por favor metan a Goku. Ninja Gaiden. Ya que meten a alguien más de Sonic, güey. Ay, va a ganar Sonic. A menos de que le hagan otro comeback igual de pasado de verga como el de Tweek, pero creo que sí va a ganar Sonix. Alguien puso en el Discord, en mi Discord, supongo que cuando Tweek le ganó a Sonix puso: voy a hacer la de Vladimir después de ver ese comeback. Deberían de meter a Mitrozón. Estaría verga que metieran a Mitrozón, güey. Y la 2B está bien verga, güey. Estaría bien verga que te metiera Mitrozón, güey. Ese Mortal Kombat. Vete a la verga. Un golpe más y ya se muere Light, güey. ¡Oh, qué buen Shine, güey! ¡Qué gran Shine! También hay un mod que reemplaza a Mithra por 2B. Fer, Simón. Lo hizo muy bien Sonix, güey. Están listos para otra hora de final, güey. Also, everybody give it up for Light. Third place finish here at Let's Make Moves Miami. Legendary run. Está bien verga la del curro, güey. ¿Ya sabes qué significa curro? Can you imagine that? You 3-0 Mkleo and you only get third place at a tournament? Dude, if I 3-0'd Mkleo, güey, topas qué significa Nifo, güey. It's a brutal tournament, honestly. Yeah, but for players of this caliber, it just feels like it's not es Sonix contra Tweek, güey. Va a durar un vergo otra vez, güey. Pero aquí estamos, güey. Aquí estamos, güey. 3 horas y media. Que metieran a Trujo, güey. Momento para rezar a tu papá, Tweek. Güey, Tweek se pone muy perro en los torneos de Luminosity, güey. ¿Qué es curro, güey? Está bien verga y qué es curro, güey. ¿Qué es Nifo, güey? Quiero comer, chat. Y aparte hay un guacamole, güey, en mi casa, güey. Quiero hacer unas quesadillas con guacamole, güey. Qué rico. Quiero jugar el puto dominó, güey. Sí está adictivo, güey.
these events, maybe get a final win under his belt. Would be great to see, but of course you can never count out Tweek in winner's side for a reason. You know, has a set to play with. You know, if you really Miren, wanted to, you could just try out puedo the poner Warrior el step, puto juego, whatever güey, en he's feeling like, chiquito, but I don't güey. think we're gonna see any of that. Definitely wants to close out. Doesn't even want to give Sonix an opportunity. A We've already ver. seen Coach Tony in the building give Sonix a little bit of advice to work on, see if he can improve in that first set earlier for Tweek. No, You wanna bueno, shut ni it pedo. down in the first set, right? Ya no lo voy a The more poner, güey, time que you se give vaya a la Sonix, verga the more esto. time that you have to fight against Sonic, the worse things are No, gonna es Tweek es una verga, güey. Se He's got pasó de you verga, to work güey. with, Neta, but ese comeback it's fue de not that easy. Jesucristo. I mean, he, for all intents and purposes, should have won that first set. Yeah. Right? The Yeah. roles very En well efecto, favored, güey. if not for some insane clutch factor from Tweek in that game 5. But Estoy jugando el instead, this is the poderosísimo timeline we're dominó, living güey. in. Deberían By de the way, jugarlo, güey. you know, Está I'm talking muy about the verga. triple crown that Tweek has. It was ¿Qué es la his manzana, grand güey? finals at both of those events, at Let's Make Big Moves and at Combo this year. So can he do it? Can ¿Cómo he que hay manzanas ahora, or is güey? Sonic's finally ¿De gonna qué me break hablan? free? Right, yeah, no wasted time this time around. Yeah, they already felt each other out in the winners finals. They know what to expect from each other. Of course, they've had many meetings in bracket, this being the 11th now. The sets are tied at 5-5, adding yet another layer of complexity and of desire to beat the opponent here. Storylines never end, Max. They certainly don't. This is the gift that keeps on giving, man. Yep, lingering there. Tweek used to that already. Rolls away. Understands. Doesn't want to be anywhere near any of that mess, that trouble. Back to though. Where you going? Off the stage as well. It's Sonic's turn. Tries to thwart the barrels, but just can't find it. Ando locked in en esta Of course, Sonic's monada, running güey. hot after winning that set against Light. He's warmed up. Didn't even have to leave his chair if he didn't want to. Ay, Tweek, por favor, te suplico un 3-0, güey. Good start for Sonix. Yep, Tweek in a little bit of trouble. Te falta la manzana, la galleta. Sneeze out, we can Y still voy en do la something. The carpeta. biggest is Z-drop. ¿Qué? Missing that nair, that could have led to another hit. Yeah, we're gonna see it right there. The ¿A delayed poco hay combo carpetas, extension. güey? Y hay galletas, o me estás This is still albureando, güey. very, very doable, right? You ¿Quién see es la 99%, galleta, güey? You know you got a million kill confirms that are gonna work in a little while. So, Ah, no, en efecto sí hay galleta, güey. but sometimes when Sonix gets the first stock, it is just a snowball effect from there. Yeah, I think you said it right. Snowball effect for sure. And sometimes Sonic is making an avalanche, man. ¿Qué hay, Very Belbel? hard to ¿Cómo come back estás, from that güey? character, and Sonix is proving it right now. You know, what the hell are you supposed to do? It doesn't matter what version you're on, Tweek. No mames, es que esto sí puede durar una hora más, güey. Quiero cenar. El juego de la galleta, güey. Güey, es que mira, cuando uno es streamer, güey, mucha gente lo quiere alburear. Y a mí me da miedo, güey. Una vez caí, güey. Yo casi nunca caigo, güey. Pero una vez caí, güey. Me empezó a seguir un sujeto muy audaz que se llamaba Porco-Germe, güey. Entonces yo le dije... O sea, me siguió y dije como, ay, gracias, Porco-Germe. Y luego me di cuenta y fue como, oh. Hasta hora y media si Dios anda de malas, güey. Rífate otro comeback así, papi Tweek. Dale, Six. Antes de que te vayas... Será algo. Como alfombra, pendejo yo ya. Antes de que te vayas, Six, apreciaría mucho si descargas... Te metes a este link y descargas ese juego y lo juegas todo lo que puedas por un mes. Hasta llegar al capítulo 26. Lo apreciaría un chingo. Pero un chingo, demasiado. Descarguen ese juego, por favor, güey. Por favor. Ahí está el link, yo lo pasé. Es el link que acabo de pasar. Verga, quién sabe. Está en mi Twitter, güey, pero está hace un chingo, güey. Es un grande porco. Apreciaré mucho si descargas y juegas esa madre, güey. Neta me ayudarías un chingo, güey. Un chingo. Estoy en campaña con esos güeyes. Neta lleva una hora descargando. ¿En tu Motorola? No, ya es otro juego, güey. Es de dominó, güey. La neta está entretenido. Este. A huevo, te amo, Six. Lo aprecio mucho, güey. ¿Veremos un comeback? ¿O no? Seguimos en el juego, chat. Tal vez sí. ¿O no? No, no es pay to win.
again, if Sonix No, drops no this es pay game, to win para nada, solo no, es man. jugar. Okay, there we go. Es Yeah, play don't have to worry win. about that. ¿Mm? But Gonna- honestly, Play to win. fight from Tweek either way. For sure. I mean, you don't want to just let your opponent go up 3 stocks to 1 and then completely give up, but you generally know what to expect the outcome to be. For All right, sure. either way, Ujú, a huevo, Easy Six, rally un back. duro. Of course, you do have a TQM. set to work with, but you don't want to tempt fate. Ay, 1-0 a favor Sonix, güey. Carlitos. Carlitos lo está haciendo de nuevo, güey. And low-key, I feel like Sonix might want to win as slowly as possible, right? Because draining Tweek through these 2 sets, that's a game that Sonix is much more prepared to play. Sure. All right, we'll see how it goes. Game 2 about to kick off. Didn't catch the stage. ¿Cuál juegas? Esta, papi. All right, it's back to PS2. No surprise there. Nowhere else. Sir Franks hace... Okay. Not even a banana prop. Yo te conozco, Sir Franks. Straight into the aggressive side. 10 11%, then goes back to center stage to get that projectile in hand, just to ease the pace of the game a little bit. Looks like Tweek's taking a bit more of a chill approach. No here, getting a mames, lot of ¿neta? walking and pacing around in the center of the stage. ¿No estás diciendo mamadas, Banana and Max then Salinas, de hacer un Evo he mexicano, opened up güey? so hot, and then he was like, eh. Pues el Factor es así. I'm good. Let me get my banana first. No sé, pero me suena tu nombre, güey. Yeah, there's the nair, no down there though. Yeah, Sonix though, quick to react on all of these little setup moves by the ledge. Pero no sé, güey. Tal vez estoy mamando. Whoa, what? Verga, Sonix está Yes. jugando muy That bien, was güey. Yeah, No le pito. that was. Keep the double jab as well, I did. just to get him off stage. Very smart from Sonix. Sonix is a Vale, monster, bro, nepe. especially off stage. I think Rayonier contra Plesky, güey. No mames, lo está mega vergueando, güey. Second place is definitely the edge of cards. Before I can even finish. Todavía tienes el sumipin de la Palo, amor incondicional. Sí, obviamente todavía tengo ese sumipin, güey. Claro está. Goodness in his ear, but okay, Tweek fighting back. Mira, All right, game 2 looking pretty rough as well. Tweek obviously with a little bit of wiggle room here. No, he's dead. Oh wait, no. Yep. That. But Oh my Sonix goes god. all the way out there, says, you know what, you're not making it back. Oh, The but sprint is he through. though? Holy shit! Tweek is back on stage. Relentless. aquí está Hold on, with the down air el spike. sumipin de Palo. Never mind, can't find Amor it. incondicional. There, into the up smash and Max. I got no words either, brother. Completely crazy. Ay, le está metiendo set una so vergüenza far. a Sonix, Sonic's up güey. 2-0. Bro, I think they just replaced him with AI Sonix, who knows all the answers and is computing at a speed that us humans can't. Le keep está up. metiendo una Those señora last two games, verguiza. I think, were quicker Verguiza. than Game 5 in the last set. Ah, Well, there was actually a timeout in their last set, right? So I'm pretty sure you could have squeezed both of those into 7 minutes. My God. Including the menu time in between. el Mars quedó como en We're looking at a 25, güey. reset potentially, Fabs. One more game. Sí, está verga, güey. La neta, o sea, fuera de que me ayude que juegue en el juego del dominó, sí está chido, güey. Está entretenido. O sea, es un juego para matar tiempo que está entretenido, güey. La neta, no les estoy haciendo jugar una mamada, güey. Está entretenido. Como papá emputado porque perdió el América, güey. Voy a romper mi tele, güey, a la verga, güey, así. Now, I believe No, that puta one madre, of the Tweek. two previous tournaments, I think it was LMBM, there was a bracket reset, and then at Gommel, it was just a clean win from winner's side for Tweek. I'm not sure. A huevo, güey, sí. Me maman los stickers. Tengo un closet lleno de stickers, güey. Está verguísima. Güey, si quieres que te ame aún más, o sea, ya te amo incondicionalmente, pero si quieres que te ame aún más, podrías descargar, o sea, podrías entrar al link que acabo de mandar y descargar ese juego, güey. Y jugarlo me apoyarías un chingo, güey. Es un dominó, güey. Está cagado, está entretenido. ¿Qué pedo la banda que sí se emputa así cabrón, güey, viendo el fútbol? Sí. No sabía que te llamabas Martín, pero sí. Una disculpa. Y juégalo, güey. Neta, me ayudarías mucho, güey. Con eso voy a sacar para mi viaje a Japón, güey. Llevo 2 campañas, esta es mi tercera campaña.
¿Sabes qué me emputaría demasiado, güey? Que Tweek gane los siguientes 2 juegos y acabe perdiendo y haya un reset, ¿sabes? Eso me emputaría demasiado, güey. No veo el fútbol, la neta. Solo veo el mundial, güey, cada 4 años y ya, güey. Güey, es que está de la verga que México, neta, sea una perra basura en el fútbol, güey. Neta, cómo me emputa, güey. Cuando fue la puta Copa América, no me acuerdo qué partido vi, güey, pero desperdicié 1 hora y media de mi vida para que acabara mamando, güey. Sí, fue como de, güey, neta, a la gente le gusta hacer esto, güey. O sea, si fuéramos como Argentina, diría como, va, güey, el fútbol está bien verga, pero México está muy triste en el fútbol, güey. No voy a perder mi tiempo viendo cómo pierde la selección, güey. Me chico, güey. A huevo, gracias. ¿Cuánto lo juegas? Pues tenemos un mes para jugar, o sea, tenemos un mes de campaña. Si llegas al capítulo 26, me ayudarías de que un vergo, güey. No al nivel 26, al capítulo 26, güey. Sí, sí volveré a Monterrey eventualmente. No, ya, palo min, con eso es suficiente, güey. No, voy a ir a 3 torneos grandes en Japón. No, de hecho, Querétaro hay algo llamado Emotion Fest. Viene gente chida de animación de videojuegos a Querétaro. Siempre viene Televisa y TV Azteca. ¿Y qué tan grande es ese evento, güey? Sí, sí influye el stage. Siempre influye el stage. Bien cabrón. Bien cabrón. Si me estuviera ahogando en una alberca de leche, ¿me sacas? Vete a la verga. ¿Con quién iré a Japón? Con unos amigos, los de Friki Travel. Maybe that's gonna save Tweek from being knocked into losers right now. Oh my god, breaking out of the monkey flip. No mames, reverse trio, se imagina. No, que vayan a un juego 5, güey, y pierda Tweek, me emputo, güey. Sí, son muy hype los torneos sin Steve, sí se aprecian, la neta, güey. Paso el link del juego, claro. Pues depende del patrocinio. Pero los que tienen buenos patrocinios, la neta, sí ganan chido. Andas en el nivel 42 y se pone perro. ¿En qué mundo estás? ¿En qué capítulo, güey? ¿4? ¿3? Pues está verga el juego, ¿no? Está divertido. Tweek, si ganas esta, estás obligado a ganar las siguientes 2. Tweek, estás obligado a ganar las siguientes 2, güey. Por el bien de mi hambre, güey. Está verga el T399. Sí te voy a patrocinar, güey, sin pedos. Todavía capítulo 2, ya. Tweek, estás obligado a ganar los siguientes 2 juegos y no me emputo, güey. Ah, no mames, yo apenas voy en el nivel 17, güey. Pensé que iba más adelante. Ahora qué verga, güey. But I wonder what the data is on winning game 1 of set 1 of grand finals, because it almost always feels like the guy coming from losers comes out hot, right? Somehow. They're warmed up, they're ready to go, and the guy on the winner's side is just like, oh yeah, like, I gotta get my bearings again. I'm fighting a god-level opponent. Going for the FD pick, we did see Tweek win here after actually having a big deficit, so we'll see if, come to the same idea if we'll get something a bit more new, a bit more fresh. Good start from Sonix, aggressive already, 30% on the board. Oh, la cagué, I güey, feel like creo. there was no SD or anything, but that comeback was the act of God in set 1, right? Sonix probably should have won here, and I do think the stage is better. ¿Cómo si me pongo a jugar esta mamada, güey? We'll see, fakes him out.
Goes for the right side, even though it looked like he might go under the stage. There's the burst option from the dash attack. This is the first one we can frame trap. The second one, very smart from Tweek understanding. Por favor, Tweek. And exhaust all these options from Sonix, these resources. Okay. No, no me gusta hacer pelón, güey. Me gusta mi pelo largo, la neta, güey. ¿Qué onda, Jogger? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Yo estoy bien. No, porque si Tweek pierde ahorita, güey, se van a reset, güey. Por el bien de mi hambre, Tweek debe de ganar los siguientes 2 juegos, güey. Traded with the barrels, but only Tweek kind of felt the knockback. I'm not sure. Yeah, I don't think that connected, but I don't think you can clank the barrels out like that. So I don't even know. Weird man. situation. So But weird. Twitch stat will know. I know that. Twitch stat will know. Oh. Wow. Flight radar malfunction right there. Yeah, the black Cuando vuelve el Chuck Duende, not doing his quién job right there. sabe, Okay, güey. gets the banana into the forward Tal vez si row. algún día soy muy Back there famoso as well. y puedo hacer de que subs, así de que sub goal, 200 subs, vuelvo a ser Chuck Duende, güey, tal vez así. Mi jefa es quien me corta mi pelo, güey. Pon al temach mejor, vete a la verga, güey. ¿Cómo que poner al temach? Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. Favor of Sonix right now, I believe. Cámara Tweek, te estoy cantando, pendejo. Smash Sonix You're not the boss of me now. for that sweet spot window to get the kill. ¿Y qué dice? And I'm not scared, o algo así. Harder, there's a spin, get out of there, throws the banana as well, back in your hands. No sé la diferencia del down B y el side B de Sonic. Sé que uno salta y el otro no salta, pero no sé qué prioridad, qué propiedades tengan, güey. Like that. No me sé de Eminem, güey. Tweek back in the house. 20 subs y vemos 3 horas de contenido del temach. No mames, mejor me muero, güey, a la verga. Puto Axel, como si no habías visto Malcolm, güey. You are not the boss of me now. Make you really feel the pain of having to approach him. Couple down tilts, Tweek knowing exactly when to back off, grab his banana, and reset to neutral. Down salta. No, down no salta. Side B salta. Okay, pulls up the side B with the banana himself. Sonic is smart. Okay, there's a spin to the forward air. Let's see what he does next. Just goes No low sé, with no the me quiero barrel, quedar but pelón, Spring güey. not able to kind of get the right, Espero que hitbox. no suceda. Twice in a row, right idea from Sonix, but just a little late to the party. Al down B es el multi-hit. Spring couldn't hit that pivot grab either. Y el side B es solo un hit que es invencible. Oh, ahora lo entiendo. Benefiting off it too much. Okay. Another Ah. spring goes high over the stage. Actually You're goes not straight so over big. the lip. Ya, ya, ya. Smart, Hace but sentido. Sonic's still able to recover. Still able to cover him as well. Yeah, don't know if it was on purpose, don't know if he meant to go to the ledge. ¿Por qué but me caga el temach? either way, Porque está bien Sonic's covering pendejo, it. güey. Todo lo que dice es una estupidez. Oh god. Swinging at the banana, I like that. To try to challenge Sonix trying to grab it. That looks a bit of Oh, es bien misógino, güey. kind of recognize that. Oh no. Ay, no way, mames, puto, no Tweek es way. una I verga, was güey. gonna say something like 20, 30 seconds ago. I'm getting shades of that first set, man. Hey, so it's always on FD as well. Okay, Sonix putting that theory to bed. Trying to finish it up. He needs this game. Yeah, finding that stock, but Cámara, too puto late. Dewey. We're up by so much, and then Cámara, Tweek made a puto full Diu. comeback. Even though he didn't get any extra credit, that's still a huge win for him. The mental battle starting to be on Tweek's side, I feel, in this set so far. Just because of that first set win, a little bit of the metal, I said a little bit, a big choke right there. Will history repeat itself? Can Sonix finish the play? Oh, Tweek starting to fire back, up by just a little bit. Plenty of time left on the clock, so I don't think we're going to see it run No out. mames, toda la mierda que dice el temach está mal, güey. Todo lo que sale de su boca es pura mierda, güey. Okay, last little bit hit of the nair. Neta dice pura mamada. Si ven al temach, reconsideren su vida, güey. Creo que hay muchas cosas que son espantaviejas, güey. Jugar Smash definitivamente es un espantaviejas, güey. 100%, güey. Pero el espantaviejas más común, güey, es apoyar al temach. Te lo prometo, güey. Te lo prometo. No, no veo videos de Jit Smash. Ya no consumo nada de Smash desde hace mucho. Left and then right, or right and then left through his shield. It's so hard to keep up with how fast this character moves.
And Tweek really struggling to put him in a bad spot. Oh, this is so scary, so terrifying. Dude, a full minute has gone by since I said we're probably not going to see the timer run out. I think the damage is still too high for that to happen, but I don't know. Tú dices eso del Temach porque nunca has tenido novia. Tienes razón, bro. Runs out or not. It's just a matter of making him feel that slow burn. Oh, and he rolls past it. Just the knowledge to know that. Like, Qué bueno, puto Tweek. gets hit by forward smack right there. Tweek actually understood the situation in a high octane situation. ¿Cómo ligaste con Smash, güey? Have to commend him for that. Dude, Sonix knows the price of one error right here. Yep. Being that it's FD, banana anywhere is gonna mean trouble. Hold on. Whole fakes going for the edge guard, returns to center stage to try to cover the landing, but doesn't find it. Cámara, puto Tweek. There's the FTL wants to finish the set. Cámara, puto Tweek. No stage spike either, it just knocked him off at a pretty high angle. Oh no. Dude, the longer this goes on, the better I feel about Tweek's odds. Que juegas prenda match. Coming alive right now. A la alfa, no digas mamadas, güey. Fire out. Extinguish it. There's the forward air. Catches the jump. Okay, another minute has elapsed, Fabs. The prospect of a timeout is certainly real. If Tweek can finish him off in the next 30 seconds. The spring. He needed that. Oh! What the weakest hitbox of 4 tilt you've ever seen in your life? Oh, la verga, ¿qué fue eso, güey? Oh, there it is. The Vale, verga, puto reset, güey, otro set, güey. Al menos este set estuvo rápido, güey, pero... tengo hambre. But yeah, I think everyone in this room, everyone on this stream, and certainly the two of us were thinking, No, no puede venirse juego 10, juego 9. Juego 9 podría ser, güey. Ojalá no, güey. Bananacho, ¿qué harías si Tweek pierde, güey? Ya que lo amas con todo tu corazón, güey. ¿Qué harías si Tweek pierde? So many times we've seen this. Sonix gets right to the finish line and can't close it out. But I don't know. I'm getting the feeling that something. ¿Cómo quedó el resto del bracket sin contar Grants? Light quedó en tercero, Leo en cuarto, Maister y Wrath en quinto y en séptimo Lima y Riddles. Ya te descargaste el juego, a huevo, lo aprecio mucho. Te retiras del Smash y dropeas a Didi, no hagas eso, güey, por favor, güey. Tenemos que confiar en puto Tweek, güey. No queremos que el señor Bananacho se retire del Smash. ¿Se llega rápido al capítulo 26? No. Sí toma tiempo, la neta, güey. Pero la campaña dura un mes. Entonces, en tus tiempos libres, dale, güey. ¿Qué cenaré? ¿Quesadillas o tacos? Todavía no estoy seguro. Que Sonix rompa el eterno segundo, güey, tal vez, güey. El Rosita es el Didi más verga, güey, la neta. No, llevo un año comiendo carne. Yo creo que voy a comer carne un año más y si mi estómago ya está más chido así, vuelvo a ser vegetariano. Nunca fui vegano. Pastor, güey, Pastor es mi favorito, güey. Güey, cuando probé el Pastor sí fue algo increíble, güey. O sea, imaginen, o sea, obviamente probé los tacos cuando tenía como 11 años o así, pero pues o sea, no comí carne por 11 años, güey. Imagínate probar los tacos al pastor por primera vez en tu vida, güey. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar, güey. Porque lo hice hace relativamente poco, güey. A huevo, Erdrick, lo aprecio mucho. Quiero volver a sacarlo de mi ropa, güey. Estaba verga ese proyecto. Porque era vegetariano, güey. Cuando tenía 12 años, era Navidad del 2012, güey. Fui al súper y vi un lechoncito, güey, y sentí feo, güey. Desde ahí decidí que no quería comer carne. Y ya. Y luego por pedos de estómago tuve que volver a comer carne. Nivel 50, qué maestro, güey. Are kind of like foils for each other in a lot of ways, right? They're both so patient. They both have these incredible recovery mix-ups, these insane punish games when they do want to start hitting the gas pedal. And they've met in grand finals now. ¿Dónde es la chula, Julio?
Siento que fui... ¿No es por el World Trade Center o algo así? Our own tournaments, we gotta have these guys go all the way. There it is. Slips past him with the cross up. Sonix finds a forward tilt. Una playera de Billy And estaría the verga. immediate response from Tweek. They are so evenly matched. Crazy. I was just about to praise Sonix for this. ¿Cómo que te... Spin shot so effective as well. ¿Cómo que en la uni te la han chupado varias veces? With a great answer back. These answers ¿Me, back, me yes, puedes yes, explicar, yes, por but favor, de unanswered, que... unanswered. Still Te paso el burning, micrófono, climbing. güey. Explícame cómo que en la uni te la han chupado varias veces por mi playera rosa de palo, güey. Crazy. How do you get down from here, though? ¿Me They try to explicas? get creative, cross up back air, but no. No, no he comido. The spin dash is gonna blow that up. A little bit of invincibility on the hop. No down tilt available for you. They're both kind of spinning on their shield and kind of backing away. A little bit scared. ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Cómo que te la han chupado varias veces? Banana in hand. Where do you go next? Just go opts to go high. Will you smile? Pero, güey, qué chido que te la hayan chuleado, güey. Está muy verga esa playera. I like that. Creo que ya no tengo rosas, sigo teniendo negras, güey. Te la puedo llevar With the banana, la próxima vez que vaya a un spin dash sumidero. active. We've seen it 100,000 Que yo times creo que es with como en 2 some semanas. after Este viernes no voy a ir, all güey. Yup. You're not gonna stop Sonix in his tracks. Can you get out of this corner right No now? mames, estuvo bien verga, me la han chupado. Down tilt pressure, it's Un gonna buen lead en to la some universidad, more damage for güey. Sonix as well, but Tweek breaks free. Oh no! Great DI from Sonix on the down tilt. Yeah, man. Full hard Neta, out. no mames, quiero mucho al Andric, güey. Es bien verga. Okay. Como quiero al Down the path dios with the net, Andric. Nets covering the back end too, but Tweek DI into the damn corner, surviving. Hay Right varios, there, maybe está el de Nets la go for the Roma, back air instead, the down sobre tilt back air Reforma, catches the DI, Sonix still surviving un as parque well. hundido, a Both huevo. these guys. Sí hay que ir, güey. Oh man, until now. El martes de la Delta próxima. love the roll. You can tell there's a little bit of desperation from Sonix to get back to the middle. I can understand why stage control is very important in this matchup, especially. You can see him trying to get upper and Güey, lower step. sí deberías de ir. La neta, el sumidero está haciendo un gran lugar, güey. Me emputa luego lo de sus premios, pero ahora con lo de Steve ya es un paro. Y el sumidero, la neta, sí está chido, güey. Es un buen lugar para aprender a jugar Smash. And both of those moves Está en Metro value from Eugenia, Tweek. al lado de Metro Eugenia. Okay, dodges the spring. No hay pedo, papi. Algún día mis playeras serán tan poderosas que tendrán esos Banana and efectos, the güey. ledge control. Yo confío, güey, yo confío. And Sonix gets back into the neutral stage positioning so well. Sí le quería caer al PSK, pero no sé. Okay, both these guys looking for their kill options right now. You can see Sonix throwing Como up que no agarré buen plan y fue como, hand. meh, He needs the mejor kill me to quedo en save the casa. Tweek. Yeah, for sure. Don't give him momentum at least. At least make him work for it. These are probably the two characters that being down a stock feels the worst against, Feels horrible. right? Because, you know, you have to land specific moves to take stocks in this game. Almost all of those are punchable by A huevo. banana out of shield. And almost all No, of no those voy a ir a are very Guadalajara. obvious to shut down with the spin dash to counter their approach. Que justo el lunes de esa semana me voy a ir a Viena. Up air. Y también quiero ir al Corona Capital ese fin de semana. Quiero ver a Porter Robinson y a Mkleo, pero no tengo boletos. The high monkey flip. Ooh, excellent bait there from Tweek. Gets a lot of damage for it as well. Doesn't matter if you roll away. I still got to get this Sí estuvo back. demasiado verga, Also, me la good chupan. work. Okay, another nair. These Me la han nairs, chupado the por esa arrows, playera the muchas set veces. Tweek utilizing it so well. For real, man. I was kind of a doubter of that move, right? The disjoint isn't too big, but you don't need it. No, no voy a ir. Y neta quiero ir a Guadalajara, güey. Me urge ir a Guadalajara. A ver si me lanzo en marzo, que van a hacer un torneo. 360 degrees. Because why not, right? Yeah. Why Hey, not? classic Smash Bros. Neutral air, right? Está bien verga esa camisa rosa. Okay, defending himself well from these spin dashes, but you can't stop. Que según yo ya se acabaron los boletos del Corona, Onto güey. solid ground. Okay, avoids the banana. You can see Tweek, yeah, again, shooting out these nairs. A mí me la han chupado muchas veces por mi merch. Sí, güey, la neta, un chingo de veces. Les recomiendo comprar mi merch, güey. Tiene poderes, güey, esas playeras, güey. Cuando reviva mi merch, cómprenlo, güey. Neta, tiene unos poderes, güey. Lo puede confirmar el salamense diabólico, güey. Simón, sí, sí, totalmente va a haber gente revendiendo el Corona. Yeah, no more playing around, no wiggle room. Ah, no, de todas formas no puedo. He's up a game, but job's not done. No puedo la Sonix posada. take him to small battlefield. Voy a estar en Japón. These super fast whiff punish characters generally enjoy more
No mames, sí, Julio, por favor consígueme boletos del Corona, güey. Por favor, del viernes y del domingo, güey. Te lo suplico, güey. Sobre todo del domingo, güey. Si me consigues boletos, neta te amaré, güey. Unos 2, güey. We're off to the races once more. Game 2, set 2. If Tweek goes to tournament point here, it's going to be such an uphill battle for Sonix. But if Ah, huevo, puto Tweek, rífate para que jueguen el dominó, güey. then we're looking at something really El interesting. Corona Capital es un festival que hacen aquí en la Ciudad de Of course, no México. platform- or no Si me top pongo tus playeras, me pondré stage mamado, en that efecto, I güey. believe helps Sonic more than Diddy, which is why you're seeing Sonic's counterpick here. You can't get up Güey, there la with neta, pairs hagan that calistenia, see güey. Está bien verga, está bien divertida. It's a raw smash. Y te ves muy cool haciendo calistenia, güey. Maybe that wasn't exactly the best option so far. Doesn't get punished though, so I understand why. The up air doesn't get the second one. Still clipping with the feet with the F tilt this time horizontally. No down air, maybe a misinput. Just trying to stall out the recovery either way. Tweek starting to run away with it. ¿Qué Max. pedo? Tweek ya se So puso las far. pilas, güey. Está jugando verga. in a big way. 40 seconds in. Normally we see these players much healthier, especially if you look at game 1 of Winners Finals, but telling a much different story. Sí, güey, avísame. ¿Por qué vas en sábado? ¿Quién está en sábado, güey? Es que, güey, el viernes está Mkleo y el domingo está Porter Robinson, güey. Still going, by the way. And how is this even now? I feel like he barely No he hit him. visto los videos de Sonic Buff does a Academy. lot ¿Qué of es eso? damage per hit, man. Felt like it No took mames, el so puto Hero Arias, la far neta, es una away to verga, put güey. all that on the board. Sí quiero que llegue al 366, güey. Va a estar muy hype. Tweek, but unfortunately, was just too little, too late. Wasn't enough. And Sonic's able to kind of capitalize more and more. Okay, there's the up smash out shield. Get off me. You land on that platform, I got a couple of arms for you. Y las Shutting that down chupadas, as quickly güey. as he could. Usually feels terrible American to football, start no off los so topo. well, then lose the first stock, right? But as long as you're able to keep that short, then you can make a comeback here. Oh, whiffs the homing attack and a ton of damage. Sí, from Tweek. 100%, güey. Yo no me pierdo ningún delfino, güey. But banana as well. Ya cuando pongan fecha de nuevo, güey, Okay, up tilt. 100% voy a ir. Well, why not? No F tilt this time. Goes for Un it. youtuber Bump ruso up. de rutinas de ejercicio, a huevo. Love that jumping El in único space and youtuber then al que sí he visto whip out. cosas y sí me ha ayudado es al Chris Shield Eria. from an aerial. Ese güey me ayudó a sacar mi One Arm Players Pull Up, to the la mix-up neta. game, man. That's what makes this character so cool Su to video está watch. chido de cómo sacar One Arm Pull Up. Liking the D-drop aerials as well. No grab, okay. Both Güey, scrambles. estuvo verguísima, güey. Neta, estuvo muy verga. Always wins the scramble situations. No banana this time, but still able to get a little conversion. And it's looking to be in Tweek's favor. again, Flipearon Max. ese So pedo, long. güey. Yeah, shades of that first stock coming back. Now, can he finish his play? Obviamente he visto Drake y Josh. ¿Quién no ha visto Drake y Josh, güey? No matter how much damage you tack on in the opening gambit, your opponent can always fire back. even Obviamente nos stronger pondremos and un find pedón stop. en casa de Pain, güey. Finds the up air, 100%, no back güey. air, though. Great DI, Tweek knocks the DI all the way out. Probably got hit by that sweet Cámara, back air. Tweek ya gana, güey. There's the back air himself. Stays Yes, with no, the again, maybe, banana I don't know. Can you Oh, repeat ledge the up, real smart question? from Tweek. Covering You're not the so boss many of me options. now. In that situation, You're not the you're boss of scared, me you don't know where now. to go. Straight into the loving arms of Diddy Kong, Está and cagado that's que it. Drake That's está aquí en potential México. 2-0 up. This Yeah. could be nuts, Max. That up And smash you're was not clean, so bro. He did a big. deep jump You're not the across boss of me into the now. corner, Cámara, and puto then let it Dibu. rip, but Sonic's firing back immediately as well. Oh god, I feel like Mi watching personaje these two favorito is es such a Dibu. treat, La man. neta, el Dewey es una verga, It's güey. not over. Dewey y Francis, Set pero más for a Dewey. reason. Now I've got to do something. I've still got to keep it in the tank. Here we go. 45% unanswered. Tweek needs something. It feels like there is literally Riz y no Francis. story. Es que, güey, todo Malcolm Very está similar verguísima, to each other. güey. Again, 5-5 in sets. Todos los Beating personajes grand están finals bien 3 verga, times güey. this year, and there might even been another time Los that I'm billetes not me imagino thinking of. llegando. Just at La misma rosa de... LG events. Te acercas a alguien y dices, ¿y las chupadas? Always Ese, them. güey. That said, it's also always been Tweek who's come out on top. So we'll see if he can make that happen once again. This last stock looking a little bit in Sonix's favor, but Craig it's es not el más over. verga. No, Craig no es el más verga. Hal es bien verga, Find a way to güey. actually get the job done. Spin La dash forward, abuela por probably still racista. valid at a percent like this. Papu no. But he jumped, no trip right there with the La banana. neta, Lois también me cae chido, güey. Just waiting. See Sonic's taking his time now. 3 minutes left. We've got a lot of time to work with this last stock. We are going to see a kill. I'm pretty sure, certain of it. Y las chupadas. Yep. Double forward air. This is your chance for banana. No up B hitbox to kind of throw you out there. Clochea, And- Tweek, and I'm clochea. glad I Eso. that, bro, 'cause who does that? ¡Ah! The barrels into the corner. Tweek with ¿Qué a le surprise pasa, kill puto Tweek to loco, take that güey? game. Qué buena, Oh my cabrón. God. The barrel technician. Qué puta buena, Yeah, sorry, güey. MVD. The title has been stripped and given to Mr. Gavin. And
Se mega pasó de chosto, güey. Hijo de su puta madre, qué bueno es, güey. Dude, that was insane. Wow. Things were really starting to spiral out of control as well. Sonix looked Veremos al eterno segundo ser eterno segundo, güey. but Tweek, I don't know, this guy just has that X He factor. finds a way, man. He just finds a way. Sonix has to grit his teeth. Now he's got a real amount to climb, man. This is crazy. 2-0 down. Tweek. Puto Tweek, güey. Es una puta verga, güey. Man, when you push this guy to the brink, he just gets stronger somehow. I don't know how he does it. Good Oh, start for wait, Sonix, this but is okay. 2-0. Yes, bro. Oh my god. Yeah. It all blends together after a certain point. I didn't want to say like, oh wow, game 1 going to Tweek, but oh my god, he's on tournament point again. Lois y Hal son pésimos padres. Oh, but No lo still sé, güey. shut it down. Great dive from Tweek, though. Another back A mi line. parecer, Lois creo que es una buena madre, güey. Yep, has to tech, gets to side B, the HUD, throws him downwards. Both these guys surviving, they both want their cheese. Sí, ya hubo reset. Right, plucks the banana and knows he can't really push the advantage too hard right there. Güey, yo digo que ya cuando se rompa, o sea, que el último torneo del año, güey, lo gane Sonix, güey. Estaría hype, güey. But we've seen him consistently just have to reach too Y sí, far güey, el pinche forward smash over and de over again in this Sonic position. es un brazo de Min casi, casi, güey. Skill setups are not necessarily more polished, just more reliable with this character. I think you're right, to be honest, man. The punish game is just kind of insane when you kind of look at other Diddy Kongs. No disrespect to him, of course, but Tweek, man, it is so hard to kind of get on that level by the moment, though. Ya Sonix clochea, güey. 3-0, really por trying to favor. extend this set. Tweek, te lo suplico, Wants to make güey. it as long as possible. Like you said before, you want it to be a long set. Maybe that could be No a sé cuál sea el who último knows, but at torneo the del moment, año. gotta do a bit more winning than losing at the moment. El que voy a ir en Yeah, Japón but- debe ser el último del Wait for the año. landing, really smart. Pero en Landing, Norteamérica, really chance el smart. That's to Coinbox, make sure you can IRL. land an aerial, I can cover you. Super smart from Sonix. Still going as well. The advantage state, too good from him. Yeah, starting to make a huge comeback here. About to go up 2 full stocks, and Sonix is still here to play, Bueno, folks. He nos said vamos a second juego place 3, first, digo, and juego damn, 4. I am winning this tournament at all costs. I mean business. That's the dash tag. Thwart that recovery. Catch you in the air. Yeah, we still go. We can get 3 stock. I want to see it. Jabs too. Anything. Oh my Nos vamos a juego 4, God, chat. statement. A 3 stock to What a keep himself statement. alive. By the way, a kind soul on Twitter reminded me it was 3-0. One set both times for Tweek Wow. at LMBM and at Gommel. So this is already a lot different from that, right? Right. Not just Sonix getting the reset, but also him putting a game on the board in set 2. I think things are starting to change up a little bit. Of course, Ay, back ay, to ay, the qué down vergüenza. 0-2 in the El último loser side torneo like que me emocionó Sonix bien just was. cabrón fue cuando There's a lot of pressure. el main But stage, seeing yourself holding that donde trophy fue la and knowing final what Leo you contra can do, Spargo. that adds its own Ese fue el dynamic. mejor main stage de la vida, güey. ¿Sabes por qué, güey? ¿Sabes por qué? Porque, güey, ese fue el mejor día de mi vida, güey, definitivamente. Yeah, I think that's a Fue really cuando clasifiqué a Summit, güey, ese main stage fue el mejor día de mi vida, güey. yeah, you're 2-0 down, but now you're taking No digas mamadas, Bananacho, pero vamos a guardar tu comentario, güey. Vamos a guardar tu comentario. Do you feel like the pressure might seep in? You have to close the set out. Don't let it get to game 5. The momentum will never be on your side. Está bien ver el capítulo de si los niños fueran niñas, güey. Detrás de mí algo se movió, verga, güey. Lleva lipito, güey. Ni modo. And another big opening. Oh, couldn't get that neutral air, but if he did, it would have been a world of hurt for Tweek. Mixed up by the multi-hits on the dash attack, and now Tweek has fired back. Brought it almost back to even after a huge opening gambit. Okay, you see them just waiting patiently. Even if Stock slips on the banana with the spin. Okay. Banana in hand. Tweek's gonna see what he does next. But just gets interrupted. No mames, Bananacho, Again, no digas finds mamadas, strength, güey. Ya goes que gane through it. Tweek. Good neck call out as well, but just can't find the finisher. But Güey, las serpientes me dan miedo, güey. There's the banana, La though. neta, las Oh my God, serpientes he me missed dan the delta, miedo. but still able to pick up some damage. Oh, what a great setup right there! But again, he's getting these trips and not. Me lo hizo un amigo, güey, hace un chingo. Mi cuadro de atrás. Nerves might be setting in, who knows? Might be the cliche, I don't know. Side B, of course, stop shielding. You will get grabbed for free. Sí, güey, cuando le gané a Gluto el mejor día de mi vida, güey. I know that you're gonna sit there and be as No, patient güey, as de hecho possible, quiero but you mucho a still have to Min. come to me. Just look at those little numbers at the bottom of the screen. Yeah, that burst range from Sonic is incredible. He can, appear from one ¿Qué se va a side andar to the moviendo el other. cuadro de atrás, güey?
Ya me dio miedo, güey. Ya me dieron miedo, güey. En Génesis llevaré una playera del Cruz Azul para tomarme foto con Sonix. Y ser el culpable de su derrota, güey. ¿Se imaginan que sí sea eterno segundo, güey? Así, por siempre, güey. No vuelva a ganar ni un torneo, güey. Solo quede en segundo todo el tiempo, güey. Sí, güey, ojalá sí pueda volver a ser Dios, güey. A ver qué me traerá el futuro, güey. Que me he estado rifando, güey. Solo tuve un mal torneo porque no dormí ni verga. Pero me he estado rifando antes de esos malos torneos. Hola, Min. Kills himself, but it was kind of a forced error, right? Because if you sat there charging for too long, something might have gone wrong. No mames, pero es que, güey, sí debe estar frustrante quedar segundo todo el tiempo, güey. Y es que sí, la Min está bien verga, güey. Está muy rota la Min, sí me gusta usarla. No, cuando salga el juego de peleas de Riot sí lo quiero jugar. Y... ¿qué más? Y Rivals, la neta Rivals me divierte, también lo quiero jugar. Sí se murió de eso, güey, wow. Sí, definitivamente gana un buen de varo el Sonix, quedando en segundo. Quedar segundo en 10 conviene más que primero en 2, 100%. Usualmente el segundo se lleva la mitad de lo del primero. Entonces sí, conviene más quedar en segundo 10 veces que en primero 2 veces. Te olvidas de que la otra persona tiene sentimientos y cochines y todo lo posible con la mona y pum, top 8 en corto. Sí, güey, sí sale, güey. Eventualmente va a salir un top 8, güey. Otro top 8 después de años estaría hack, güey, estaría rico. Ya una más, güey. No, no le dan porcentaje al sponsor, güey, nunca. Can Tweek finish it? Okay, the banana clip, the dash attack, the burst. Banana back in hand, but Sonix with that. Verga, güey, no combaqué Sonix, por favor. That's nothing to Sonix, I promise you. Yeah, that's 1 or 2 hits for sure. And Tweek caught out of that skid animation as well. Sonix making sure to stay aggressive even when he's off stage. Sonix. Goes for 2 monkeys in a row, 3. Wow, actually gets past the homing attack. The roles have reversed. It's Tweek with stage control. You know what he wants on that platform. Fights to spring to get out of the situation. Banana in hand, gotta watch out where you're approaching. Just misses it right there. Tweek has to pull some time to get the banana sooner or later. Sonix is waiting for the opportunity to get that in. He's chasing him down. When have you seen Sonix this aggressive? And once again, he misses the homing attack. Okay. You see him waiting in shield. Doesn't matter though. Sonix, 2 click on the mark. Yeah. Only 10% down now, Max. Dude, this got so close out of nowhere. You can tell Tweek is just looking for that one valuable opening. Yup. Valen verga, putos tryhards, güey. Péguense, güey, péguense. Eso, güey, otro golpe, güey, a la verga, péguense. Por fin, güey. Una puta verga Tweek, güey. Una puta verga Tweek. Veamos el pop-off. Hay pop-off. Se viene el pop-off. 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 The pride of America, best player in the USA, falls to the floor holding his head. He can't even believe it, man. Es una verga el Tweek, güey. Yo les dije que Tweek le iba a ganar a Sonix, güey. Yo les dije, güey. And now let's make moves Miami. Oh my god. Lmmm, sí es una verga el Tweek. Uy, lo logró, güey. Se pone a rapear en el pop-off, güey.
Y güey, eterno segundo, güey. There were so many signs Eterno of segundo el of puto him Sonix, potentially güey. about to drop it. Even that Escuchen mis skid palabras, va a that ganar el último missing torneo a del bunch of año, banana güey. confirms, stuff like that, easy stuff he was dropping. Yeah, you I kept can't- mentioning that, and I Amigos, understand why. Definitely understand why. llegó I think the el pressure fin was on del Gets, torneo, but güey. Llegó el fin del sometimes stream. Por something favor, control descarguen ese configuration, juego, güey. in the Entren al first link set, que les and estoy I think mandando, Abe güey. just said, you Descarguen know el what, I won't juego. do that, Se lo guys. I have suplico, to güey. next set immediately. Se lo So he was suplico, por rethinking favor, his güey. moment. Descarguen ese juego, güey. Es para que me pueda ir a Japón. Lo I apreciaría thought un from the chingo. reset, I thought Sonix might take Ya me it. voy a ir. Yeah, Estoy muy held cansado. strong, showed that Voy a acabar primero el and stream en YouTube. Los amo, That was the YouTube. difference. Espero subir video pronto, Between güey. the Esta last semana, two si Dios games, quiere, ya subo right? video, güey. Perdónenme, güey. Sonix Los actually extraño, said, güey. you know what, Extraño subir vlogs, güey. Sí, el vlog de Supernova quedó muy That's usually verga, all you güey. need, right? As long as you Espérenme prove un to poco, yourself güey. and to your opponent that you're still a threat, Los quiero like, mucho, YouTube.